Hello. Mela tuni ċansa xed noqgħod nirranġa kollox minn guys. Bro, Jan għamel l-ikbar biċċa ta' xogħol li qatt rajtu jagħmel. Ole, di zejra. Imma di li jien rajtek tagħmel bajnejk. Ole. Bro, da kollox li qed taraw, kollox hu għamel. Ole. Għamilt ħafna ħin. Ija, ma bajnejja, this is the best. Double man spread of stomach. Hello. Double man. Ejwa Jan stajt tal-li naqqa l-kamera, smena. Għamil monitors, għamil naraw. Ma x-giga ċedza, ta' fal-mim li toqgħod taħbi. Yeah. Sada felek ukoll. Mela, ħaħallu naqra nisnitlu naħseb S-tier quality, holy, this is gonna be good. Tef right nose. Thank you, Tef. ħajkonna l-Nightbot, nkolli postjana. Nightbot, feel free to spam the chat, I don't care. Jana benjaħ. Clean setup, thank you. Bro, taf xed noqgħod naħseb. Mela, meta mmur għand tfajla jien, ikollhom television għaddej, whatever. U jħallu n-net, dawk iċ-channels kollha Malti. Bro, il-kwalità u l-affarijiet li nara u l-advertisements. Għalli xie xadhom juruhom, bro. L-adverts l-arħaġa. Għalli xie xadhom juruhom. Tal-krim tal-bebbux, bro. Rajt wieħed l-aħħar darba, no joke, sejjerek. Bil-krim tal-bebbux, sejjerek. What is this country? Gekko jaħdem magħhom. Wija, Gekko, tagħmel l-editing. Jekk taraw reklam ħażin just titfawx. Le, ma like, how is this something that we are still pushing on televisions nowadays? Mux il-topic, ma jek. Mux il-topic, ma ġast tħalsek biex titfa dak il-video ma titfawx. Le, illum ġurnata u nis bħalek u ħafna aktar podcasts Maltin. Għax ma jitfawx nilhom, bro. Mux għet najt titfa bajtu bacon. Bajtu bacon insieħ. Imma 17 viewers, more viewers than BBS confirmed. Ma naħsibx. Aware. Thank you, Cardona. Thank you. Cardona, hello. Welcome. Natu welcome il-kulħat. Meta jitħax ħaġdid. Jittajp, ja. Nibdew, għaxan 18 viewers naħseb iżjed biex nibdew. Hopefully jitlu iktar. Bilħaq, guys, sound tajjeb. Iktar li xaħat minn liħor suppost right, hopefully. Jek minni xaħat fil-nofs għajdillu, ħalli t-fittaw l-OCD ta' ġan. Sounds good. It could be a bit louder, otherwise all good. Tafx bis, forsi għamel Control Plus biex iċċetna għana ikbar. Tuni naqra ċans, guys. Ħan irranġaw biex kollox ikun alright għalikom. Mela. Wait, tefrajt had low volume at jgħid. Ija, kif ħan irranġaw. My dumb ass change my PC settings. Mela. It's all good. Happens every day to everyone.
Also, jekk taraw li jew il-ġan fuq tablet jew mobile għax qed nivverifikaw Għanna naqra noti. topics. Mela. Ilna sija għaddejn diġà minn xi satej discussion fuq kol ma nafx kemm ilu u xi 3 sigħat darb'oħra, ġifieri. Mela. That was just prep. Sawn naqra iktaroli, mela. Inti iktaroli hekk. Talli ma żidniex fuq Pokemon TCG. Bro, hemm minni. Hekk aħjar tef. Għana konferma. Tef sakemm ktibtu l-good now ma rranġajt xejn. Sounds good. Okay. Tajjeb. Bek, jiena il-Pokemon TCG nilagħba. Control Plus ħanna aktar ċet ikbar. Pokemon TCG fil-grupp ta' sħabi inkollu nippuxjaħħa minn Deċembru u issa like bekemm niftakar nidħol. Like new notifications mhux jitgħidawli. Ma nafx. Imma irid inżidek għaddik. Din issa nlaqa. Edit layout. Also, min jitħajjar Pokemon TCG, Pocket, Każin, Discord chat channel. Tivvintax ta' iktar. Taf kemm isir abuha. It's insane. It's the new big thing. Le. Sorry guys, il monistrin fuq Twitch ma nafx kemm. Ek tajjeb. I think so. Pokemon TCG Land Trials. Dak fidejk, m'għandix naqsam. Yo, actually hemm tournaments ta' Pokemon TCG. Pocket. Wait, jekk nieħu nifs tinstema'? Breeding chat, guys. ASMR. Ofem, bro. Alright, ma like nieħdu nifs. Inta attent in-nifs. Jien naħseb alright għax jien drajt. Jien drajt fuq the mic. Okay, issa nara. Inti għadek noob. Not saying to you. Okay, we're gonna relax. We're good. Alright, mela. Mela, ħanibdew ħaġa. Mela, Nathan ħajmexxina through topics. Naqra mhux ħażin, hopefully naġlu through them. Hopefully ma jkollniex nagħmlu bħal kit u jkollna nagħmlu l-stream ġurnata oħra kif għamel ma' Michele. So, ħanaraw. Normalment nitlu f'debate kbira x'ħafna midrabi jiena u Nathan ma naqblux u għalhekk il-previous podcast li konna minna konna ngħidu no show. Yes. Dak naqra background story tagħha. ċet Każin għal min jieħu nifs. Issa. Ħanatu disclaimer kbira. Ħafna mill-affarijiet li ħanejdu opinjonijiet tagħna. Mhumiex sa ċertu punt sorsi milli nisimgħu and so on. Ġifieri don't quote everything we say. Ħajkun hemm ċertu affarijiet li għamilna naqra riċerka u sibna sorsi and so on li nistgħu nikklarifikaw, imma ħafna mat ħafna mill-affarijiet huma opinjonijiet tagħna u maħniex qed ngħidu l-kelma. Just from our perspective kif inħossuna fuq ċertu affarijiet. U nixtiequ li intkom tgħidu l-perspettiva tagħkom ukoll għax inkella tkun bla sens u arkuja ta' hekk ukoll. Issa x'aktar. Jiġri dak disclaimer enormi. Hemm ċertu affarijiet li ma nistgħux nitkellmu fuqhom, ċertu affarijiet li ma nistax nitkellem fuqhom, ċertu affarijiet li ngħidu ma jistax jitkellem fuqhom, hemmhekk ħanejdu no comment, ma tfissirx iva, ma tfissirx le, ma tfissirx ma tafx, ma nistgħux nitkellmu fuqhom. So toħduhiex out of context, just qed nikklarifikaw kollox hemmhekk. For any audio only English listeners, we apologize in advance. Malti. As for the most part, we will be discussing and debating in Maltese. Għaxa tara l-Tajkaj and... Tajkaj, jek titħol... Mela. Tajkaj, if we go into more... Kien ħajtkellem bil-Malti. If we go into a topic that involves you, we will talk in English. But other than that, we'll talk in Maltese. We'll try and compensate, but for the most part, it's going to be Maltese, yeah. Mela, issa, Nate, ibda. Ejja, x'ħan għamlu? So, just to start things off, I think a lot of people know about this already, but just to introduce kind of Il-Każin, what it's for, what our goals are, and whatever. So, Il-Każin is like, I think you created it a while ago. Ilu ma nafx kemm naħseb qabel COVID, kien jagħmel komplem l-Ingliż man. Yes, ilu hemmhekk minn 2018 naħseb. U just darba minnhom konna din coincidentally konna fuq tal-MGN, Malta Gaming Network. U konna tagħmlu podcast, mhux podcast. U kien hemm Gecko. Talk show, jew ma nafx kien, ġist konna fuq call jien Gecko. Kien hemm Kit ukoll.
Keith daħal ukoll u data MGN u just konna nitkellmu so it was kind of combined effort between Ian Gecko, John, whatever. Nowadays għandna xi 380 plus members. Naħseb ma nistejnjawx il-400. I don't think so. Guys, nisfit chat. Tistgħu taraw jekk għandna members? That's a good topic mela Arku. MGN no man. U naħseb rajtu rimidux kien il-belt. Jien naħseb nistejnjaw il-400. Check fuq id-disk fuq mobile. One sec. Ħana verifika l-informazzjoni. 405. Mela mistejna 400. Mela congratulate 400 stream. Thank you people of the Każin. 21 viewers tajjeb. Issa nerġa' fuq il-chat. One sec. Mela. So yeah, għamilna il-Każin Discord whatever. Li bażikament jgħat hemmhekk ġas biex kien hemm naħseb waqt Covid il-komunitajiet kollha infirdu. Spiċċaw kollha żgħar, ġast jgħat hemmhekk biex kulħadd jerġa' jingħaqad. U onestament ħafna lob li actually active, ġifieri jekk dak għażlu ir-role mid-top left, hemm channels and roles, għażlu l-logħba li tinteressakom għax actually qed jilagħbu Gecko qed jagħmel xogħol Rainbow Six Siege, ta' Marvel Rivals. Bħalissa naqamiet. Last weekend kien hemm customs ukoll, ma nafx kemm kien hemm Gecko tikkonferma kemm kien hemm players, ma nafx ma nafx xtaqqat 4 teams as in 2 games at a time. Yeah. Ġifieri dik process. Warzone titkellmu aktar reċenti wkoll. Warzone l-update. Ħabba l-update, eżatti, wieħed 37 people, ġifieri jekk actually interessakom yeah, pretty good. In Rainbow Six, shooters in general, just more will up. As in, it's a draft. Jipprovaw jibbilanċjaw it-teams kif suppost, ġifri anke jekk tkun noob, just tidħolu il-up għal. Jekk għandek x'tagħmel. Idħol, iltaqa' ma' nies ġodda li forsi in the future jkunu ħobbi kbar tiegħek. So. Eżatti. Yeah, good stuff over there in the Każin. Hemm il-QR code taħt. Jekk tiskuljawna isfel, jew tiskanjaw jew tafsu fuq. To be fair though, nasu kol minna jgħat hawnhekk li ġa daħal fil-Każin. Imma jekk tafu nies li għadhom ma daħlux, għajdula mitlu fil-channel, jitlu fil-stream u isfel jistgħu jsibu l-link. And u tinvitawhom. Jew tistgħu tinvitawhom intom directly. U ħanajdlek, dal-aħħar everyday qed ikollna one new member kważi. Ija, mhux one biss. U xi darba mhux wieħed biss. Min qed jinvitahom, proset. U jekk ħadd qed jinvitahom ma nafx fejn ġejjin. Aħna bdejna meta? Xi Settembru? Xi ħadir kien. Ġifier minn Settembru sa issa għaddew 7 xhur. Kellna more than one. With minimal effort qed nikbru ħanajdu hekk. U blajnuna ta' membri jew mods li għandna fil-channel. So props to everyone that's contributing. U għeddim idħol, tieħu gost. Toqgħod għal-Nathan, post face vera, kif bintix fih men. What is this? People inviting. Proset, thank you, Gecko. Nice. Ma, x'aktar? X'konna ħansemmu l-ewwel. Reċenti biex inkompli naqfu fuq it-topic tal-Każin, Jake ta' Apple. So, titlu fid-Discord channel ta' Apple għalna activities li forsi nagħmlu bħala community again għax l-aħħar session li jagħmlu kienet tal-futbol ma nafx ġara eżatt kien naqa' drama imma issa it's all sorted u ħajjerġgħu jorganizzaw iktar. Hopefully nagħmlu iktar meetups ukoll. Yes. Anke jekk tkun xi ħaġa bħal niltaqgħu whatever żmerġ whatever jiena logħba futbol. Could be anything. Anke jekk nagħmlu watch together għal Eurovision imma mhux ħanagħmlu għal. Grizzly prova jagħmel xi ħaġa imma naħseb ma kienx hemm biżejjed nies, ġifieri jekk dak naraw naqra u nsibu ġurnata x'mhix faċli ssib ġurnata biex fejn kulħadd jista' fil-verità. Imma li nixtieq ngħid, jekk intom ma tistgħux tattendu x'imkien, immarkaw fil-poll li ma tistgħux. Ħalli inti dak li jkun jgħid interessat Eżatti. Imma just unavailable on the day. Eżatti. So, vera importanti li tkunu active. To be honest anke Gecko vera kont interessat għal piknik. Tlift ix-xogħol ħabba fiha u mbagħad tal-lil mhux ħansir, m'hemmx tagħmel. Shit man. Kont looking forward to sandwiches. Kont looking forward to sandwiches. Today, tomorrow, yesterday. Bro, picnic illi mamur. Imma għax ma l-Każin. Billi 5 vote today nagħmluha. To be fair. Picnic bej 5 biżejjed. 5 is a crowd, M'għandek xal. 3 is a crowd. Għandek xal fej 20 persuna. Jekk hemm grizzly żgur crowd. Ma jaqafx jgħid. Ajma. Mela. But yeah. So yeah, jekk ikolkom interess in any activities, kelbu l-Jake,
and we'll get it done. Naħseb basketball għandna basketball, il-barbecue kien hemm interess. Daw iktar għas-sajf, imma forsi minn irid issa. Jekk minnkom speċi għadkom avvotajtux tiġu barbecue bej kulħadd. Onesan kien hemm 20+ votes, ġifieri jkun hemm barbecue bej 20 persuna li kulħadd interessat gaming u e-sports. Ħajsajjar ġifieri. U le, ma mbagħad naraw jekk mhux jisajjar xi ħadd jew kulħadd iġib il-barbecue tiegħu jsajjaru. Mhux hekk. Ma mbagħad dak informazzjoni għal qudiem. So u ħaġa oħra żgħira, jekk titħajru torganizzaw xi ħaġa intom, feel free. Anyone can do it. Għamlu. It is a bit of work, imma jekk intom vera tridu xi ħaġa li ssir. You have to do it yourself, unfortunately. That's how it is nowadays. Honestament, jekk tridu lajnuna nistgħu ngħinu. We are willing to help, ma ovvjament biex nagħmlu kollox aħna. So if you start things off into you għandkom bżonn xi għajnuna minimal, for example, nagħmlulkom Discord channel apposta, we can do that. Category apposta, eżattly. Category, exactly. Okay. I think that's pretty much covering everything għal-Każin. Yes. Honestly, ma nafx eżatt minn fejn aħjar nibdew. Ma nafx int għandek x'preferenza. Nibdew bil-lens. Yes. I think so. Ta' teams. Naħseb ta' teams tiġi wara tal-lens. Lens. Guys, għawek ħajkonna għad-debate jena u nejt, ma insomma. Għax jena nifem minnaħa u jishtiq minnaħa uħra. Għalla vorja jifem. Għat bi lot aligned? Le, sa ċertu punt. Le, aligned li, mela. Nishtiq u t-semi aħna. Għalli jummak tingħoċ to decide. Mela, il-perspettiva tagħna, qed ngħid li nixtiequ lens. Issa, lens mhijiex faċli at this point biex isiru. Mela, ma tantx hemm min jorganizzhom. U minn hemm biex jorganizzhom bħal GMR li announcjaw l-en and so on, ma jistgħux jaqbdu jagħmlu wieħed ta' malar ta' kafkaf bla safety ta' xej speċi, mhux għax qatt ma kien safety. Iż-żmien inbidel, spiċċaw kumpanija kbira fl-opinjoni tiegħi li jridu għodu qabdu coach security, jaraw li kollox sew, ma jistgħux jaqgħu għandek speċi, venue sabiħ, bla bla bla, li tinvolvi coach flus. Issa, l-interess hemmhekk qiegħed, all right, imma jekk ticket normali minn tournament ħajġik €100, kemm ħajmorru nies? ħajkun hemm nies li ħajmorru għax vera interessati u mhux ħajarraw il-prezz. Iż-żmien inbidel ukoll il-prezzijiet ta' qabel mhux il-prezzijiet issa, eżin olew, il-ħajjoliet. Imma alla vorja anke jien nixtieq len u nifhem għala prezz jista' jitla' għal €100, jiena minix ħanon fuq €100 biex imur len. Inti personali? Jiena personali. Mhix ħan nitkellem għal ħadd ieħor, imma naħseb li hemm naqra mhux ħażin li jaħsbuha. Imma għax il-flus jew għax ħessel biex Le, għax il-flus. Just għax €100 ticket biss. Qatt noqgħod inġib dal-apparat kollu hawnhekk għal xi ħaġa bħal di. Fair. Il-ħażil ta' transport mhix il-problema tiegħi. Imma my counter argument is this. Mhux ħadd tagħmel direct comparison għax ma tagħmilx sens. Imma n-nies żgur hawnhekk hawn min mar jara concert jew kellhom xi festival jew hekk. U il-prezzijiet, nkun nismakom. Vera, l-artisti jkunu €300 for hour show. 3 hour show, whatever. Again, mhux l-istess ħaġa, imma for one day you're willing to pay 300, 400 to just stand, tkun bejn nies riħa ta' araq, dibuttawk, whatever. U €100 ticket biex iġib PC, tieħu sem, tikkompeti, disregarding the tournament price, whatever, ma jħallsuwiex. Just għax €100 land, expensive. Għalli għat jgħidu, għax jgħidu €100 x'tinvolvi. Jiena naħseb, da kollox assumptions ġifieri, speċi bil-kalkoli ta' malar ta' rasi ta' x'involvi l-affarijiet kollha biex actually jsir len anqas minn naħa ta' GMR. Assumptions kbar, m'għandix idea x'in huma jippjanaw, no idea. Imma jien naħseb €100 just inti għandek il-post, għandek siġġu, għandek mejda u ġib il-PC inti għal 3 ijiem mill-ġimgħa fil-għaxija sal-ħadd war l-ofsinhar. That's it, m'għandekx post fejn tinħasel, m'għandekx post fejn torqod, m'għandekx ikel, m'għandekx xejn.
Alright, laqas Everything else competitions, ġifieri Eżatt. jekk ikun hemm competitions bil-price pools iridu jġibu mill-fees. Tħallas extra. Ikun xi 120, 130, 150 ma nafx. Alright. U min jiftakar fi żmien ilu meta konna titkellmu fuq il-lens, konna milna jew jien kont għamilt minimum at least like very bare minimum tipo tikol darba fil-ġurnata u hekk u akkumulat so immaġa 30 euro entry fee għal 3 days rument fil-axija t-tikol Friday. Monday sorry, s-sibt t-tikol ukoll u t-xrob u tġib drinks whatever akkumulat 120. So 120 is the bare minimum everyone will pay anyway. Imma ovvjament jekk inti ħaton fuq 100 euro. 120 euro back in the day. Eżatt, ma inti 120 euro issa ġas biex tikkompeti f'CS sejja ngħidu hekk. U mbagħad plus l-ikel. Ġifra ħad tiġik xi 200 u xi ħaġa. Of course. Which is technically worth it. Jekk tagħmel il-comparison tal-concert, it's fine. Jien minix qed ngħid li it's not reasonable. Għax inti da servizz. Imma jiena personali minix ħanon fuq dawk m'għandix naraħħom ħafna dawk il-flus. Of course. Biex non fuqhom. U kuħad differenti, hemm min less jon fuq 500. Naqbel ma jadim. Min ħajħallas 100 euro ma tista' drat just up mid-dar. True. Lens qabel il-len appeal qabel kien ħafna ma kont nibda mmur jiena kien hemmhekk għax zero ping għax kulħadd jilab on-len. Dak kien il-skop kollu li mort u qed tikkompeti imma jien iktar mill-li just tikkompeti, even the casual aspect of it. Tipo, naqbel mal-geko. Jien ġast li tiltaqa' ma' sħabek. Tkunu 10, ma' mejda waħda xulxin. Tilabu jinna f'Amangas, whatever. Naqbel. U dik esperjenza bħal dik m'hemm xejn bħala. Naqbel 100%. So ma sax tajt the appeal of it died, because I 100%, I'm 100% sure. Naqbel 100%. Li meta Angra, tefa Paul jew form għan-nies kien qalli li 100 people kienu rispondewa. U bħala ticket prices, il-maġġoranza kienu over 60 euro accepted. 60 to 80. Ġifiri, 100 persuna ċetta li ħallas 60 to 80 euros għal entry ticket. Ħana konferma ħala ma ngħidx ħafajt banari. 100 people imlew il-form. Imma il-maġġoranza minnhom kienu 60 to 80. Okay. So, approximately 50-60 people. The majority of people of 100 voted to pay at least 80 euros ħanajdork for a just entry. Għax inti t-kafferja palma għalġan, l-insurance costs u whatever. So, there's a lot to cover there. The people who would go for it, they disagree that they won't go anymore. Għax ix-xjuħ, I'm sorry ħana id-drom ix-xjuħ, il-veterans li illum għandhom il-familja and whatever, jitħajru jmorru for sure. Jekk inti, jiena din hija proven, jekk imur CSGO Active Malta, jew League Malta, whatever, u nikteb il-kelma len, minar marrit ħajkolli ħafna iktar interaction mill-li kiku night pros oħra. Ġesta xem il-kelma len, in-nies jgħidu illa bro ħajkun għaw len, ejħan morru, jikkommentaw jittegjaw xurxin, u jikkelmu l-nies. Il-kelma len ġib ħafna attention. Hopefully, jekk isir dal-len tal-GMR. Għax dak imiss. Alright, jekk ħajsir len, the closest len li jista' jsir huwa ta' GMR at this point. Jekk isir. Alright. Sa kemm hemm xi Saudi Arabian person. Ma nixtiex li għax hekk ħajjispiċċa għax eżin dar-raġunar tagħhom naħseb jiena u m'għandihomx tort li jaħsbu hekk li kien hemm dak l-interess kollu u kif qed tgħid inti kien hemm min lesti ħallas bej 60 u 80. Il-prezzijiet ħajkunu naqra esaġerati, naħseb jiena compared ma' 4 snin ilu. U mhux ħajġu 50 persuna. U ngħidlek li jikkanċellaw ħillen. Għax ma tkunx worth it. Ikkun hemm telf kbir. Hopefully le. Sorry, dajda għal-majk. From what I expect, il-len mhux ħajkun actually profitable. Il-maġġoranza was diffiċli biex tkun actually profitable. Ma naħseb GMR waslu f'punt li jien naħseb kollox li jagħmlu it needs to be profitable. Alla vorja naf li jafu li hemm perspettiva naqra ħażina fuq GMR u li jixtiequ jirranġawha. Issa kemm huma worth it li jagħmlu dejn biex jirranġawha. Ara, il-fatt li Kersen qabad ħareġ u qal li hemm sort of pjan li ħajsir len, it makes me hopeful. At least kienu quite clear about the fact li beħsibhom jagħmlu wieħed avolja it's a high chance jew hemm possibilità li ma jsir xejn. Fil-fatt qalu like April, jekk mhux ħajkun April, u nafu li mhux ħajkun April, kif ikun annunzjaw diġà. Ħajkun f'Lulju jew x'imkien fis-sajf.
Qed jitkellmu fuq PCs kemm kieku dak. Jien naqbel ma' Edim. Most would rather pay more. 175 minimum mingħajr ma I tikkompeti. don't think it's the majority though, Adam. I don't think so. As in, Le, jien nista' nitkellem għalija biss li nġib il-PC. Le, imma Grizzly għalli jekk ħajħallas 100 euro qed jistenna l-PC jkun rented. Imma Edim għallu li jkun 175 jekk jkun rented PC. Li jien naqbel ma' Edim. Mhux ħajkun 100 euro with a rented PC. Bro. Inti, ma nafx kantik eżempju, ma tikri PC għal 3 jiem, it's crazy. Price-wise. Jiena. Għax dawk hours, bro, inti rittara mhux days. Malli għal Matthew Cryptic. L-unika possibilità li l-en ikun profitable huwa jekk l-apparat ikun kollu mixtri minn nies li qed jagħmlu l-len. Jekk l-apparat kollu in terms of what? Le, switches, network cables, power distribution. Jiġi paid through the entry fees. Le, ikun tagħhom tiġa jekk ħajgħodu jikru ħadd tiġi expensive. Jiena, per eżempju, għandi switches u network cables. U telefonu. Le. Biex jiena nagħmel len. U jkun hemm 20-30 people ġo sala li mhix sabiħa, eżin ġa sala normali li tinqeda. Sa ċertu punt no security, li jkun hemm toilets, no showers. No showers. U jkun hemm cleaner li tiġi you know. darbtej fil-ġurnata. Fair. Fimt, dak l-unika mod biex forsi tista' tagħmel profit minnu jew lanqas tiġi break even. Fimt? Ġifieri dan ikojop. Għara xeqħat jippost, ja. There's other revenue from merch negligible. If the majority of those 100 people that fill the form. Le, not from the vets, in general kienet, like, ġiet posted f'talik ta' CS, ta' code 2. Naqbel ma' jedim jena. How point is they don't do lens anymore, that's why they're yeah, of course. Imma, jafu li, ma nafx eżatt minn fej bdiet, jew minn fej ġiet, imma GMR deep down jafu li, like, reputation tagħhom ma li kif kienet qabel. Issa jekkux in case of the gamers lounge, jala, or whatever, ma nafx għandu x'jaqsam, whatever. Imma ġast ir-reputazzjoni ta' GMR kienet aħjar qabel. It's quite clear. Sponsors għallen umma naqra diffiċli ta'. Dawn mhux bħal qabel, bro. Qabel kien ikollok il-go jaqbad jisponsorjalek l-internet. Forsi ta'. Imma le, dik jekk ikollok tgħidulhom li ħajkollok jew 200 persuna kulħadd juża l-internet tagħhom, dik naħseb sempliċi biex iġibu għal 3 ijiem they don't really care. Bro, dik Eżatti, ġifieri kif qed jgħid Edim, dik l-inqas cost speċi. Għalhekk jaqbdu sponsorjawa blood dodge speċi, jekk ikollok la montanis jaqbdu jgħidulek xejn. Kieku inti GMR. U għandek bżonn, ma nafx ikun lik ta' ħaġa expensive, ma kieku għandek bżonn sponsor, ta' xi ġib. Le, sponsor il-flus inkun irrid xejn iktar. Imma jekk equipment. Għax flus tista' flus dejjem l-aħjar ħaġa. Imma mhux ħajġok Pepsi jew whatever jgħidu l-iktar affarijiet li x'aktar ħajġok flus huma kirja ta' apparat. Yes. Distribution and network web. Apparat li chairs kollox, tassumi. Ejja, chairs ma tantx jiġu daqshekk expensive. Switches, network cables, distribution ta' dawl and so on. Stage jekk ħajkollok. Jekk ħadd tidħol fiha ġifieri dik ħadd tiġi expensive. Li GMR switches u hekk sa fejn fin ma biħħewhomx l-affarijiet li kellhom għax in-network huma kienu jagħmluh, kienu jaqbdu xi biex jissettjaħulhom imma switches u hekk kollox huma. Naħseb Edim jista' jikkonferma li oħja. Imma kif għal Mikiel li kont ħana sal għalija kieku jisponsorjaw lek venue dik l-iktar ħaġa. Imma mbagħad għandna problema oħra du li venues isħammurna aside from esports hawn, venues vera mawx għal kollox. Le. This is my opinion. Aw. Issa. Għadik eżempju du, għanwaq fikem. Jekk, il-ġurnata u iktar, meta jien konna bil-handball għall-inqas. Handball kol ma konna s-sajna nilabu, official games u ma tal-qroq, like l-imsida. Għandik eżempju, this is just handball. Issa jekk għal-handball li huwa sport, recognized sport, ma għanna venue wieħed biss fejn nisallu competitive games u jekk intom qatt mordu tal-qroq tafu li m'hemmx lines biss għal-handball, hemm lines għal-volleyball, tennis u għal-basketball, futsal, whatever.
So it's quite not really adequate for it. Imma jekk qasbis għandna venue sura għal sport, kif ħajkonna venue sura għal e-sports u kas għal daw il-lens tipo? You know, that's my argument. Jien naqbel ma jedim venue zaw kemm alla ħala. Edem, titti għafta quality bro, ħalli għafja għamil miħak ġandre. Vera. Mela, low quality jkunu għalin ħafna. U low quality jgħetnejdu il-venue. Jew ikun disastru, jew laqas ikollok biżejjed supply. Jew ma jkollok garaxek, dak. U li mhux garax, ejja ngħidu salli tal-Knisja, fimt? Tispiċċaw tmur ma jkollok supply. Fimt, laqas kważi s-sala. Allura tnaqqas in-nies. Jew jekk ikun actually venue sura, ikun fucking esagerat. Guys, ħanaqbad ngħidha. Jiena kont qed nitħajjar biex forsi nagħmel xi tip ta' len, u len żgħir ma kontx qed nara kbir, imma bdejt immur hotels, issa jgħiduli hotels qed tmur oltre, fittix żar ukoll, imma żar mbagħad teħel ħabba supply jew and so on, generator and so etc. Jekk ħadd tmur hotels fej għalija it's the easy way out għax għandek supply kemm trid u għandek l-internet list kemm jippeċjawlek and so on. Iktar komdu, ACs, kollox security kollok ta' hemmhekk ukoll. Eżatt, kollok kollox list. Dik l-aħfef ħaġa, speċi l-inqas waħda li tagħtini ħesil. Saqsewni l-inqas quote li sibt jekk ħallewni għax ħafna jgħidu li ħatorqod hemmhekk mela le ma tistax. L-inqas waħda li sibt ħalli jikruli għal 3 ijiem mhux għal 4 laqas tinkludi s-setup day, 3 ijiem huwa 6,000. Għal poż żgħir. Maħniex ngħidu poż kbir. And this is not like a big hotel. Biex tikri l-Intercontinental, l-arena, issa timmur oltre. Oltre. Fimt, tista' tagħmel kemm trid. Għal min ma jafx Intercontinental Arena fejn jagħmlu Leading Sports. Eżatti, meta kienu jsiru. Imma mekka, jekk timlija mingħajr stage mingħajr xejn, iddaħħal 500 persuna u jgħodu komdi. Jgħodu. Le, żgur. Anke iktar. Għax ejja ngħidu kif kien sar l-aħħar Malta Esports Arena, speċi mejda sħiħa. Bro, stajt norqod fuq għal-mejda jien u xorta kell kollu spazju fejn jilab taħt. Eżatti. Imma jitilaw iktar, imma seated eżatti ħdej xorġin insomma. Kif kien Nova Series 1 jew 2? Imma dawk 8,000 il-ġurnata. 8,000 il-ġurnata. Taf x'intejt. U m'intix ħatim liha. Mhijiex worth it. Diffiċli biex isiru lens kbar. U jekk isiru lens kbar, irringrazzjaw lil min qed jagħmilhom għax aktar x'qed jiddejjem minn fuqhom. Alright, ġifieri toqgħodux jekk isir wieħed mid-GMR u jkun hemm naqra network issues jew tinqata' MCB jew xi ħaġa ħadd qabbaċċi kitla l-iktar biex isaħħan l-ilma. Toqgħodux tikkomplejnjaw. U ma affarijiet li jsiru. Qed ipprovaw jagħmlu li jistgħu. So, għax dan il-punt ta' Arko qed isemmi like I still don't understand why this isn't done, x'bad nraġaħħa, in smaller scenarios. Eżempju, l-esports plaza LAN setting. Imma l-istess problema ħajkollok għax security li tkollok bżonn. In-nies ħajqdu hemmhekk. Ħan garantilek. Aqbad mur fuq Meglock. Ejlu jien irrid. Aħjat idhom minn Meglock. Meglock Aiden minn qed jieħoseb l-esports plaza. Mur fuq u ejdulu aħna rridu nikru il-plaza mill-ġimgħa sal-ħadd. Iħallikom, ħajtikom prezz. Mur ma tistax tippretendi li ħajkun cheap, imma onestament fl-spazju li hemm jista' jaqbad jiklirjalek kollox u kulħadd iġib il-PC tiegħu u min irid jikri l-PCs li għandhom sambat naslu għalihom. Imma anke fil-futur meta jġib il-PCs tiegħu. Ġifieri jew ineħħilek il-PC u titfa' tiegħek. Ġifieri hemm spazju għal komdi 120 cm għal 20 persuna. Dik nafa biċ-ċert. Issa jekk trid tagħmelhom f'metru x'aktar x'iddaħħal 22 jew 24. Waqbdu dak it-24 u qasmu l-kost bej 24 people. Issa ma nafx. Ikun Calculator. I mean, Adam, ma xorta like events, in my opinion, ma jistgħux jibqgħu jsiru dejjem l-Intercontinental Arena u dejjem tiddependi fuqhom. Irrid ikun apposta
għal Mhux post apposta. mhux post apposta għall e-sports jew whatever, irid tkun hemm post alternative biex Rridu nsibuh. like jien tajtu eżempju ġan l-aħħar darba, ma nafx meta kien. Nista' ngħid dal-punt. Għajda l-punt. Jekk il-plaza jitolbu lil dal-grupp, jien jgħidu li ddaħħal 24 people hemm ġew. All right. Jitolbu dal-grupp €1,000, which naħseb it's quite reasonable. €1,000. Naħseb jaċċetta €1,000 do. Aiden jgħid il-min ħajkri €1,000. Ma naħsibx li jagħmel ikollu daqshekk nies. Għal 3 ijiem. Għal 3 ijiem, ġimgħa sibtuħat. Ma nafx onestament kemm ikollu nies ġimgħa sibtuħat, għax imbagħad jitlef mill-profit. Ikollu naqa' nies. Imma ma nafx jekk ma jġibhomx dawk. Imma ejja ngħidu €1,000. Who won't quote less than 1.5. Ejja nagħmluha. Guys, biex nispjegalkom naqqaxaw fuq it-tablet ta' ġandre. Calculator kbira daqsxejn. Calculator ta' Apple. Jekk tkun €2,000 daħħal 24 people, għandek €83 kull persuna. Issa. Jekk, I mean, that's not a bad price. Jekk jkun għamela. Imma xi plan setting. Tukej ħatlak il-maximum, Edim. ħatlak il-maximum. You're also factoring in li. Mela, at this point. Jien naħseb li jħallik, huma ma kienux jiftħu 24 hours. Il-plaza. Kellhom moment jiftħu 24 hours. Il-plaza nifsu jala. L-aħħar darba kena tournament. Il-plaza nifsu jala. Iva. Meta konna qed nagħmlu tournament ta' CS u domna sa nofs il-lej. Sajna noħorġu mill-fire exit. Biex tidħol ovvjament ħessel ma tittajtix ħadd jiftaħlek. Imma you can do it technically. Imma jien naħseb li jħallikom. Għandek raġun, u jgħet waqqaf fil-ġen fej jkun hemm ta' taxis. Bro, dik li għas problema, ma. Ma jien naħseb. Jekk tmur ma' grupp, kieku jien moħħok. U da jekk ħadd tmur hemmhekk ħadd tkun grupp li kulħadd jaf il-xulxin. U kieku jiena tużan moħħok sewwa. Let me give you an idea. Kun hemm xi ħadd hemmhekk u joħodok il-PC. Jekk ħadd Friday, Saturday, Sunday, inti ħatmur Friday filgħodu xid-disa fejn issib parking. L-arħin. Ok, għatmur fis-7 biex issib parking żgur. Għax inti, once it lesti, ma tgħidx hassle, right? Biex toħroġ wara tlest il-ħadd. Inti karozza hemmhekk ħatħallija mhux ħadċaqlaq. Le, il-ħadd. So inti ħatmur hemmhekk kmieni. U mbagħad il-ħadd taf li karozza ta' viċin se titla'. So inti il-ġimgħa ħatħodof. Onestament, jekk tmur il-ġimgħa naħseb wara l-ħinijiet tax-xogħol, ġifieri ngħidu fil-5-6, il-parking tan-nofs jibda jekkalma. Ġifri tkun sa titfaħħam mek kulħadd issib hemmhekk. Inti jekk ħatkun 24 people ħatmur grupp sieħ. So inti ħatamel carpooling, tajt il-sieħbek hawn, niżil il-PC ħansib parking. Lekfa f'ħaġa minn. U dik kemm il-darba konna nagħmluha l-Intercontinental Arena. Insomma ta' Edim, ma nafx, imma meta kelli bżonn insib fil-weekend, fil-għaxija dejjem jirnexxi insib dak il-parking tan-nofs, anke l-parker kważi jitlaq. Interconti tistaqbad tidħol fiż-żona tagħhom. Sure, it's not as easy, imma jekk qed tisma' x'qed ngħid u tmur hemmhekk fis-7 ta' filgħodu. M'għandek fis-7 ta' filgħodu tkun għandek xogħol. Ija, ma ħadħodha lifu because you're smart. Right? Ħarruża moħħok. Imma anke jekk tiġi tard, like bro, at some point dak it-taxi ħajjimxi minn hemm u ħajħallih void. And then you drop it off. Jew tkun innaqa ma naf kemm jistgħu jagħmlu għadu, irdu jkollhom bżonn permess naħseb. Like min-naħa tal-plaza ħallu żona open. Għal-maratona jgħalqu il-main street kollha. Għal-maratona tal-ġiri, naħseb jekk tmur il-kunsillu tagħmel 2 do not park. U bro, waqba tagħmel la Maltija parkja f'nofs ta' triq fejn jaqsmu n-nies, niżel il-PC u għala żobbi minn tafta wara jew mhux xorta jew kemm mhux kemm niżel il-PC. U le mhux relax. Mhux hekk jimxi dal-pajjiż jew. Għala żobbi minn ta' wara laqgħu qiegħda jien, ma nagħmel bħalhom. By the way, jien li qed tajt jien mhuwiex advice. Jien vera ma naħmilhomx il daw in-nies. Anyway. Mela. Ma qallenna mela. Ħankomplu. Ma komplu naqa. Onestament jaqbel naqra fuq dak timijiet. Next topic huwa speċi konna diskutu naqra fejnhom l-actual timijiet f'Malta. Qed isemmi wieħed għadim actually.
Ara, jien this is just my backstory, kind of. Meta kont 2017, 2018, just għed nilab CS, non-stop. Konna fli Eversio għandhom team. Il-fat li Eversio kien l-unika, Project Eversio ma l-unika organization li kollu competing in tournaments, whatever. It created a hunger in me biex nitjib u at some point nidħol fis-CS division tagħhom. Issa, initially ma nixxillix, through other circumstances, whatever, imma tħalt bħala Warzone player. And that was already, like, vera kemm għandek goal bash, imma għalija kien it was an achievement, so I ticked it off the box. U issa l-mġorda nabba CS għal Jena nistanejt l-istess, dak iż-żmien, laqas konna fil-Michele konna fil-Leversio. At that point. Michelle konta at that point. Imma, laqas konna li jeżisti, laqas konna li jgħatemmek, speċi ma konx naf li jeżisti, speċi dejjem kienem Eversio u kienet goal nishtiq li Kienem VH. Nishtiq li VH, Paradigm. Kienem ħafna. Semmen aktar antiki. Anarchy. U Euphoria. Kienem ħafna. Imma Eversio dejjem kien dak, konna fl-qatt minna ħnidħol bħala player, minix player deċenti bizzejiet. Yeah, I mean, kien għaw organizations li tajt, fil-fat Paradigm 6, għet nsemmuhom, jien bħala CS, dak iżmin kodna Psychonix, just mort fuq u saqsejtu biex nidħol magħhom bħala org, imma it wasn't really an org situation, just kienu team li kompetu fil-FPS. Jien niftakar jien Overwatch fanboy. Kont mort l-MRO, naro mek VH, u Eversio, Paradigm 6, kulħadd jilab. L-MRO ta' Overwatch, dik hemmhekk kont ukoll jien kelli laptop, I was lucky. Wait, dak kien inqata' d-dawl. Kien section sħaħ kienet jinqata'. Overwatch mention. Le, vera kont ħadd gost hemmhekk da tal-Coach Blue Screams jekk tiftakar Edim. Imma vera ħadd gost noqgħod narahom hemmhekk jilagħbu. Kienet ċaġa kbira. Ħafna iktar wara. Just kienu jilabu PUBG dak iż-żmien, ngħidlek. I think. Imma speċi fej telqu. As in valid hemmhekk għadhom, like not active. Skill Up. Yeah, I mean skill up. Iconic Sin kon nafu kif miet. Macedonia Peak. Global 5. L-istess persuna. Iconic Sin wara l-Macedonia xorta baqa' ħaj. Ma just miet. Le, just mamlitx sens nejn Eversio plus inkabbar l-org Iconic Cinco, it doesn't make sense. At least in my opinion. Ħafna minnom Iva. It-trigger ta'ku, il-Pawlu. Il-lastrina! Actually, il-lastrina kamanna nislu. Alright. Mela. Imma per eżempju, ħallu l-orgs ta' Paradigm VH, Anarchy, and so on. Bħal Valid Unit, alright, forse ma tantx jagħti każ, imma just Rocket League u għandhom il-Xerox Fortnite. Bħala org, in general, I feel that it's very lackluster, unfortunately. Għandhom ħafna nies tajbin bħala players tagħhom. Le, alright, imma they just play under that name. That's it. Le, jilabu naħseb from this perspective. They're not an org. Just kienu huma ħbieb ma Shinobi u just baqgħu hemmhekk. Fim, just kompetu taħt Valid, that's it. Kif nifhemha jiena hija problema għax huma kollha grupp ta' ħbieb milli nifhem. Like they're just close friends u minn hemmhekk kind of jikber Valid. Jekk tarahom plejkon il-grupp tagħhom kbir men. Għax jiġu kollha bil-jerseys u hekk. Imma mhumiex daqshekk follow the face for it. Eżatti. Yeah. Tef, officially, technically Iva. Ara, an organization. U club content, sorry, Gecko, ma miex work. Organization is sports org. It's like a group of people contributing to the same goal. Jenek naraħħa org. Le, arku. Org mandiċ għalfejn tkun ħaġa legali, just. Jienu ġandre għavolja t-nejn n-nis. We're an organization. Imma we're working together. Meta nejdu l-kalma org, għet nejdu għal-team. An actual team. Mux tlieta li just abdu jilabu. Team just, it's a mixed team. Like it's not something serious. So yeah. Imma nishtiqu li actually jerġa' jkun hemm
naqra. Bro, qabel kien hemm competition mhux ħażin. Tista' tiskorna għall-ismijiet li kellu, Mikela tafal ismijiet kollha. Ifhem, baby, VH u Paradigm 6 kien hemm kompetizzjoni kbira. Hemmhekk, bista, hemmhekk. Skill Up, Diable, EVH, Paradigm 6, Anarchy, Valid Unit, Global 5 wasn't really an org though. Le, it's still. It wasn't an org. Ma tgħidx org, it's team. Ma kienux org, kienu team. Le, imma aħna teams qed ngħidu. As in, to be honest, jekk ħanqodu fuqha just mhux teams, bro, like naqsu. Overall players naqsu. U n-nies qed jibżaw. Di problema oħra. Jien meta kont date CS, kont waħdi, kont forsi ma player wieħed biss, wieħed Mark D'Agostino, li jiġi kuġin ta' Dago, Nicolas D'Agostino, l-goat. Konna jiena u biss, konna nabu CS, u biex nieħdu sem ġolen, tħallna ma' 3 randoms. Il-leftover, wieħed whatever u ieħor. U we weren't close. Għadna team jumejn qabel il-len. We weren't scared to compete with a mixed team, għasbamna practice xej. In-nis illum jibżaw, anke jek online tournament, jamluħ bib ġodda u jikkompetu ma nisoħra li forsi ma jfux daqsek. Bro, the person that you might randomly compete with might be your best friend in the future. Ma tafx, you know? Buki Clan. Imma per eżempju, bħall-istorja tijak, inti fl-istessin kont qed tikkompeti, mhux ġas bil-goal biex tiġi l-ewwel f'dak it-tournament biex titjib biex tidħol f'Eversio dak iż-żmien. To prove myself li jien il-level tagħhom u jistgħu dawn li magħhom. So sa ċertu punt ikun hemm dawk it-timijiet orgs settled li kollhom daw teams naqra spread naqra lob. It's something to look for. Yeah. Speċi ngħid jien nixtieq nidħol Fortnite f'ta' Village. Mhux li tajt ikollok end goal, imma pereżempju ħanħu eżempju b'Cupid. Cupid dejjem kellu minn ma jafx Cupid bħalissa jilab ma' Team Liquid Academy bħala Valorant player u qiegħed vera tajjeb and he's very good. Imma Cupid was never to put like illalla tħalba Cloud9 so issa lest. He was still hungry u baqa jikkompeti għax jaf li l-level tiegħu jista' jibqa' jola. Cute bird. U mhux qed ngħid in-nies jagħmlu Everso jew Valid jew whatever as their end goal, just it's a good accomplishment where you can grow further. Imma n-nies just qas għandhom dik il-ħajra, qas għandhom il-passageway, qas hawnhekk ma jridu jaslu, qas waraw. Jew if it's not this, it's nothing. Jew speċi tidħol ġo team u ma għadhom ma wisfel, għadhom qed jibdew u l-ewwel step tagħhom jridu jmorru hawnhekk. Eżatt, that's what I'm saying. Jew hawnhekk, jew xejn. Jew tidħol ma liquid jew xejn. Speċi. Jew pa għad il-ġimgħa, jew xejn. Ma tistax tagħmel hekk man. Naqra, everyone wants to be the best in Malta. Ma naqbilx miegħek hemmhekk. Edim. Everyone wants to be the best in Malta, all right. Imma mbagħad actually tiġi għat-tournaments jibżaw jitlu għax hemm team li ħajfqaħħom. Bro, like di problema, ma di min ma nafx ix l-istess fi sports oħra. Minix daqseg involut fi sports oħra, ma jien immaġina ħanħu sem biljard. Tournament biljard, torganizza inti u tfajt announcement u ħajtlu players madwar Malta kollha. Jien ma nafx isat minn diħel, imma ġast għax biljard u naf li jien maybe deċenti. Ma jdu minix. Li ħan prova nħosem. Ma mux ħan uqt nibza, like ħan ħalas 10 euro price pool, entry fee, whatever, u mux ħan nibza nekkompeti. Ma jxiex fl-esports nibzaw, men. You're playing at home, mid-dar, u jek tinqala, tista tilab la boħra, whatever, men. ċettara. Le, xrejt Versi Academy. Le, ma nistax. By the way, sorry ħawaqfek, thank you tal-follows, Cardona Kas, iGloss, għalexaj għax era vara, Eximix u Devil. Għax. Manniġ alert, so, thank you. Xkont ħanejt? Teams, players. Per eżempju fuq sports, ejjan ħammur naqra oltre, jekk ħatmur football, jekk ħatmur anything, as in li mux billiard tournament ġokazin speċi. Sanaqraw naqra tijaw di ta' rasti. Il-team ħajazzillek fej tu kompeti ma' minn tu kompeti. What do you mean? Jekk jiena qed nilab mal-Musta FC. Aha.
Jien jgħat, ma nafx jekk madonx fil-Premier League, sorry, futbol naqra dizastru, naħseb sa fejna fien. Jien irrid nikkompeti fil-Premier League. Ma nistax ngħid le, mhux ħannilab kontra il-ħamruna x'lawk aħjar minni. Issa fimtek, Le, I mean, at the end of the day, jekk il-manager jgħid biex tilab, you're gonna play. Eżatti. Mela, ħaj kont nilab ħafna kottu, però qatt ma kont at the top. Naħseb li wasal iż-żmien li nibdew xi ħaġa għal buzz. Bħal random kottu servers, nabdu. Ifhem, Rasti, aqbad idħol fil-Discord, ibbatilna. Għamil każin Discord u. Daħħal in-nies speċi jgħat kollox lest hemmhekk. Jekk taf iktar nies li għaw bħalek li jħsibu. U ibda, jekk għadek kif tħalt u ma rajtx li bat Gecko speċi wieħed li jgħinna fil-każin u qiegħed jorganizza customs ta' Rainbow Six Siege, l-aħħar weekend kellu 37 players u kellu 600 għaddejjin il-ħin kollu f'salt speċi jilagħbu kontra xulxin. Eżatt. Speċi, why not? M'għandekx għalfej tistenna ħadd tagħmilha. Din dik li ħaġa. Issa kottu qed immorru fi żmien Żemżem. Imma jekk jitkellem l-arku, bro. Ma jaqafx jgħid fuq kottu. Jekk hemm nies li jixtiequ jilagħbu kottu u tista' tagħmel customs biha, għamilha. U kottu kienu għaddejjin customs end of January, February, u mbagħad qishom qataw naqra, imma biex tkunu tafu ukoll hemm il-Każin Land Trials. Li tiġi hemm żewġ teams irreġistrati. One of them this week. Aħjar minn ta' Marvel Rivals logħba li għadha kif toħroġ. Le, so jekk tieħdu semmu kol fit-tournament hemm dak. Jekk tmur fl-announcements fil-Każin Discord li tista' ssib fil-panels taħt. Hemmhekk qiegħda fl-announcements. Jew għażgbir li jgħidu għal xejn, baseball group ta' xebba fuq. Just għaw nies men jibżaw, like, jinnobot il-fat, għafolja nemmen li hija l-futur biex għaw Malta eventualment. Ta' Marvel Rival pal eżempju, naħseb, li ħatejt. Just nobot il-fat li irridu nispiċċaw. Jekk xi ħadd mar 5-a-side football, jew 7-a-side, jaf x'qed ngħid. Irridu noqogħdu nibbilanċjaw it-timijiet biex jieħdu sem in-nies, mhux biex jieħdu gost. Biex jieħdu gost naqbel li tagħmel sens hekk. Imma għalxiex biex naqdu naqa' timijiet irridu nibbilanċjawhom. Għalxiex irridu nitfgħu l-aħjar żewġ players teams għal-jom, oh my god, 2 teams għal-jom, u mbagħad tibqgħu niżlin għal minnu force least experienced. Ma jien nobot il-fatt li jekk ma nagħmilx hekk il-players mhux ħajitlu, għax jibżgħu li jaqgħu xeba. Imma bro, ma tistax toqgħod sejjerek. Inti qabel ma titjib xi ħaġa tipprattika u tieħu l-esperjenza. Paolo, jekk xi 5-a-sides jorganizzaw naqra jekk qiegħed fid-Discord mhux fid-Discord, imma jorganizzaw naqra 5-a-sides u 7-a-sides. L-aħħar darba li mortina 9-a-side kienet li tħalti jiena. Ċetnu għalja, ġetu għalja hemmhekk. Ma kienet fun. Kien xi 4:30 u 4:50. U ġetu għalja. Le. Xdej ground zoħra, netsu għalja. Imma fil-ċentru. Nas mux mit-tewra lejn. Yes, eżatti. Ġviri. Bedek sta miskina kienet għalat. Itlu fil-Każin, memx just e-sports biss emmek, kollox jem. Nieħu minn liga, emmin diġaj għatta dak l-ammont ta' ħin u laħaq dak il-level, xaħġ ġdid għandu bżon 1 to 2 years biex jilaħħaq at this point. Ma jilaħħaq ta' jekk irrid jitfa'. Imma l-problema hija li għax nifhem x'qed jgħid lajlos, kieku jien plejer ġdid. Għax għandik eżempju, għax jien Dota ma nafx saħta. Kieku naf li hawn Dota scene active hawn Malta u nixtieq nikkompeti, I'm willing to put in the time, imma x'ħanħu minna? What is there to gain? Jekk like ħanqatta 2 years nitgħallem kull Dota 2 champion hero, kull il-mappa, il-changes, il-patch notes. Is it worth it għalija għatta sentejn nitallima? Fem, jekk għax ma qrajtix kollha bdejt nirva naqra ma laqas laħħat. X'forsi ma jintilfux. Chat too quick. Jekk ikun hemm tournament, pereżempju ta' league, onestament, kieku kien hemm kieku stajt jiena u kien hemm team diżastru ħajjidħol li nafhom li ħajjidħol għal buzz u għandhom bżonn player ieħor kont nidħol. Naf l-għamur diżastru, onestament hekk għamilt ta' Rocket League. Issa jien persuna li fl-aħħar l-en li kompetejt fih li kien darba biss, insomma, bad kien hemm tournament żgħar ta' l-MCS Macedonia Peak. Macedonia Peak. Kont ħalt ma' team biex nikkompeti CS, kull logħba ġejna 16-0.
U qabżitli. L-aħħar mappa ma rridx nilagħba. Ta' tifel żgħir li kont. Da MCS4. MCS4. L-aħħar mappa l-aħħar logħba ma rridx nilagħba. Issa nbidlet naqra l-perspettiva tiegħi għax just nidħol għal buzz. Ta' Rocket League kamilt, jiena ħadd gost. Kisruni, faqawni, ma stajtx nlaħħaq, ma stajt nagħmel xejn. Imma fl-aħħar mill-aħħar għal gost ħalt. Yeah, mhux hekk. That's it. Kont naf minix ħanirbaħ, allura ma nidħolx jekk minix ħanirbaħ. Eżatt kif qed jgħid. Iglos, teams casual. Jitlu bħala casual, m'għandux għalfej li kull speċjali team u kull player. Kull m'għandekx għalfej, eżatti. Jekk entry hija free, what do you lose? Infloket forsi titlef satej minn ħajdek imma titgħallem tilab kontra nies aħjar minnek. Plus you're having fun with friends. Anke jekk qed taqla xeba, aħna morna l-len ta' Esports Plaza ta' League of Legends, vera tħanna biex nikkompetu naqasew, ma dabna kontroversju like I mean naħir minna, it's how it is, ma ħadna gost xorta. U joħna kollok vera competitive players, so nifmu li, like, meta titlef ma taħux gost. Jek tkun moħħok mindset ta' competitive player, ma taħux gost titlef, brother. U biex tħalna u xorta ħadna gost. I mean, it says something, you know? I don't know. Just l-attitudni in general ta' n-nies tinbidel. Di għal-punt li probabbilment tissemmi inti, just l-esports irdu nerġgħu narawh bħala mhux esports, gaming irdu narawh again bħala hobby. Li tuħu gost gaming huwa hobby, esports għalissa u Malta. In-nies kemm bħalna li norganizzaw, kemm bħal nies oħra, bħal Jansen, bħal anyone insomma, li qed jorganizzaw, kulħadd irid jerġa' jaraħ bħala hobby, mhux jgħid għax m'hemmx prize pool mhux worth it, jew għax hemm dak mhux worth it. U hekk qed tidħol għal gost, qed tieħu gost, toqgħodux tistennew li ħadd titħallsu, jekk inti organizer toqgħodx tistenna li ħadd titħallas, alright, m'iniex qed ngħidlek għamel it-telf laqqas. Ġifieri jekk hemm venue fi li inti bħala organizer titħallas, hemm artiġ break even mill-entry fees jekk trid tagħmel għall-len. Jekk dak għamel online, ħuda l-gost, għamel l-gost. Iktar ma narawx flus qudiem għajnejna issa ħalli jekk tkun l-aħjar player f'Malta u timxi l-qoddim, kellna ħafna eżempji, Kert, Christian, Hido, Cooper, SXG, high level. Jekk tasab li tasal f'punt li titjib u tista' titjib, imxi, mexxi. Imma sa dak il-punt għamlu bħala hobby. Ma tistax tippretendi li jiena għadha kif ħarġet Marvel Rivals tħalt u rrid insir l-aħjar pro. Bro, ibdija. Nassigurakom li mhux ħanna ti eżempju ta' Ronaldo u Messi, imma dawn iż-żar tal-lum, Lamin Yamal u whatever, mhumiex at this level like from the get-go, kellhom ħafna academy practices u kienu ħżiena fil-bidu, issa tiebu. I'm giving a sports kind of example to relate easier. Imma, again, INCS forsi konsidrat tajjeb. Imma, jien ma konċ tajjeb 7 years ago. Jien kont taħjar minni. Ġan kellu renk taħjar minni fuq CS2 7 years. Fuq Counter-Strike CS2, fucking CSGO 7 years ago. Jesus Christ. Kelli struggle to that. U Source, Biscout. Mela, like, inti, one, titallem, bħalma, inti isek jiet l-iskola, t-studja u titallem l-affarijiet. Inti mux ħatkun taf, is-sillabu, f'Ottubru xin jibda l-iskola, jew Settembru, whatever. Inti ħatamel sena skolastika sieħa sa Mejju, titallem is-sillabu sħiħ biex inti matul dawk il-5 years ħatamel low levels jew whatever u tkun taf kollox itallimt il-5 years. Dak il-konċett. Issa inti l-istess kind of in a game, titallem meta ħarġet dik il-mappa, meta ħarġet dak il-karattru. You're consistently learning week by week x'inti tagħmel. M'intix ħatifhem il-konċett kollu li suppost tifhem in 6 months time mill-ewwel. There's a learning curve to it. U nies ma rridux jaċċettaw li through experience toħodhom dan affarijiet. Nistgħu ġas nifu nitkellmu ħarsu lejn ċetta għalija biżżejjed qed nimmissi ħafna content jekk ikolli Kaden full-time coach. 31 viewers. Hemm chance f'xarejn. Passjat 31 viewers, that's huge.
Don't we usually lock in and learn an entire school syllabus 24 hours before the deadline? Jien wieħed minnhom dawn nies. Jien laqas dik ma nagħmel. Le jien mhux 24 hours, jien like 3 hours before 6 hours before normal. Ħalli meta norqod noħlom fuq il-student. Ma Cryptic, għamilna pjaċir. Min għandu l-valid point? I missed out the entire conversation, bro. Higher experience hija, Paolo. Higher, għal ħarsta kif higher. Diffiċli biex titkellem u taqra fl-istess kien u għet jgħidu iktar mill-li jgħidu għadna. Titkellem u taqra u tamel sens xinti ta' Għalik għet għandek valid point. Le, first of all, thank you. Imma, ovvjament għandi valid point, għax inti il-ħajja, il-bira konna nara video. Mux ħanatti kontekst u għek, ma bazzikament s-sajta xħat jgħid. Everyone's living life for the first time. Jek għandek 7, jek għandek 8, jek għandek 42, inti għall-ewwel darba t-esperienza ħadi. So there's no cheat codes in life. You just need to try hard and work through your experience. Bro, nisantuħ time out. You own a Honda Fit. Qabel ma tinqata. Level Academy doing some sort of gaming courses. They were. Ma domx, naħseb speċi fl-axar If they were, at least it's not really been communicated well. Naħseb fl-axar minn l-axar Kevin jisu għata qalbu minn e-sports. Education, which is fair. Main thing kienet e-sports and education. Issa ta' naqra l-e-sports. Issa da kollox fuq li qed naħsbu aħna, issa jekk dak all hearsay and our opinion. Dim naqbel għandu ħafna raġunijiet. Imma da milli kif qed naraw aħna, speċi Kevin wara li ġralu jisu betrayed ħana jgħidu hekk. Għandu raġun għala jisu qed jitlaq mill-esports and he's trying to fend for himself. Punt li x'darba ħana sal għalih f'din il-konverzazzjoni u li huwa diffiċli biex tkun diffiċli l-kelma biex tkun self-sustainable minn our gvern fuq e-sports għal Malta. Fl-ħar mill-aħħar Kevin ma kellux dik eżatti, abżitlu. Versio money. Magro bank account. Abżitlu, u għandu kull raġuna għala abżitlu. Sa fejna fjen għaddu għet jgħamil courses iktar fuq education imma jinvolvi iktar minn e-sport, jinvolvi gaming, għax jinvolvi anka development and so on, game development, etc. Imma Kevin, honestly, unfortunately we lost another one. Għata qalbu. Li ma t-tefx tort kif għata qalbu. Jien ma naqbilx l-effett li qed jagħti bħalissa. Għaxu għata qalbu jisu qed jifra għata qalb ħadd ieħor jkisser kollox. Naraħħa kif naraħħa jiena. Naqbżu topic u nmorru għal tawwara biex ikompli ma dat topic li qed ngħidu. Jew għandek xi ħaġa xi żżid. You wanna go there already? X'konna għax ġis konna naqraw Teams. Aħna fuq Teams konna qed ngħidu. Ma ħanimxu fuq dak il-punt. Ma ħanajt ħaġa l-ewwel. Minaw li jibża u m'għandux bajt jikkompeti, rabbu naqa' bajt. That's it. That's my statement. Ma naqbilx ta' Isaac goes busy. Naħseb xorta jelaqbu. Naħseb naqsu. Naqsu, ma ta' xorta. Eżin, naħseb ħafna minnhom il-problema jilabu imma ma jafux li hawn xena u tournament ta' Malta. Ma jafux li hawn xena u problema oħra li qed naffaċċjaw l-lum il-ġurnata u ma kenniex problema minna 2015. Hija li hawn insane amount of games. Like 2015, boom, ħanamlu 2015 Counter-Strike Global Offensive, għandek Call of Duty, probably Black Ops, waħda minnhom, whatever. Għandek Overwatch, naħseb kien għadha daqas ħarġet. X'hemm iktar FPS dak iż-żmien? 2015. Bro, 2015 naħseb ħarġet Overwatch kien. Anyway. M'għandekx Fortnite, m'għandekx PUBG, m'għandekx Battle Royale. Paladins, bro. It's the GOAT. Le, kien hemm Battle Royale, naħseb 2015 no. Kien hemm H1Z1. GOAT. Imma ma kienx kbira naqsik. U il-punt tiegħi ħanerġa' nimxi.
2015, you have way less games to get distracted. Zombie Killer, thank you for the follow. Thank you for the follow, goat. So, il-punt tiegħi huwa dan. Jekk inti għandek ħanati analogija. Issa dawn l-analogiji tiegħi mhux se jkunu daqshekk famużi ma' tim ta' CS tiegħi, anyway. Jekk inti għandek pool, ngħidu għandek pool, all right? Pool A. Hija l-unika pool li teżisti, l-unika waħda nadifa. Imma, issa fetaħ hotel li għandu pool daqshekk fiha bro. Tad-duluri. It's insane! So inti ħajkollok in-nies li ħajmxu minn pool A ħajmru għal pool B. Sewa? Issa mhux pool B għandna pool C, pool D, pool F, pool hemm ħafna pools differenti. Minecraft Hunger Games kienet tajba. Yeah. Imma, so daw in-nies kollha scattered. Jekk inti your passion is FPS games, mhux ħatmur minn CS, waħtibqa' CS biss, għafolja fi kastijaj ukoll. Imma anke jien imxejt minn CS kont imxejt Warzone għax qabżit li Counter-Strike kienet. Imma illum ġurnata għandek daw il-lob kollha differenti li inti diffiċli taqqat one community għalija. Imma Iglos, jekk inti tixtieq tikkompeti u hija solo jew duo, x'inhu jwafqek? Minix qed nippretendi li ħadd titfaħħa ħassib, imma x'inhu jwafqek milli tikteb fil-looking for Iglos jaqbel miegħek. U ma jaħsibx li hemm xi ħaġa twaqfek, hekk, just qed jgħid li l-problema hija li n-nies jibżgħu. Għax huma kull ma jridu jagħmlu kif għamel Grizzly, Alta Rocket League, kemm jikteb qed jifittex tim. Issa, jekk jiġi tim, jiġi tim. Jekk ma tix toqgħod tidħol fil-ħesel biex toqgħod fit-tex inti, jekk jiġi tim, jiġi tim. Jekk ma jiġix tim, ma jiġix tim. Hemm vera nuqqas ta' hemm nies ta' li actually willingly saqsu u looking for team. U jekk tiċċekkja il-Każin looking for team chat, hemm ftit li bagħtu, imma vera ftit li bagħtu. U fil-fatt Tiglos, dakur waħda mir-raġunijiet għala nixtieq li jikber il-Każin għax alright intkom għandkom 400 people in League Discord, which is very good. U l-bieraħ fun fact kienu Dota 2 of Malta. Ma nafx għax April Fools bidlu minn League of Malta Dota 2 of Malta. I felt like I should mention it, kienet quite funny. Għax ħadd ma seta' sib id-Discord. Imma il-Każin hemm 400 persuna li jilabu lob differenti, allura min qed jilab CS forsi jara li qed jagħmlu customs f'Rainbow u jgħid dik il-logħba lab ta' naqra, ħammur nidħol ġas nilagħba ftit. Fimt, that's lifetime champions of Dota 2 Malta. Actually though. Actually. Ma reġax kellna Dota 2 tournament wara dak il-Nova Series 1. Ma reġax kellna. 2. 1. 2. 1. 2. 1. Għaxejn tfih jiena. Nova Series 1. Fit-2 kien hemm. Ħanmerik Nova Series 1. Le, Mick, ikkoraġini għax int tkun taf. Michele jaf, Nova Series 1. Nova I know my facts. 5. 5? Kien issemma Dota Tournament. Jekk sarx min ixċert. Nista' tsurek ma sarx. Ma jien ma naħsibx li attendejtu dal-len. Niftakru kien hemm Etienne għadu hemmhekk inġi. Naħseb kien issemma, ma ġas ma sarx. Imma Forsi konferma like li 3 players applied. Mhux teams. Le, naħseb kien hemm żewġ teams. Naħseb għalhekk sar. In the meantime, CS was going strong in Malta until Overwatch released and was put in a land scenario. Ovvjament, imma n-nies, it's the new hot topic. Like, jekk inti CS kont mediocre, ħadd imxi Overwatch. Kien u sar. Imma jien ma meretekx li ma sarx. Wait, meretek. Imma ma jiena naħseb dak Nova Series 1 kien imma. Le, Nova Series 1 żgur kien hemm. Le, Nova Series 1 żgur. Imma dak li report events sofir. Le, anka l-ieħor. Anka tal-5. Ma nafx. Eżin, daħlu taħt events. Dan Nova Series 5 m'għandix idea tiegħu actually, nsejtu. Kien għatem WSG, Clinton, ħabib ta' David naħseb ukoll. Actually, nisbaħtru fil-qattirbana. għandek li taħħa mek, I'm curious. Batulna messenger. Ħanruħ. Fleet fix, taxen disko, forsi sib 5 willing, imma 30 jaraw assassin. Wieħed kien hemm, ma nafx. Le, għaltija qed jgħid. Just kull ma nabż għaltija. Għal Nova 1 qed jgħid mhux Nova Series 1. Nova Series 5 ma sarx. Jien ma kien issemma. Mel għandi raġun. Għandek raġun. Plus 1. Let's go. Here we see bro, jien bniedem like mitwelit kompetittiv. Like it's just built in me. Bil-forsi, I need to fight. March event 19, tal-Każina 2-5. Edem, ma nsemmux Honda fit-toħra, għax taqla time out. Il-channel tiegħi mhux ħaġa. Kemm għattu ta' league unfortunately ta' league kull ma taqna 3 teams ta' League of Legends. Xtaqt li ħajkonna 8 teams għax supposta għada ħajsi. l-sibt.
L-lum Wednesday. Alright, le fada. Fadarna. Imma maybe għaxaw ammont kbir ta' tournament fa' so maybe. Iglos, għala taħseb li LCM 14 teams, jisor xradla 4 teams u March Event 9 teams. Għax everyone follows Jansen. Ma nafx. Jansen jgħini Ija, le, għazet jippuxja għal-sign. Ma x'taħseb li hija raġuni, għax LCM ġifiri taħseb li tal-league jipreferu an actual league mill-li one-day event? Ma nafx. Which is more difficult sa ċertu punt. Kif nifhimha jien one-day event l-aħjar ħaġa on a weekend ukoll. Għax tħalt qiegħed id-dar, eżatti. tlift irbaħt, whatever, u one day sorted. Astrina? Imma ma sax tara opinjoni ġest ta' Cardone u ta' Iglos tara l-majority ju. Ija, ma Kiku jien nippreferi ligu ukoll. għal xi ħaġa hemm problema. Eħfa fis-sib slot għall-logħba b'ġimgħa. Imma ħessil biex torganizza slot għal dawk in-nies. U Iglos ħajfimni jekk jaf Jansen. Imma sa fejn naf jien mhux it-timijiet stess jiddeċiedu bejniethom, ovvjament imbagħad jidħol l-organizer fin-nofs. Jekk ma jsibux data, x'inhi l-problema? Mhux l-organizer jidħol jirranġa. Meta kont għamilt l-Overwatch League ta' Malta, l-istess format kont użajt. Kelli 4 teams, imma l-istess format użajt. MCL meta konna il-Malta Counter-Strike League 2 second season kellna ħesel kbir ta' scheduling. Austrina, alright. Ara, to be fair, LCM, meta ħareġ il-league, I was one impressed by the numbers. Kien hemm 14 teams. It was insane. Ktibna artiklu fuq or whatever. Imma kelli l-idea li it was marketed so well, even though forsi ma kienx advertised everywhere. Imma jien bħala xaħat li qiegħed involut fl-esports, I saw it as a good product. Għandek kull logħba streamed. Għandek il-nies kollha għandhom logo. Jieħdu sem, għandek il-vods jiġu uploaded. Hemm Cardona kullu japplodja l-casting u whatever li kellhom fuq il-channel. Like, it was active, very active. U naħseb dik il-problema li l-ġurnata m'għandniex. Forsi hemm bżonn iktar leagues allura. Imma iktar leagues. Iktar ħessil. Ħafna ħessil. Apparti ħessil, ħafna commitment minn nies. U li naf CS ma tantx għandna, eżempju. U kull logħba differenti minn. Ma tistax tagħmel għax lig ħadmetek. Imma ligi hija logħba li hija insanely bigger than the CS. Jekk tara n-numri. Le. Jekk tara active players monthly. Imma jekk ta' kompara Maltin, as in Malta. Maltin League of Legends. Probably għandek xi ħadd hawnhekk jgħix jilagħbu wkoll League of Legends. CS ma jilabx. Kollox jew hawnhekk ta'. Bro, hemm xi minnhom jilab leagues żgur. Il-pensjoni. Okay, mara. League ġast taw ħafna nies jilagħbuha. CS hemm il-provaħħa ma baqax fuqha. Imma per kif konna nitkellmu qabel ma bdejna, hemm ħafna CS players li huma just barranin fly gaming li għadhom Malta. Yes. Li, unfortunately, għadna ma zibniex mod kif nintegrawhom fis-sistema u għalhekk għandna Il-Każin Discord. Ma qabbattek xejn għedin. Alla, ħajweħed fil-Honda Fit ukoll assa. Like my team daħal għax il-lob kienu streamed. Di oħra li semmejt, vera factor importanti, u meta kont iżar, kont 16 u hekk. Ma nafx kjek u jaf xo hekk, imma fil-bidu kont nidħu ħafna fil-streams tiegħu. U just biex nieħu sem u nilab miegħu u nidher on stream. Just biex ikollok dik ma naħsibx tal-li għadek. Ma naħsibx li għadek, imma jien at least when I was younger, jgħed fuq stream bro kemm bil-bajt. U naħseb jekk il-lob il-maġġoranza jiġu stream ta' tournaments u tagħna, it's more engaging għan-nies. Ifhem meta kont Aħjem li ma tiġi stream. Meta kont f'ta' Rocket League u hekk meta peress li Rocket League taġġel u kont qed tagħmel l-stream jgħid kull logħba meta ma kellix logħba jiena kont qed fuq is-stream tiegħek. Allura jisek alla volja tix tikkompeti xorta jisek għadek fil-competition qed jisek. U qed tisma' casting horribly tiegħi. Mela. Estrina. Tmur għal dak it-topic li konna t-linja u Kevin Academy Ostra. Expert shot. Arra, pullu. Nasbel siren kien saċer su koll għax tim tilab kontra kolħat, mux tilab kontra l-għu. Mela. Maybe format makes more sense. Għax round robin titlaf kontra tim tajjeb, imma battaf li għandek ċans tajjeb kontra tim li forsi mux daħseg esperienzat. So, isek, jirbaħna kontra daw, dak l-aspet.
U naħseb forsi Cardona u Jansen jekk fil-chat jista' jgħidu aktar like ir-ranks bażikament fil-lower tiers naħseb vera ekwivalenti. U mbagħad minnu higher tier like Emerald above hemm ħafna inqas. So I guess in-nies li huma goldish, silverish ikunu close u l-lob. So that's what makes it exciting. Mela. Ma ħanna jaraw naqaċċetta l-issa guys. Imma komplu tkellmu. Jek tridu diskutu. Eżatt, għax ħaneħlu magħkom. Diskutu. Teddilħin. ħanaqlbu naqra Aktar serju. Mela. Mela, jiena mill-opinjoni tagħna kif qed naraw aħna ħanaqlbu naqra għat-Tekken scene għal x'kienet jiġri fit-Tekken scene. Kien hemm naqra drama antika. Importanti background li Tekken ħanati hija background. logħba antika u Le, xena ma wkoll nagħti naqra background, hija antika. hija antika wkoll. Kien hemm ħafna rivalries bla 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 bla. Reċentament imma xorta antik. Kevin kellu xi jgħid ma' Dylan, Escalade, bla bla bla, ġibend minn Level Academy. Fair play, ma nteħx tort il-Kevin, etnej għandhom l-istejjer tagħhom u etnej għandhom ir-raġuni għala. Issa, jiena rajt, il-suċċess li qed jagħmel u proset għalih fil-faċċol. Issa, peress li qed jagħmlu fil-premises ta' Kevin, Dylan huwa band. Naqbel magħha, m'hemmx tagħmel. Min ma jaxfinu Dylan Player ta' vit. player ta' Visionary INT. Team. Tal-logo vera sabiħ. Issa. Fair play għal Kevin, he owns the premises, qed isir fil-premises tiegħu, all right. Jekk jiena ġejt band mill-Pama, ma nistax nidħol fil-Pama, anke Ġejt band mill-Pama. Le. Għatwas. Imma speċi ir-regoli tal-premises huma regoli tal-premises, ma tistax tmur kontrihom. Imma naħseb at this stage saret personali. Lil-faċċal għandu vendetta kontra Vit in general issa spiċċat li ħabba fik qed jalqu l-parking il-Pama. Qed jalqu l-parking. Ilu jarquh. Ndu waqafna ħana marru skateboarding. Għara, mela ġas jalqu. Jgħam jalqu hekk. Ma si parking fil-axija. This sentence għal-mosti ketċuħ mill-Pama. Tkun taħdem il-Pama, l għannaj. Risottu konfermi. Insomma, saret personal vendetta kontra Vit totalment. L-ispiċċat qasmet ix-xena letteralment minn nofs. Li Dylan u Vit għandhom il-players tagħhom li jikkompetu f'tagħhom u l-faċċal għandu l-players tiegħu li jikkompetu f'tiegħu. Li as far as I know, it-tnejjed imorru tajjeb. Directive. Literalment maqsuma u xorta attiva with very minimal prices u free entry u mhux free entry u xorta inventory fee. Jew m'hemmx prices jew vera ftit li hemm commitment li għandhom li bħalissa vera impressjonawni onestament it-Tekken scene. Bħala CS player. Imma nixtieq li naraħħom flimkien. That would be the most ideal situation għax inti ma nistax nifhem jien bħala competitor irrid nilab ma' minnu l-aħjar l-ewwel nisba l-pajjiż mod mad-dinja. Imma jekk inti il-sections u l-groups ta' competitive daw il-competitive groups huma maqsumin. Inti mhix qed tara minnu l-aħjar fil-pajjiż. In a way, qed tara minnu l-aħjar f'dak it-tournament u minnu l-aħjar f'dak it-tournament. Imma qatt mod jintegraw. Ma ara, li hemm beef bej faċċol u Dylan u Vit and so on. Qiegħed hemmhekk rid jissolva bejniethom. M'hemm xejn tista' tagħmel. Hopefully li xi darba jissolva u ma nafx kif jissolva x'vera diffiċli at this point biex jissolva. Kull m'għandu bżonn. Imma ma nistax nifhem għala qishom il-players li qed jikkompetu f'tal-faċċol u l-players li qed jikkompetu f'ta' Vit. Imweħlin hemmhekk. U jisom għandhom kontroll fuqhom biex ma jmorrux jikkompetu f'ta' ħadd. Femni jekk mhux se jeżbala, xi ma tantx qed tifhem. Ifhem, jiena wkoll opinjonijiet jekk inti player A tilab f'tournaments ta' Vit biss. U jekk tmur fit-tournaments ta' faċċol li huma ta' City of Fighters.
inti you're gonna be shunned mill-original group. Le? Nimmaġina. Għandi feeling li iva. Għax inti qed tmur mill-grupp tiegħek għal ieħor. U għalhekk ma jmorrux jikkompetu. Mhux għal kulħadd, ċertu groups għax pereżempju naf li baħħar ta' Euphoria Gaming. Leon ukoll jikkompetu li huma. Naf li mhux kulħadd, imma forsi hemm min directly minn ġurati grupp wara li li huma affettwati direttament mill-faċċual jew minn vit. Qed ngħid vit għax ma nafx actually min qed jagħmel il-deċiżjonijiet. Le mhux id-deċiżjonijiet min jisu qed jikkontrollhom. Li għandi feeling li Dylan. Għax għandu l-coaching, bla bla bla, jisom il-players tiegħu. Jekk huma konsidrati fix-xena li huma l-players tiegħu. Li ma tagħmilx sens li ħallihom jiġġieldu ma' xulxin, m'għandix soluzzjoni għalija. Rivalries create storylines and storylines creates more competitiveness and competitiveness creates an e-sport. Like, inti għandek bżon healthy rivalries, mux mibeda, like, jek indirectly nobodok, that's bad. Imma jek nobodok in terms of just competitively, jinnaf li inti tista' tiġilidli u għahna dajem li tġildu l-istess titles, like, that's healthy. Għax inti għet iżom ixen active, u inti għet kabbar fanbase. Għet ġidrabi, jinfenta Leon, jinfenta dak, like, it's the way it should go. Imma di li kullħat għandu zobbu f'sormu, u just ligo ola malla. ħadd ma jrid ikun again, ma nafx situazzjoni from front to back, imma inti li kollok this negative beef fi sport li hija żgħira, għax vera l-iktar waħda active imma żgħira. You have to be honest. Fem, naħseb bejnietom hemm xi 70 player ta' Still small though, I would say. It's the biggest, imma 14 teams ta' 50. Kważi l-istess daqs ta' lik ta' daw constant. Fair, okay. Daw kull tournament. Maqsumin, imma kull tournament. Fuck 35 u 35, edin 7. Le. Jien bħala joint qed naqqadhom, dak li nixtieq. So does it mean li jkun hemm tourney hosted by either? Diki, minix ħan semmi jismijiet, imma jekk ikun hemm tourney which is hosted by either, l-ebda ma jmorru. I'm still reading. L-aħħar waħda. Mela, hemm ta' Dylan. Vit. Imma ma kienx hemm ta' Tekken Fortress. Imma issa. Jekk isir issa, dak qabel ma beda dak in-nej kollu. Alright. Issa. Għax saret. Jekk isir hemm ta' Dylan, ta' Vit, u hemm tal-faċċol. Alright. Issa jekk tiġi tournament organizer fin-nofs biex jagħmlu xi ħaġa, la ta' daw. Laqqas ta' daw. Kważi laqqas ikun hemm biżejjed biex taqgħod tournament. Dan huwa apparti. Dak apparti, issa dik nitkellmu naqra fuqha. Li nixtieq ngħid ukoll pereżempju, as far as I know, the main Tekken group posting group huwa tal-Facebook li huwa Tekken City Malta. Min jgħid fih. Jien ma naqbilx li mux ta' xej fighting. Jien ma naqbilx li faċċol qed joħodha u qed jaqbad dak il-grupp u qed jagħmlu għalih. U mhux qed iħalli, as far as I know, nies oħra jippromotjaw affarijiet oħra. Għax ikunu band? Le, in general, għax u għandu City of Fighters, branding ħażin, imma insomma here Tekken City Malta, etc. Imma u għandu jekk ħajkun hemm tournament ta' Vit, tournament speċjalment meta jissemma xi tournament ta' Vit. Sib, ħajkun hemm min jselliflek PlayStation, żgur. Ma just l-isem, naqbel li forsi rridu jagħmlu xi ħaġa, ma l-isem huwa ħażin cryptic. City of Fighters, disastru. Onestament jekk irid jespandi ġo Smash City Malta kien jagħmlu l-istess branding color differenti. Kien ikun isba'. At least you kind of know. Għandi teorija żgħira li għandi feeling li qeleb mill-aħmar għal blue minn Tekken City Malta għal City of Fighters għax il-vittu għandhom l-aħmar. Yeah, maybe.
Issa dik ma nafx, saqsi li lu għajglos. Għax ChatGPT ma rekomenda xieġi. Onestament ġaktarx. Ġaktarx kbira. Ma nafx, ma just suggestion maybe. Issa, xkont ħanejt? Ma tamil sens li the-main posting group fej jitfaw l-affarijiet kollha. Għandek monopolija fuq ukoll. Jien just mela, inti Malta, small island. Bħalma tisemmi island. Not city, it's island. Island small. Mux island, small. Issa, inti jekk dan island small qed tisseparaħ into two different groups, diġà tnaqqas l-ammont ta' popolazzjoni li għandek fit-tournaments. Aħna diġà fucking żgħar men. Inti għandek bżonn l-iktar ammont ta' nies jikkompetu biex inti l-ewwel nies issaħħar komunità u kvettilkom tikkrea storylines. Just in-nies li huma involuti f'dan il-beef irridu jaqbdu jgħidu isma' jien matur. Ħa nkun apologetiku, ma nafx hix kelma, u ħan niskuża ruħi tal-affarijiet li għamilt, ħan niċċaraw l-affarijiet, ħalli you have to be humble in the way li bija billi inti tkun humble u tiskuża ruħek, l-esports scene tiegħek it will thrive. Għax inti billi taqqad daw iż-żewġ gruppi, l-esports tagħha tkun ikbar. And what that means is tkun headline event ta' Playcon, ikun hemm iktar events overall, forsi jġibu sponsor, daw in-numri li jistgħu jgħinu li nkunu esports iktar viċin għal sports. Da fl-istess ħin, i-battalja, l-qastejt li qed jippruvaw jgħinu l-xulxin, tista' tara speċi il-faċċol ibbukja kważi ma nafx kemm il-data taħt il-mesa sanctioning tat-tournament and so on biex minn ma jafx mesa jissanctionjaw biex ikollok fil-leaderboard speċi tagħhom, leaderboards tagħhom jikkawżaw speċi minn jkun jista' jitla' jsifer barra jirrepreżenta lil Malta, ġifieri it's kind of a big deal. Għal vera sa fejn naf jien dis-sena m'hemmx min ħajkompeti għal Tekken, imma kemm il-darba żaw dawk it-tip ta' standings biex jmorru jikkompetu għal Tekken. Issa, ir-regola tagħha li tagħmel sens li there can only be one mesa sanctioned tournament. Sa fejna fin ma nafx hekk mhux in general jew tal-logħba partikolari. Naħseb importanti nsemmu mesa sanction xi tfisser. Għax hawn ħafna nies fil-kommentarju. Li speċi fl-aħħar mill-aħħar għal ta' Tekken għall-inqas tinvolvi tella l-punti fir-ranking tal-mesa. Li twaslek biex forsi tukkompeti barra jew tkun l-ewwel. U tirrappreżenta l-pajjiż. U tirrappreżenta lil Malta. Kollox b'xejn fl-aħħar mill-aħħar ukoll. Ġifieri it's a big deal. U da, bażikament, ir-regola hija li speċi one mesa sanction tournament each day. U ma nafx hekk mhux per game jew in general. Imma anke jekk per game. U qabad ibbukja kollox. Ejju ngħid mhux kollox, imma ħafna mid-daħti tajbin. Li insertat kif spiċċat, correct me if I'm wrong anyone, per game. Jekk ngħid xi ħaġa ħażina u xi fil-fatt ejduli. Sa fejna fjena issa l-aħħar weekend. Għadu kif sar l-faċċol għamel charity tournament, which pros for him, charity. Inshallah. Mandi xej kontra li għamel charity tournament. Alright, toħdu ix ħażin. Imma fl-istess ġurnata kien hemm il-Malta National Cup. Issa, mill-esperjenza tiegħi nara dawk l-ismijiet, ngħid alright, il-National Cup hija iktar importanti mill-charity tournament. For a tournament iktar importanti, għandek iktar prestige. Għandek iktar prestige, eħe. Għax importanti it's debatable. Eħe, taħażin. Imma it makes more sense to have that as a sanctioned tournament than a charity tournament. Allura, u spiċċat, ovvjament għax il-faċċol bukja il-ġurnata, which props for him, switch first come first serve. Shows his commitment towards the scene ukoll. Imma fl-aħħar mill-aħħar jisa speċi ħada apposta mill-National Cup ikolla mesa sanctioning. Li bla sens li tournament li ilu ma nafx kemm dan National Cup huwa xi ħaġa sa ċertu punt naqra kbira li ma kellekx punti għalih. Ma nafx, narħa tajba li jgħaddi through mesa sanctioning għax jinkri nagħmel wkoll għal-KLT li huma l-Każin Land Trials. Imma it's a bit unfair għax tħalli organizations oħra u hemm organizations oħra li jorganizzaw għal Tekken.
Might as well, tatihom naqa ċans. Le, speċi. Ma forsi tru personal vendetta, forsi ma Da, jgħallihomx. sa fejna fjena, speċi ġrat l-istess ħaġa, s-san li għaddit li Sports Plaza ma' tournament ta' xi wieħed ta' CSGO. Li kienet ħat inserta fl-istess ġurnata, lej ġunju. Jew kienu. Yes. U mbagħad spiċċaw il-plaza bidlu l-ġurnata. Naqblu? No, li ġara kienet li eSports Plaza kienu ħajħossew online tournament, imma qabel dan konna tkellimna. Konna tkellimna, just jien kont ħana ħossja tournament ta' MCL. Kol ma kelli 3 participants, players, mux teams, u ovvjament il-tournament kelli nikkanċellaħ, u ovvjament daħlu għal ta' eSports Plaza x'kellu price pool iktar għali. Le, alright, ma. U kienu on the same day, mena li jek xizbel. Le, ma mbagħad biddiltu l-ġranet. Spiċċa kien hemm 2 weeks apart. Minna li għal-plaza bidlet il-ġurnata. Naħseb għanik ġejmi ma nafx, ma nafx. Jien minna li għal-plaza bil-ġurnata. So it feels like it happens. Imma dik ma nħaraqx ma l-plaza fuq, dik nħaraqt ma l-community. Għax kienu l-esti jitlu dak il-tournament għafu li jirdu ħalsu entry fi u prize. U jkollu prize. U flok daħlu f-tijaj li inqatta ħafna ħin biex organizza u whatever. Ejja, ma fawin dik. But that's just, I don't have control over that, so. Dak punt tajjeb għal Michele tal-became members of the association. Tiġi minnom. Li għat, għazim laqas provaw jġibu messa sanctioning speċi għal, ma nafx. Ma nafx le. Ma nafx. Ma nafx. Saqsililom. VIT members kem? Xatik li ħajba tilom, I'm curious. Jew kienu jafu li mux ħajġibu ma nafx. Jew ma jirawix importanti. Allura, il-faċċol li tħallas membership, ma nafx jek ma sax tejda dik naħseb iva. Għamilna żmien just because I was the one hosting something, nobody would join, which is bad. Imma to be fair, you can't really change that. Li spiċċa xaħat wieħed biss jħostja? Yeah, ma tijajt għaxu kien jħostja, ma sejta saċ konta ħostja, għek, ma diffiċi tbiddel perspektiv ta' n-nies. Għavolja naħseb issa nbidlet, ta' għek, laħda ba konta tinkelmek ukoll. Like, perspektiva di fuq għek naħseb nbidlet ħafna, to the better, as in. U obviously you can't really change it unless, yeah, the time passes, kind of, or the people in the scene leave. Yeah. Imexxu. Kafrejna kollox għal-di tal-bif. Sija nofs diġa għaddit. Bro, għetnajlek, bro. Għadna ma tħallix sew. Yeah, it's gonna be a long one, boys. Xtaħjar, xinti għandek l-updated topics? Morru naqra general info għal-plaza. Ejju, actually it's quite... Mela, onestament, dan il-topic imbidel kull darba li tkellimna. Biex ikun jafu n-nies. Din il-sheet li għamilna, din il-topic list, ila l-esta 8 months. Din il-discussion, din il-podcast kella s-sir a while ago. Suppost qabel Playcon, imma ħabbaġan kien busy, jien kont busy, ma sajniex, u missa, well, it was worth the wait, so... hopefully everyone is enjoying. Nerġa' mur fuq. Jekk qed jaraw hekk sorry ma bla sense, man. Bla sense. Because ma tistax tara mesa bħala enemies. Le, mhux mesa, għax hemm il-faċċol fil-mesa, u le. Imma lek qed ngħid, kulħadd irid ikun xaħat irid jaqbad minn dawn l-organizations. Ikun hawn biċċa humble pie, bro. Aqta biċċa minna u blaħħa, bro. Għax inti ma tistax tibqa' sejjerek. It's not healthy for the scene, it's not healthy mentally għalik li għax bro, dawk il aktar partecipanti minna. Bro, ma tistax toqgħod sejjerek minn. Just morru flimkien, aħdmu, bro. I hope it's not personal, personali. Saċertu punt jaħdmu flimkien. Just memx beef. Just neħi l-bands, neħi da. Kuħat irid tkun matur, men. Neħi l-bands. Xorta huma mhux ħajkompetu f'tiegħu u tiegħu mhux ħajkompetu. Il-bands għal-lavorijiet neħew xorta ħajbqgħu jisom hemm bands għax hemm il-beef. Imma mhux li jkollok monopolija fuq il-players tiegħek u tikkompetu għall-istess ġurnata. Tkellmu. Trid dik il-ġurnata laqas tgħid li tnejn li huma jagħmlu weekly events. Ġifieri għal-inqas dik id-darba ta' VIT, darba fix-xahar, darba f'xahrej li għamlu tournament, ma jiklaxjax wieħed għal-inqas miegħu. Ħalli n-nies imorru f'ta' VIT u li jkunu f'ta' VIT jistgħu jmorru f'tal-faċċol. To-jump onto eSports Plaza, malajr? Plaza. Inbidel ħafna topics, għax l-ewwel konna speċi
Min ma jafx il-Plaza bizlet il-management speċi tagħha minn Malcolm għal dan Aiden Meglock. Jiġifieri ħanna da kienet diskutu speċi x'ħan ngħidu meta kien fi żmien Malcolm biex forsi jitranġaw xi affarijiet u mbagħad inħawver Meglock. Bidilna topics u konna ħanaraw x'jagħmel u ma jagħmilx u mbagħad konna nitkellmu fuq they don't want to speak so doomed għal-vittu faċċual. Hopefully jaraw dal-podcast u jifmu li Parlament open immarku għal xej speċi billi niftħu Facebook groups. Honestly, u ħankun naqra off topic għaw, imma Facebook is dying. Ukoll. Grizzly ħan elbu fuq il-plaza. Mela, umbat għamel announcement li xaktar xħajal u issar l-lum stess. Inamlu laqa timeline. Mela, however Aiden? Jannar. Meglock f'jannar. U kien annonsi ċertu affarijiet li ħajamel biex ikabbar u daw. Two Counter-Strike events u one league event. U kien moħħu beħsibu biex jagħmel tournaments throughout the entire year. Ikonna standings u but eventually by the end of the year ikonna isu the big event. Through the standings ikonu like isu invited. Onestament kallu idejat tajbin. Għandu ħafna idejat u nemmen jien purely ġi għaw Malta biex kabbar ix-xena tagħna u mhux għal profits u whatever, just u irid actually kabbar ix-xena. Genuinely u kien qal biex iġib it-team tiegħu is-CSDE iġibgħu Malta u jikkompetu minnaw, bootcamping, whatever, and it's good. U anka forsi jibda coaching għal minnu CS għadu ġdid daw il-players tiegħu jgħalmu l-nies ġodda biex eventually jkun għaw SO Academy sura ta' players. So yeah, that was his plan. U same for league. Insomma, assumption kbira hija li kulħadd beda jaqret ħabba l-PCs. Aiden mar fuq il-plaza jarek ma jistax ibiddel il-PCs. U assumption kbira li għalulu li mattijom xtorta għalulhom li għax kien investiment kbir fil-bidu u biex jerġgħu jagħmlu dak l-investiment kien forsi qed jaraw ħafna. U announcja li x'aktar 99% ħajala. Illum stess, ftit sigħat ilu breaking news! Għadu kif qal li ħajamel xarajn oħra miftuħ bħala e-sports fil-għaża u mbagħad jiġi rebranded. Meta għallek kien ħajala kien għalli ħajftaħ xi ħaġa tiegħu. Yes. Għal min ma jafx li għandu team Tier 2. Tier 3 CS team. U kien ħajftaħ jisu xi ħaġa combination ma dak it-team. Eżatt. Issa ħat iġi tinbidel wara xarejn millum, suppost, I guess. Għal CSDE, Cantera maybe, whatever. CSDE Sports Center. Sure. Issa, jekk mhux ħajxri PCs ġodda and so on, safejna fin dak kull pjan, kulħadd beda jgħidlu li jafri jixri PCs, u naħseb kitiba insomma. Kitiba li l-pjan huwa li jixri PCs. Minn barrek għandu deal li nixtieq infema tajba li irnexxielu jġib deal ma' Zoe li x'ħin iġib daw il-PCs il-ġodda mhux issa għax ma solvi xejn, x'ħin iġib daw il-PCs il-ġodda ħajtuh 400 Hz monitors għalihom. Ġifieri that's very good. Good for him għax ħadd iġi iktar worth it, good for us għax nistgħu nużawhom. It's the only place where you can actively go, pay and practice on 400 Hz. Once li jaslu. Malta vera tadhom fuq subaj kien nisenna 400 Hz monitor. Ġifieri hopefully il-PCs li jġibu jifilħu 400 FPS. On every game. On every game. Yo, the majority is what as league, CS and so on. Yeah, exactly. So that's good. It's good news. Hopefully jimxu għal qudiem. Let's see. Jiena vera hopeful. I mean, jien tkellimt ma' Meglock u naħseb anke Iglos hawnhekk qed isemmi u jien sama li vera genuinely jixtieq ikabbar ix-xena and it's good that people like him vera forsi naqra over optimistic. Marvel Rivals naqra demanding to be honest. So yes. Yeah, Marvel Rivals naħseb ħajbatina. Naf li forsi naqra optimistic, iżejjed forsi fuq ċertu affarijiet għax għadu ġdid għax-xena għadu ma jafx eżatt. Kif taħdem, kif jaħdmu l-affarijiet. Ma naħseb willing to learn. Imma willing to learn u xi ħadd bħalu vera kellna bżonn għax kieku mhux hu, min qed jaħossi tournament sal-logħba oħra? Nathan Bonello. Yeah, it's scuffed. Bħalissa u naħseb nistgħu nimxu għal dik it-topic forsi. Le, wasalna f'punt fej
Issa forsi hemm il-plaza qed hemmhekk. Imma li kieku ma kienx hemmhekk. Għax ma kienx hemmhekk, eżatti. Min qed jieħu il-faċċul. Jansen, Vit, Nathan, min hemm iktar? Għalli forsi ma nimissja l-ħadd. Skużani jekk qed nimissja l-ħadd. Actual tournament mhux ħansemmi Gecko as in proset tal-jiet tagħmel customs imma tournament. Community building qed. Eżatti. So customs. that ngħidu regular active scene tournaments. Tournaments. M'hemmx actual organizations li actually qed jagħmlu tournaments. Meta tgħid velocity. Mela. Sim racing, esports. They're the same thing. In Malta it's a bit separate. Alright. The treatment Sim is racing, different. honestly, ma rridx nidħol fih. It's actually blooming from my What we eyes. see, yeah. Proset Mario, proset Ozzy, proset kulħadd. Naħseb sim racing manna xi ħażin x'ngħidu fuq. Just U anke dawk ix-xena tagħhom naqas. naf li hemm xi beef bejn it-timijiet, which is actually good beef imma sa ċertu punt. Yeah. Era, Meglok. Hello. Speak of the devil and the devil spawns. We already passed the esports plaza topic. Sorry. Yes, I'm sorry, but if you want to go into the pod, it's mainly in Maltese, so Exactly. maybe ask someone to translate. We can meet up and discuss everything. Ah. But it's already what I told you, basically. Yeah. But it's just a summary of what was posted by you in the Discord and so on. Imma velocity alla li proset Mario, just keep doing your shit. U anka drivers, reċenti kelli mux kelli nektar artiklu, japproċjani Brando Bonello li huwa driver ta' Everesio Racing u għalli biex nektar artiklu fuq ma kienu ġew second fis Sebring 12-hour tournament, race, whatever. U yeah, they're doing well, anka like drivers oħrajn bħal tal-Intercomp. VMD. VMD Intercomp, Aaron, it's a sort of type, so it's good. Good for the scene. Sim racing, good. Eżatti. Can't really hate it. Il-bija, bad. Everything else, not so bright. So, ma nafx tirrikjedi biex forsi ċertu nies, eżin ħatma di għatikas ix-xena lokali meta tiġi għal-kumpaniji, sa ċertu punt. GMR, pala actual xena esports lokali, Eden Esports, minna miktar. Qabel ma namlu hekk, aħjar nfehmu il-pubbliku x'qed jagħmlu l-organizations illum biex jieħduna idea. Ma nitlof ħafna dettal. Mhux ħafna dettal, just GMR basikament every. Mela GMR. Ovvjament sorry, no BOV. I-Premier. Issa nitlu tafna għarf l-Premier. Playcon. Rainbow Six Siege event, Malta Cyber Series. Malta Cyber Series. And that's, I think, pretty much it. Apart forsi other events li maybe not esports. Ma nafx jekk m'għadhomx jagħmlu xi wieħed għal corporate tournament. Maybe. Ta' FIFA. Eden Esports ħana tkellem. Eden Esports jagħmlu CS Dota 2 tournaments doing well completely online. CCT is becoming the main entry for tier 2 CS teams, which is fair to say. Honestament. U Dota 2 naħseb simili. Qed imorru tajjeb, honestament. Yeah. Mhumiex jagħtu każ Malta, imma qed imorru tajjeb. As a business, they're doing way better than they were doing before. Unfortunate that they don't care about our scene. It is how it is, and we accept it. Il-bija kulħadd tilgħallem. CEG zone when? CEG zone. I mean, it was a good Level Academy again, kif edna. Level Academy More education. Peaked at in COVID. But Academy Warzone tournaments. Lava Series. But even Lava Series ma kienx għal Maltin, realistically. Like, the main target was the focus. Alright, ma short. Naħseb daħlu Maltin, ma fih. Edim. Enti. U ma tkelli naħdem. Imma tajjeb li hemm li mhux Maltin, il-Malti u fl-istess ħin l-istess nies li qed jorganizzaw and so on qed jgħinu ħal da. Blast Zone, play up. Arku. U Arku rġa tħajjar. Ara, jien nemmen li while these companies may have done the better decision business-wise,
Ma tawx kas. It's unlucky għal min qed jieħu sem tournaments, tipo nies bħalna li kienu jikkompetu ħafna. Unfortunately m'hemmx min jorganizza, and it's down to the community to organize themselves. Thankfully, għal League of Legends kien hemm Jansen u t-team li għandhom LCM, mainly Jansen though. Thankfully għal CS kien hemm jien u ftit nies li jenu kontribuxxu għal MCL, u thankfully għal Tekken l-organizers li semmejna earlier li hemm xi ħaġa għaddejja bihom. Imma min ħajħostja tournaments għall-lop oħra li forsi huma active. Rocket League, Rainbow, whatever. Like match ikollna online competition, not even LANs, just online competitions. I feel like di etta anka f-talk shows qabel. It's looking like that. I'll Siege, hopefully in the Siege very soon future. Untapped market fil-console players. Ma nafx u mhux qed Ma naħseb qed jitlu imma console Rainbow Six is big a lot. Malta smad speċjali. Imma li qed ngħidu għali żmien il-COVID, apart Level Academy kienu qed jagħmlu Fortnite u Warzone, fair enough, kienu l-ikbar lob dak iż-żmien, imma tournaments oħra ma kinux qed jagħmlu. Eden kienu qed jagħmlu il-Malta National League li kien direct invite għal Eden Malta Vibes le ta' qablu. European Development Cup. So that was nice, imma kull ma kellna ħames events hekk kienu. U dik għax kellhom jekk mhux sejjer żball xi tip ta' funding biex jagħmlu dawk l-events u ma tieqfu. Ħana bes naqra fuq di Gecko. Mela, funding is a problem. Funding for what? Naf li ħadd tinvolvi ħafna ħin u dak, imma naħseb qegħdin f'punt li unfortunately dawk huma s-sagrifiċċji li xi ħadd irid jagħmel biex ikun hemm xi ħaġa. As an organizer, you are accepting major sacrifices in your time and money, and you should never accept anything in return except for a thank you from your participants. Who was it Azdik? Because you will never receive a thank you all the time. We're honestly not sure. Are there any young players playing any other games other than Fortnite? Games, since you say specifically games, Roblox is Dress to Impress. True. Unfortunately, that's where we're going. Gecko ħan respondik malajr. Jekk ħatamel il-price pool mill-entry fees, jgħanidu jekk ħatamel €10 entry fee, hu €2 minn kull entry fee biex iġġib trophy u medals. Jekk xi tagħmel trophy u medals. Ma għandi feeling mhux ħajatu kasa dik. Li jieħdu reward. I mean, ma nafx, could be le. In my opinion, I think we need to step away from prize pools in general and accept trophies and whatever. MCL, that's what we did, and it gained a lot of traction through just prize. But MCL was also a draft format. League of Malta, no entry fee, sa fejna fien, jew hemm entry fee. LCM? Eżatti, LCM. Maybe League guys could confirm for us. I'm not entirely sure. Entry fee plus prize. Al LCM. Okay. Free entry to K price. What? Ma nafx. Ta' Iglos kien naħseb qed jgħid Playcon kien free entry u 2K prize pool. Jew. Għax naqra urgent. I'm sorry. Siet ma jidħol fin-Netflix u ma jistax jidħol. Wow. U jekk. Jansek. I'm not entirely sure. Just I think prize pools create the element where I'm speaking in English because since there's €5 per player, small prize pool. Okay. I think if you start having only prize pools as the reward, people will only go in for the money, and that's what happened in CS. The team of Shaka would only join if there's a prize pool. If there's no prize pool, they won't join, and because it's a waste of time for them, which is as simple as that. La semma Playcon, Playcon. Yeah, Playcon have lots of topics to cover. Ibda. Okay. Na sponsor minn xi Wolti jew Bolt tal-lista jkun. Jekk intikom let restornaw li xi ħaġa guys jew titfgħu li bomba. One sec. Playcon, what I can say about Playcon is I think for the most part sorry, McLaughlin speaking about this, I'm tilting.
Sorry, Glock, it's a We Maltese. can't, I can't. It's a Maltese. Yeah. Sorry. Playcon naħseb għal-maġġoranza tan-nies, from the outside perspective, huwa suċċess. Għax inti tidħol, tieħu tfal tiegħek, whatever, u tara n-nies, tara x-xena, u jieħdu gost. And whatever. Imma, jien nemmen li e-sports, u forsi jekk hawn Kerstin ukoll fiċ-chat, e-sports u ħana rażat kif ktibtax marx nkun incorrect in this. Ħanejda jien mbagħad ejda inti. Identity. Jien naħseb l-e-sports telaq mill-main focus ta' Playcon. Jien kif qed fil-pind. Playcon was never an esports event. Le. And to some, including me, jien kont qed naħsbu. I was the Lulu u kont qed naħseb li Playcon isir hemmhekk biex ikabbar l-esports f'Malta. But deep down, le, ma jien kont naħseb. Imma obviously now we know li it's not the main focus. It's a game, kif għala Gecko, it's for the gaming industry. Eżatt. Issa, kien jiena rajta, it was a main esport, as in esports as the main focus ta' Playcon, so fejna fien 2019 l-ewwel darba li sar. Għax kien hemm. Imma kien hemm ta' Fortnite. Kien hemm Fortnite. But that's it. Imma Fortnite kienet kbira dak iż-żmien. Ngħidu fi żmien Frag and so on. Issa, kien hemm video game and development. Kull kumpanija tal-esports għaw Malta, mhux betting u hekk, issa ma nafx ma kienx hemm tal-betting and so on, imma just tournament organizing kienu hemmhekk. Kien hemm Eden Esports. Kien hemm ESL. Blast kien hemm ukoll. Kien hemm Blast. Kien hemm Level Academy naħseb. Min kien hemm iktar? It-tieni darba li sar kien hemm il-Plaza. Naħseb Level Academy kellhom stand żgħir. Anke CEG kien hemm. Kien hemm CEG. U t-timijiet għadhom eżin kienet ċarġa kbira li aħna dak iż-żmien rajnija catered for esports. Ma kienx hemm Level Academy. Ma kienx hemm, alright. 2020 naħseb. Mela le mhux 2020 COVID. Mbagħad damet sa xi 2022. Le, meta daħlu Playcon? Forsi, ma jiena ġast ngħid Level Academy got created. Kienet alright. Sorry, my bad. Ever so kien hemm. Aħja ma niftux kod ma naħseb. Kien hemm Q-Lash. Q-Lash. Ta' sim racing kien hemm World Pro Racing jekk ma se jiżbal. Kelsu kellhom zone żgħira. Q-Lash falliment, biex għamlu safejna fien għamlu xi tournament ma' fit. Ħadu l-fondi kumpanija Taljana tal-qolem. EEG. Qabel ma tal-qolem ser. Mela EEG. Mela. Qabel ma tal-qolem ħadu il-kod team ta' Versio bojkotjawhom mbagħad kaċċewhom. U ħasra għax kien vera kod team tajjeb. Vera, dak kien vera kod team tajjeb. U konna nara kod Malti għalihom biss. U mhux ġast kienu webpage, kienu tajbin, u kienu fun to watch. Kien l-ewwel kod event li rajt. Immorru naqra għal ta' 2024. Yes. Kif il-ħsieb tiegħu kien tajjeb sa ċertu punt. Il-Playcon bħala koncept? Le, li flok handle jew kollha ġumma qasmu and so on taw l-opportunità lin-nies and so on. Bħala konċett kien tajjeb. Kif actually sar, ma ġobni assolutament xejn. Bħala organizer looking into it? Kif saret spiċċat flok kulħadd jgħin il-xulxin, kulħadd jippunta swaba. Yeah, nabel. Kien hemm l-actual organizer tat-tournament. Kien hemm Playcon, u mbagħad kien hemm is-suppliers li qabdu Playcon. Communication sa fejna fjena naħseb kienet disaster jew misunderstanding mawx. Being at your sucks unless you have your investors or a ton of money yourself. Agree. Yeah, I mean... Agreed. Yeah. Imma spiċċat kulħadd jippunta s-swaba. Ħan kopli fuq tiegħek għax Counter-Strike u semmija actually ma naħsibx semmija kiesin fil-Malta Podcast imma li ġara ta' Counter-Strike
jikont minna li kont batti email il-Kirsten, kont minna li l-raħħa u li l-email ġest kella ħafna dettalji u informazzjoni tal-tournament li konna ħanamlu tal-MCL, għal-Playcon, which was to play out on the Saturday, which is like day 3 ta' Playcon, at 10... Day 2 public. Day 1 public, or Saturday. Ġimma fil-ħaxija. Fair. Okay. Anyways, is-sibt. Kalla sir, u tawna slot tal-10 u kanna s-satej jisu, ħallina nġek mini, ħallina u nissetja, whatever. Unfortunately, that week... Bdiet fil-11, imma. Bdiet fil-11, players kollha jitlu flash. Jitlu flash biex jissetjaw, and yeah. U kiena major miscommunications, għax, per eżempju, players blew jitlu tard, għax kien il-main organizer ma kienu xiafu fi xien ġejjin, u minn huma l-players, which was a main problem. Ġara xej mort nġrijina. Iva, it was fixed, imma xorta kena... Small hiccup, very small. Imma, also mind you, kena qualifiers, a week prior. Ħan itfa naqra perspettiva f'din id-debate li ħajkolna. Jiena naqbel kemm ma Nathan u kemm ma Kirsten Prime, etc. Ġifri kulħadd għandu r-raġun tiegħu, alright? Imma in this debate peress li hawn Nathan clearly biased, alright? Jien konna neutral. Nipprova naħseb iktar on the side of GMR. Imma Nathan għandu punt, u GMR għandhom punt. Għax ġraw ħafna affarijiet. Ħana eżaġġara, and then I mention what could have been improved, ta' minn tort, whatever. Mela, CS event at 11 AM, it was the agreement, u dew ġejn il-players u hekk, u jien nasal fuq l-event, wasalt kmieni, kont xi 8, ma I went through the supposed main entrance, ma kien nidħol minn wara għax ma nafx jiex security guard ma ħallinix nitlu, so kelli ndur id-dawra, ħallina 20 minutes, whatever, m'hemmx tagħmel. Tħallna u bdejna nsibu fejn ħankunu u kienu laħqu setjaw li PC, insejt eżatt min, ma kelli PC għax jien kont observer, I was also the referee kind of and the main organizer of the tournament. Mela, wasalt u jien kelli l-istaff, il-crew, ħdejja u suppost suppliers ma mainly the people producing the event. Issa jiena kont mela lija minn dik l-email li kulħadd kien jaf x'kien il-proċess. Issa jien you assume too much. Ma ħanat il-perspettiva mbagħad ngħid le ħankun qed iwafqek. ħanajt l-istorja ħalli ma jkunx ħanajt punti żgħar f'kull biċċa. Għax inkella ma tagħmel sens. Wasalt hemmhekk, I'm setting up OBS and whatever, u I'm giving mill-li stajt nifhem in-nies li kienu jaħdmu fuq il-broadcast ma kienu l-homx idea ta' x'se nagħmlu. Huma ħasbu eżatt kif saret last year. So Playcon 2023. What happened the year before? Li kienu differenti, mainly għax kollox kien run through Tefrite. All they had to do is switch from the main cameras at the venue to Tefrite. And Tefrite has the observing, has the camera, has his own OBS, whatever. So it's way easier to control it. Yes. Imma, li ġara, u għalli d-darba, ovvjament għamilt iktar organization jien, u ħadħsib kollox, u kontet nil-lajnja kull responsibility ta' kolħat, għax ovvjament kelli MCL team ta' 4-5 minnis, u kolħat kellu r-rol tijaw. Kelli minn referi, kelli l-Isaac isu producer kind of jikkaverja kollox, jien kont observer, kienet Tefrite as a caster, but he wouldn't have to work 24/7 on the stream, so he would just cast, and the observing would be done by me, and everything would be in perspective, it would be better, suppost. Ma, tal-stream ma kienu xefu se jiġri, jien ma konċ il-ħaq konfermajt ma kersin jekk il-program tiegħi kienx confirmed, which maybe I could have confirmed. Biex taxxaqlalla ġurnata qabel jien ma stajx nattendi, imma suppost kelli mmur niċċekkja li kollox qiegħed sew in terms of PC, in terms of everything's installed, whatever. U kien mar Isaac. Issa, Isaac Gibrizi, which is one of the people helping in MCL, kien iċċekkja ma nafx eżatt kollox, ma kien ċempil li konet norganizzaw kollox, and to my knowledge he had done the most that he could. Imma, again, jien ma konċem, so ma nafx. Insomma, u li ġara kien hemm major miscommunication minn kull party, so jien irrid tournament isir dal-mod. Il-streaming staff jaħsbu li ħajsir mod ieħor, meanwhile għandna Frank l-announcer ma jafx eżatt xejn jiġri, u Kirsten qed jgħidli li ma raħħiex. So kien hemm total clash ta' x'se nagħmlu. Mela, issa minn barra dik
peress li kien hemm dak il-ġen kollu, inti l-focus tiegħek kien biex tirranġa dak The il-ġen. stream. Jien min focus Biex tirranġa dak il-ġen kollu. Eżatt. Alright, int kont hemm wara kulħadd Eżatt. qed iparla miegħek. Jiena suppost bħala fotografer imma insomma. Suppost MCL photographer kien ġa. Mort u xejn ma kien installat. Jew ħafna mill-affarijiet ma kienux installati. Kien hemm affarijiet installati ftit minnhom neqsin jew updates jew ma nafx fatta and so on. Okay. Ma nafx ġara Isaac jekk għadek konfermali, imma ma nafx ġara l-ġurnata ta' qabel. Issa li ma naqbilx ġara l-ġurnata ta' qabel, jien naħseb li ma kellux imur Isaac biss il-ġurnata ta' qabel, kellek tmur inti. Issa int kellek impenn ieħor. Li ma stajx timmissja. The reality imma is, the fine line is this. MCL jien vera kelli nisjejnuni, imma their output was more like 5 to 10% unfortunately. Xtaqt li kien ħafna iktar li jgħinuni u it was solely dependent on me. So tortijaj li ma morċ f'matul il-ġemma nirċekja. Minn barra li ma konfermajċ li waslet dik l-email. Li assumejt li imma barra ma konfermajtiex, imma inti batta u saba. Alright, inti l-fet imma saba. Alright, ġur inti batta u rċivija, mu telefa. Ma kienx raħħa. La, saqsejt jekk ma tistax mur ġurnata oħra. Yeah. Ġurnata qabel it-tekst qalu li kienu ħajamlu kollox imma kien hemm event ieħor insejta xiex u ma setgħux jagħmlu l-computers. So maybe għalhekk. Either way, to cut a long story short, sajt mort qabel dik il-ġimgħa, jien ma saqsejtx, whatever, x'kena diskussjoni u domna argumentaw ma there is my fault and there is faults of the other people. Le, jien il-faults mhux just play kon kull ħaġa li qed jgħid ngħid għandu raġun. U anke l-players għandhom żball. Jekk batim il-suppost raħħa. Eżatt. Dik waħda. Just kienu ħafna miscommunication, this was bound to happen meta għandek play kon staff qed jagħtu network batut. Network batut jew whatever. Imma mbagħad ovvjament oversight min-naħa ta' MCL li xinu l-logjaw il-players kulħadd bil-Steam apps. So bil-workshop maps. In-nies tabda jablu login ma ċekkjawx face, ma ċekkjawx il-graphics, Nvidia update, whatever. Jiena li taqbad tibda AMD update. Jiena li tistaqbad tibda semmin persuna partikolari għal persuna partikolari. Imela li ġara wadan. Il-tournament kellu jibda 11. 11:30 għatanna l-problemi bl-stream, whatever. Xin ħanibdew close to 12 p.m., alright? Wara li irranġena l-stream work? Le, wara li eżatti ġi installed and so on, ġifiri ma setax sa ċertu punt jagħmilha qabel. Wara li everyone huwa less biex nibdew. U kien fadal l-aħħar wieħed lesta installata u qed eżatt jiftaħ l-affarijiet. Nirrealizzaw li player minnhom KD4 għandu Faceit ban. Issa jien qalu li kwarta qabel ma bdejna, so 11:45 AM, qalu li isma' għax KD4 naħseb għandu Faceit ban, jista' jħossem to my knowledge bil-ban xorta jista' jħossem tournament at that time. Just ma jistax jikjuja, like normal. Faceit huwa third party app li tikjuja Counter-Strike level 4. U to my knowledge seta' jidħol. U jien ovvjament moħħi fuq l-stream, fuq il-broadcast li kollox sejjer tajjeb u xejn ma kienx sejjer tajjeb at that point. U jitlu għamiwa, issa naraw. Insomma, anyway, nitlu u ngħidu KD4 ma jistax jidħol. Illa. So kellna nsejta saġ ġara, kelli nikrea Faceit tournament ieħor jew whatever u kellu jidħol background ta' referee ta' slots ta' Travis u kellu jidħol black-count ieħor. U daħal black-count ieħor whatever u bdejna l-lobek. Either way, konna nafu li tal-cosplay kellhom is-session tagħhom fet 4 PM. Issa ħna one kien għadaw id-delays. Ovvjament tagħtuhom 10 minutes break in between maps. Spiċċat la marret sal-aħħar mappa, kien hemm mappa minnhom marretu overtime. It was an insane final, like, min raħ, actually, il-final kienet tajba, vera level ta' CS kien batut, imma it was exciting. People in the crowd were watching it. What eventually worked out for me personally, avolja ma nobodhomx directly ta' cosplay. I mean, I think they do something totally different to esports, but it's interesting. What indirectly worked is kind of we sabotaged, but I didn't really want to sabotage. Iktar just xtaqt in-nies fil-seating li jaraw il-Counter-Strike, ħalli jafu li għaw xena. And it kind of worked. Għax domna saħx il-4 5, whatever. Domtu iktar. Domna sa' bitti xur. U suppost nofdew fl-4, so yeah, through the lazy work, kind of, in hindsight,
ħadmet to get more people to watch it, which made me happy, but at the same time dejna nidaw minn jaf kemm before the event started. Ovvjament, many mistakes, problems li ġraw, jiena mill-żball, Playcon għamlu żball, players ħadu żball, like, but eventually it all worked out. That's the end story. U kif semma Kirsten ukoll fil-podcast biex nibqa' nsemmi fuq the TCS, għaxu fil-podcast ta' Malta Pop jekk ma sejjer żball semma li għaxin kont approachajtu morna kanna meeting u hekk u għetlu jien nixtieq slot taħjar mill-11 PM. Sorry, 11 AM. Għax 11 AM inti kollok inqas nies li jiġu u ovvjament iktar nies ħajġu iktar tard matul il-ġurnata u l-argument jew kien dan. Għal xiex jien ħanmexxi il-cosplay slot meta naf li għandi guaranteed people attending and watching u nitfa' CS li no one really cares about. Għax dik il-verità. Għandu raġun. Għandu raġun u naqbel 100%. Għal xiex għandi għalfej nibkilu biex jatina slot taħjar biex jiġu ktar nies jattendu. Suppost in-nies Jekk m'hemmx interess għalija. jekk m'hemmx interess għalija, suppost ikun tkun hemm nies ta' CS li jieħdu sem jikkompetu u mhux ġast anke jekk m'intix tikkompeti bħala fan tiġi tattendi u tara il-competition live. Għax inti dik nisbaħ party, inti għandek jgħataw, qed tara timgħu, għandek l-screen, aħba bro dal-player kemm tajjeb biex tinsir bħalu. Like as a CS fan hekk tkun. Biex naqbes naqra, jien naqbel mal-Gecko, imma ma tihomx tort at this point. Jien ma naqbilx li. It's better for them. Le, jien ma naqbilx kif għamlu għax sa ċertu punt ħadu kienet Comic-Con, cosplay kien isir Comic-Con. Msieken Comic-Con insterqu minn Playcon u the actual main event ta' cosplay spiċċa ġo Playcon. Imma again kif għal Nathan, it-tjom tort jekk setaw jagħmluha. Bro, kieku jistgħu jdaħlu golf at Playcon għax jafu li forsi hemm golf scene tikber, they will put it in. X'aktarx. And it's a good business decision, unfortunately, li iddaħħal xi ħaġa li mhijiex directly esports into the Playcon because it covers their market, let's say. Cardona, ġesta titkellmu fuq CS ġara Playcon u l-dizastru li kellna bis-CS tournament. Imma biex inkompli għax CS. Le, I mean, just it insemmija għax, you know. Issa biex inkompli finqas dettal għax ma tantx nafu fuq ġara ta' league u iktar f'ta' Rocket League għax League jekk Gloss irid jagħti perspettiva tiegħu. League sa fejn fjena ma kienx installed, lanqas ovvjament ma ġewx filgħodu, ma ġewx ġranet qabel, allura eżatt. Also kien hemm players li ġew tard. Just ma dik ma nafx. Kien hemm players ġew tard. U kellhom ovvjament jinstallaw kollox mill-bidu. Issa. Xkont ħanejt? Mela. Mill-jider, as in assumptions kbar, imma hemm naqra provi. Femuni waħda, għax ma nafhimx Comic-Con. Comic-Con ikun eżatt wara Playcon, ikun viċin bħala dati jew ikun. So fejn fin is-sena jgħadit kien viċin. Aħela simra li niżammu l-istess kostumi jew whatever. Għax jien naħseb it's damaging jekk inti għandek żewġ events xulxin li huma l-istess. Le, fil-fatt sa fejn fin ta' Comic-Con kważi ħadd ma mar. That's why we're saying it's damaging. Imma li kiku din għajda men, meta jkonna l-istrina u l-għada jkun hemm charity oħra. Ta' event tal-karità. X'ikun hemm l-istrina u xiex? Wejja nsejt men. Ikunu wara xulxin daw. Dokax kull fl-aħħar tas-sena. Iva, ma għalix xiex tagħmilha waħda inti. Imma xiex tagħmilha eżatt community chest fan. Għalix tagħmilhom eżatt dej xulxin meta jista' jkollok waħda f'perjodu jista' jkollok oħra f'perjodu. Inti jekk qed maximize about charities. Jien hekk naraħħa. Jekk tagħmel dej xulxin in-nies ħajqfu f'waħda mhux ħajqfu fl-oħra. So għal jekk jiena cosplayer ma sax qegħdin f'pożizzjoni ta' cosplayer, imma jekk jiena għandi ċans għall-event wieħed ħaniżel ta' Playcon mhux ħaniżel ta' Comic-Con. That's how it is. Għax Playcon naf li iktar organizzat u nassumi jien li iktar organizzat għax m'iniex involut, imma naf li hemm iktar prize pool or whatever. So I'm prize pool. Jien ma nafx xejn. Jien ġast naf li ħadulna l-slot u rajt u ħad nitlimxi l-kontrija. Biex nkomplu fuq Malta Madness. Jekk ħadd manduna Malta Madness li kien run by ESL Benelux fl-aħħar ftit ta' Malta Madness neħħew il-logo ta' ESL, so ċans kbir li m'għadhomx.
ma kienu xaħad under ESL, għal-lavorja l-istess nis kienu għet juħasibu, imma, again, tal-lig coach delays l-istess bħal ta' CS, għax l-affarijiet ma kienux installati. Lack of communication, mod speċjali fil-Discord. Eżatti. Għaxim Tuzbet. Min barra jekk, nista' nidħol iktar f'detta f'tar Rocket League għax kont on stage, vera regoli bla sens. Mela Discord kien the main source of communication. Kemm ta' Jake u kemm tal-Bungie inqatalhom f'żewġ lobbiet differenti u meta l-score kien għadu 0-0 u seta' tiġi reset il-logħba tmur tgħidlu u jagħmellek waħda hekk. Speċi waqfa dak il-ħin. The organizer was very ħaġa, ma kienx hemm regoli ta' xejn. Speċi kieku għalli lem fuq ir-regoli li jekk ikun hemm problema jekk ma sa jsir xejn. Ma kienx hemm xejn, speċi. U just to sidetrack a bit, hemm bżonn li fit-tournaments lokali konna rules. Jien għal daw tal-KLT għattajt ħafna ħassijat u ħin naqra regoli ta' tournaments oħra biex naddattom għal tal-KLT biex ikunu mesa sanctions. It's one of the requirements for the sanctioning tal-mesa. Jekk ħajja organizzaw events, please għamlu rule set u please make sure it's updated. Ħalli inti bħala organizer, if there's any organizer in this chat, inti jekk għandek player, issa sekk mistoqsija, ġes kan tajlu aqra regoli. U jidħol u jaqraħom. Le, fem, jekk issa mistoqsija, għal-inqas tirrispondi jekk tgħidli għadha fir-regoli, jekk tkun jew biex inti ma tidirx ikraħ bħala organizer tagħmel ir-regoli on the fly. You have Għax something jagħmluha written down. Jagħmluha vera. U it's more fair. Just that's what I'm saying. But ma kienx hemm regoli għal ta' Rocket League inqalat problema sħiħa u l-organizer beda jgħid dik il-logħba ma toċċ jekk ma sejjer żball. U at that point in time naħseb kien Le kollha ddew. ċert, għax minna kienu kanċellaw waħda minnhom. Ma f'itx logħba. Ma f'itx, imma l-iskor ta' waħda minnhom ġiet cancelled żgur. Le. Għax kieku repo valid. Għax huma kienu 3-1 up. Le. Mek ikun jaf. Mek għandu d-dettalji, ma minna lija kienu 3-1 up valid u kieku rebħu. U ma rebħu wara valid at some point. Għax anka valid kellhom problema. Valid ġaralhom xi ħaġa wkoll. I'm pretty sure ġiet cancelled dik il-logħba do. Ma naħsibx. Baqgħu sejrin biha, ġest l-iskor ma ddewx. M'inhiex ċert. Minna lija għal livella, ma mhix 100% fuqha. Anyway, hemm bżonn l-organizers vera ftit imma jkunu serji. Imma kien hemm logħba minna lija konna wanna wab. Minix xiet, eżatt. Nixtieqgħu x'attarok li qed jaraħħa, jew forsi Bungie. Jisajs għanna? Ma naħsibx. But anyway, it's important li organizer ikollu regoli ħalli you have something to fall on u anka l-players ikunu jafu. Hemm problem oħra, il-players actually ma jaqrawx il-liba regoli. Ma jaqrawx il-regoli. Dik problema tagħhom. It is. Mekkedin, jekk jiġi xi ħaġa mekkedin. Imma jekk jiġi xi ħaġa mekkedin. Yes, of course. Fimt, you're safe. Għal daw il-KLT, mhux qed nistreamja kollox. Actually, s'issa kelli nistreamja kollox. Imma jien ngħidu għat-tournament li ġej tas-sib ta' League of Legends, entries għadhom open, ħallejthom open biex ikun team ieħor. Inti bħala player trid tinforma ruħek kif taħdem is-sistema. Jekk inti l-organizer mhux ħajstreamja lek il-logħba, that means li inti il-captain ta' dat team u l-captain ta' dat team irdu jikkomunikaw. Jaqdu l-lobby flimkien u mingħajr l-organizer ikun involut. U rridu jkun jafu l-batch lobby kif ħajkun, is-sistema ta' draft, għax qed titkellem League of Legends. Just in-nies irridu jitalmu jaqraw minn. Genuinely. Ma naqra diffiċli. Dak x'aktarx dak il-ħin jgħidu aħna x'ħan nagħmlu. U trid tikollok tirrispondihom. Unfortunately. Imma bat mhux tiġi tgħidli, għax regola mhux miktuba fir-rules. Brother, look deeper. It is. Kollox insemmi. Aħjar nibdew naġlu għax qed nidil viewers. No, the viewers. Mela, on the same topic of PlayCon, nixtieq nitkellem naqra fuq l-esperjenza tiegħi fil-creator stage. Gecko, Arko, Taikai, if you're still here, please give your input. Mela, creator stage. I think it was a good idea. It was a fun idea. Let's say it was different. Okay. I will say different. I have a different outline on it. Imma jiena l-unika moment li kelli ċans impoġġi naħseb insertajt l-arħin, onestament, biex nkun on your side. Inserti kien hemm dwardu fuq il-panel
Jade Flaherty. Li huwa Engine. U dal-persuna kien jieħu ħsieb kollox fil-creator stage, bażikament. producer, the main guy. Sound, kollox. U kien diżastru, ma fimx kelma, jien tlaqt lem, sorry. Ma stajċ nifhem. Issa, zom. Naqra break. Ma xandu x'jaqsam ma l-sound ikun diżastru. Le. Is-sound Within the seating area. li kien ħireġ mill-speakers kien diżastru. Ma il-problema kienet għax Dwardu ma kienx jtieħu is-sound. Għax Dwardu ma kienx le. Għax Dwardu ma kienx qed jieħu is-sound. Ma kienx hemm xi ħadd li kien jaf juża l-mixer. Fimt. So just inkompetenza mill-Playcon stuff. Mhux Playcon stuff, ma nafx min kienet jieħu. Le, ma kienx ħabba mużika, ma kienx ħabba affarijiet oħra. Kienet purely ma kieku jkun hemm xi ħadd li jaf x'inhu jagħmel, seta' jirranġa. Jien naħseb Playcon stuff kienet ta' do. Ma Dwardu nies bil-Playcon shared kellhom. Gecko, min kien hemm miegħu? Għalli sa jkun dak kien x'jismu li jaħdem miegħu insomma. Għandi feeling dak kienet jieħu ħsieb. Issa dak ġenju, onestament ġenju, imma mhux sound person. Mela jekk dak mis-sistema. Sorry, ma nafx. Maybe the setup was wrong, like kif kienet bħala sound. Mela s-sistema kienet ħażina. I guess. Għax inti qed tajda, inti kont qed fis-seating, l-esperjenza tiegħek kienet not so appealing. Jiena xtaqt nagħti benefit of the doubt bil-history li għandi jiena, le, bil-history li għandi, speċi ma rridx nweħħel fis-setup. Imma jekk qed tgħid li kienet il-ħin kollu hekk, kienet il-ħin kollu hekk. Mela s-setup kienet diżastru. My opinion on this kienet li just creator stage in general, għax Kirsten kien semma fil-Malta Pop podcast li kif ħanis qiegħda. To him minn għalija qal it was a success, għax hekk qalulu, that's what I think it was said in the podcast. U it was first of all, it was a good idea to change things. The streamer boot was horrible. Yes. Like ma tafu xejn. Yes. The streamer boot one żgħira malla jew niftakar waħda minnhom kienet kbira but it wasn't like adequate anyway. Streamer boot bad. So intom ħriġtu bidejja biex ikun hemm naqa' attenzjoni fuq l-streamers għax taħt Playcon technically, it's gaming so it does make sense, fair enough. My perspective on the creator stage, I felt like more could be done, like ma domx ħafna hemmhekk to be honest, għax kont qed noħsib iktar CS, ma qalbsit li kont hemmhekk. Kien hemm xi tip ta' discussion u kulħadd qed jagħti il-background story tiegħu, Engine kien wieħed minnhom. Unfortunately, jien ma naraħiex bħala big success. I was there in the stands u the people working there, it was nice, imma kol ma kien hemm fis-seating. Jien Spooner xejn minnhom ġieħdejja u two other people on the other side. Minn seating ta' probably 50 people. And ma nafx ma kienx dejjem hekk, Gecko. Naħseb xi mumenti żgħar naħseb kien mifquh, imma naħseb ħafna mill-ħin kien żgħar. Ma nafx tistgħu tagħtuna accurate representation ta' kemm kien hemm nies qed jattendu anke jekk forsi 16 on average, ma nafx. 16 is decent, imma considering qegħdin literalment fin-nofs Playcon, għax fin-nofs kien, x'ismu. There were times when we had the Q&A. Ma nafx jien naħseb and I assume li ħaterġa' ssir ħaġa simili għal this year. Għal Playcon, so main stage production was pristine. Main stage production. Broadcast leta. I-creator stage jew Le, main stage qed jgħid. Bro, main stage production. Production maybe. Mux pristine. Mux waqt l-event forsi. It was okay. Le. Ġifieri T-Spark kien tagħmel xogħlok tajjeb, imma n-nies l-oħra le. Sorry. Edim kien għamil l-PC għall-Observer PC ta' CS. Le. Għax konna titkellem ma' Edim, alright. T-Spark was technically head of production for the main stage, sa fejna fjen, sa ċertu punt tekki sekkont, għalla vora kien hemm Kirsten. Inta mill-ġolok tajjeb, pija ma tantx, għax Kirsten jippunta swaba.
ħafna mill-ħin rajtu. I mean, he's not really responsible. He's overarchingly responsible for it, imma directly not as much. Għaxu, he's delegating the responsibilities. So. Continuing on creator stage. Issa tgħidu li jekk ma kienx streamed jew le il-creator stage. Was it only shown on the Kien hemm screen warahom. Kien hemm screen, I'm pretty sure. Ma nafx kienx mainstream. Fillers, eżatti. Naqbel arku alright, bil-forsi timla b'xi ħaġa. Ma nafx, to be honest, I wish I had more time to visit the creator stage. Just, ma nafx, jew għalija, forsi kienet not as interesting. Forsi. L-affarijiet li kienu sejrin, għax forsi naf diġa l-streamers li hemm. Could be wkoll. Ma nafx for the average person kif ħassu. Ma nafx jekk hawn xi sfiċċet li attendu PlayCon u raw il-creator stage just one of the aħjar. What there were issues. U x'issues kien hemm li jista' jkun? Stage manager, vice producer, Eżatti. Imma Adam, inti tħalt għalija, bro. ħadma sforzak. Jekk isemmi Honda fit-tessa, bro, I'm losing my shit. Average person here spent 5 minutes and left. Gekko, max problemi kien hemm. Eżin, ma nafx jekk ma dressjajtu għamx daw il-problemi. DMCA. At some point the stream was muted. Wait, DMCA because of bad placement, xini? Xit fisser? DMCA biex mela jkollok id-diski. Strina, battu d-diski ta' nis oħra. Madonna. But this is something that you should have considered naħseb, Jekk tkunu tafu fejn tkunu, you kinda need to make sure li. Ma naħsibx li kienu jafu eżatti fejn ħajkunu. This is again miscommunication from the organizers to PlayCon stuff, whatever. Yeah, you have to consider li. Bro, PlayCon qed kollu hemm l-istorbju. U jekk m'hemmx storbju ta' diski, hemm storbju ta' it's something li malar seta' tiġi overseen. Jekk xi ħadd bħal engine kienet jieħu ħsieb, then it should have been fixed. Edem naqbel. Naqbel immens. Malla, yes. Edem, naqra question forsi personali jekk ma tix tirrispondix. Inti at what point tidħol? Meta xi ħadd jgħajjotlu. Bro, għanna din problema. Fejn Edem? Bro, u Edem. At night iż-żejjed Oh shit. Bro, u Edem like, idur. Le, ma at what part tal-proċess. Does it scale? Le, tal-proċess fej jidħol, jekk ma jidħolx fil-planning, fil-pre-planning, jew once li tibda l-ġimgħa ta' PlayCon jidħol hemmhekk. Le, mhux meta bdejt, as in tidħol fil-early planning, tidħol in late planning. I was spoken to 1 week before PlayCon. Okay. That says everything, yeah. There was set up. There was set up ġew jikkuntattjawk. All right. So thank you. Okay. Thank you for your service. Ara, biex PlayCon ikun suċċess dejjem tkun hemm planning tajjeb. Issa nimmaġna li minn GMR il-planning ikun għaddej minn ħafna early stages. Just tiġi communicated aħjar minn ħajorganizza. Especially għal nis li huma bħali li għandi ħafna aktar affarijiet x'nagħmel bħajti milli norganizza MCL at PlayCon. Yes, Gekko, eżin maħniex ngħidulkom li jagħmlu xi ħaġa ħażina. We're not blaming, just aħna ma tantx konna hemmhekk, so fl-istess xtaqna nagħtu l-opinjoni tagħna ta' kif kienet l-esperjenza tagħna. Għalija li ovvjament jien ħanqod iktar ma' Reversio stand u just nara tournaments work. That's me and I follow more esportsmen li għandna nagħtik streaming work. Just I feel like the product could have been more appealing for the average viewer, that's all. Yes, sar kun naqbel. Għandek raġun. Kienet ħafna iktar fun minn just a streamer box. Le, that's good experience li taħdmu ma' nies esperienza bħal Andrew Gordon. Jien just ma nafx kif tista' eżatt tirranġa ħax jien ma nafx eżatt kon nixtieq bħala streamer. Like, I'm sorry, jekk in streamer inti n-nis li ġibhom jarawk hija l-actual content tiegħek. Sawa? Like inti streamer ta' jekk jien imma kif għamluhom il-game shows u hekk naħseb joħroġ il-karattru tagħhom. Il-personalities, yeah. Imma jekk jien ma nafx min huma daw, għal xi ħajinteressani fil-personalitajiet tagħhom, you know? Yes. I missed everything, bro. I missed everything. Naf li kienet stream, ħallina raħħat. U fil-verità dawk il-game shows kienu jagħmlu l-iktar sens Andrew Gordon and so on. Għax actually, honestament, xen kontet ngħaddi qed narakom tagħmlu game show u NG qed tkun bħala host, speċi
stress speċi, ħad gost, wieħed li persuna bħali li kull nar taħat kont imurant n-nanna noqgħod nara ħatta li. Fimt, kienet xi ħaġa sabiħa li nara l-ġiet tagħmel xi ħaġa mal-streamers li naf. Ġifieri, all right, dik props to you, vera, understand, ideja ma konċ naħorġa jiena u kienet ideja tajba. Forse il-fillers iridu jitranġaw, ovvjament dawk l-issues tas-setup u tal-bleeding. Make sure the stream is well running well u hemm il-vods u qed tippostjaw clips to market it. Jekk hija kompletament problema xorrejt, għax l-unika soluzzjoni tagħha li terġa' talqa' f'kamra soundproof jaħħa jew kalla titfaħħa x'imkien ieħor, which doesn't make sense għax inti trid in-nies li jitlu. Ġifieri jekk il-problema tal-bleed ħateb hemmhekk, just tagħmel stream at that point. Nara ħajjena. Aħjar ma tagħmel stream milli taqannejk tagħmel stream muted. Ma nafx. Jien ġest ma kienx daqshekk appealing. Il-problema li hija din. Playcon huwa wisq qasir. So ħini ħajkun iktar involut mal-main stage u nara l-esports actually għaddej u noqgħod mal-Versio Pulse u l-Velvet. Ġifieri kienet recorded biex iġibu l-vods u qatt ma ġibtuhom. Dik problema. Għax ħadd bħali għandu l-opinjoni tagħha. U jien xaħat involut, so like, immaġina nies li mhumiex involuti fl-esports u games. Kieku tibgħat li link issa biex tal-vods, ovvjament, li m'għandekx, tal-vods tal-game shows and so on. Kont nidħol narhom. Iva naf Cardona. Imma laqas ġibtuhom fl-aħħar. Għax kienu għamlu announcement, guys, we got the Playcon vods tal-league. U shit night. Yeah, as in from my perspective, just create a but it's just successful. So clear, naħseb ħadu ħafna ghost streamers and nifisom. Yeah. I mean, jekk jien streamers żgħir qed ninterakti ma' nies bħal stream. Imma pereżempju dik oħra. Why not at least for that reason għal-inqas tistream jew x'imkien ieħor, all right, ma ntkom mhux ħajkun hemm dak il-following il-kbir għax ikun sub-channel. Imma lanqas tkun streamed. Għax kienet qed jgħid li kienet fl-istess ta' CS u ma setax tiġi streamed. Bro, CS ġiet streamed fuq MCL. Le. Ver. Fuq MCL stream ġi, mhux il-main Playcon channel. What are you waffling, mate? Brother, fuq l-MCL stream konna. U nafax kellim tihom il-stream ki. Dak jien stream jgħid mill-OBS li kellna hemmhekk. So I don't know what you're waffling. Kieku kont flokom kont ngħidlek biex taqbdu t-stream fuq jew tal-arku jew ta' Gecko. U cosplay fottijena. Imma di tiġi bro, when you're dealing with these things and you're not the main organizer and you're a third party, to consider plan B. Torta whatever. CS. Oh, lex bin. Dejjem tortana. Torta CS. Inkomplu. We can move. Insomma, għandna li kellna ngħidu fuq Playcon. Għax qed nitilfu l-viewers forsi waslu aktar messaġġi. Yeah. 5, 4, 3, 2, 1. It's an esports event, not a stream. Naqbel. Wait. Naqbel. Playcon is an esports event? ċaħġa tgħid. Eżatt. Kappa Pride. Mela, ħankomplu. Alright. Tlana. What's next? L-għadin fuq l-topic ta' GMR naddu waħda li premier. Nistaw. Mela, li premier kien semmiħ l-arku waqt li konnet nitkellmu li nies ma jagħmlux affarijiet lokali. Kien għal-premier. All right, imma fil-verità anke naħseb dik kienet il-mentalità naqra snin ilu, ma nafx jekk m'għadix l-istess. Anke n-nies li jilagħbu fil-Premier League stess jgħidu li sa ċertu punt spiċċa bla sens. I mean, jekk intom taraw il-qualifying participants, every year qed jonqsu by like quite a big margin. And obviously, nies ġodda titlu, so Meti ħosem qed jieqaf u ma jibqax ħosem. Every year qed jonqsu dawn nies. So u anke l-players jekk tinnota minix ċert in-numru eżatt ma ktibt artiklu and I'm pretty sure hemm 2 players minimum
neqsin this year from the Premier League. So fej qabel kien ikollok jien naf 16 teams, issa players issa għandek 14. So anka l-main event players qed jonqsu. Terbian says that Malta Premier League has the best format of all international leagues. To be fair, il-format actually naħseb tajjeb, taf kif inhu? Flem coach qualifiers ma nafx fatt. Hemm il-groups minn li hemm erba', group A, group B, group C, group D. U inti jekk tkun top 2 tiġi qualified għal playoffs. Jekk ma sejjer żball. U round robin. Home and away, whatever. So minn li hekk jekk ma sejjer żball. Which I like it. Għax ta' tiċansi kuħat jilab għadu xulxin and you actually get to see the best players coming out of the playoffs and it's good. Something positive din nixtieq insemmi ħanibdew il-pożittiv. Li this year Maltese competition, ovvjament kom ħatja fil-branċa GOAT of FIFA, EAFC naħseb, lokali. Ovvjament Kerto 411, the GOAT. Belarko. Imma this year daħal player Portuguese, Tiago, I think jismu, li jikkompeti għal Apogee, which is a Portuguese organization, if I'm not mistaken. It's an esports organization which is quite big, involved FCS or whatever. U this year ħasem fil-qualifiers, jek mux se jizbal, u kwalifika, u daħal fil-grupp ta' branċa u Xorti. Xorti minna lija, ma nafx ħafna fuq, ma naf Italjan u jiex Malta. U Xorti huwa player tajjeb ukoll, jirrepreżenta l-Mosta, branċa huwa God of FIFA, u jira pal ħamrun. U this year, actually, l-odds, in my opinion, kienu quite skewed, għax dan peress li pro player, like, jtiġi minn Portugal li jikompeti law Malta għal tournament, it's insane. So, assumejt li ju ħajrbaħ il-tournament, ma fil-verità, last week, it was confirmed li Branċa u Xorti rebħu kontra Apogee, kontra Tiago u Alawh. U Tiago, to name everything, kiet jilab man naxrar. U Alawh, u li Alawh, it's insane, mainly għal Maltese competition. Għax biex ikollok barran, jidħol fil-tournament Tiago jaqa quote unquote għadċajt, għax tilaf ma team players Maltin. It's nice to see. Biex ma naqbeżiex proset il-Bonnici, il-Kert Bonnici li jħossib. Yes. Ma kif għedha? U taf inti, eżat kif taħdem? Minnet jorganizzaxix? Le, u l-organizer technically huwa Kert. Ok. Bonnici. U jikaferja kollox. Deċizjoni jizwek, ma nafxek ma bidil xaħġa, ma safejna fjena. Jek għat jara dal-podcast, thank you tal-li dik darba li ħallitni nuża l-account jaw. Wieħed fit-tournament accounts, għax jim m'għandix PS5, PS4, so tani account biex nikkompeti. Ma vera jagħmel ħafna għax-xena tal-FC. U ħassax, doesn't really get talked about. Ekku, għax GMR bis tidher, ma fil-verità MFA, għaxu impiegat tal-MFA, ġivret jagħmel kollox taħt l-MFA biex isir. Imma l-GMR li qed jieħu sib jisu l-production of the tournament imbagħad, imma fil-verità u jieħendilja kollox speċi. Ovvjament b'ħafna għajnuna ta' GMR. Mela. Just biex naqra chat, to defend the creator stage and the esports, streamers are the bridge between entertainment and competitive. Eżatti, kif qed jgħid Michele. Yeah. I mean, I think streaming is good to have at PlayCon, just... You can say streaming is esports. Nepreferih minn xi għalija personali, nepreferih minn xi game developer ieħor. Yeah, mhux hekk. U kif qed naraw reċenti, streaming qed jiġi vera in line with esports għax League of Legends kellha resurgence kbira ta' kif jiġu broadcasted l-affarijiet. Like, jek ma tafx, bħalissa it-timijiet ta' League of Legends qed jirrekwestjaw minn Riot biex fil-leagues tagħhom they stream their scrims. Għax qed jagħmilha Kadril li huwa bl-ikbar streamer ta' League u ħadmet bil-Lostratones team tiegħu qed ikollha ħafna viewership u fil-LCS li huwa tal-Amerika they were vouching to have their scrims streamed to create content għax il-viewership kienet imut fil-regional leagues. Ovvijament fil-Korea għek dejjem ħajbqa ħajex ballat. Isn't that bad for them, for the team? Coms ma naħsibx. Ma naħsibx. Coms ma jkun Jina I'm against it. Coms ikun stream? Yes. Kollox. Full POV. Imma I don't think it impacts eżat. Bro, LPL co-streams only. There is nothing to hide in league. Yeah, to be fair, għandek il-match history dejjem tidher. So inti taf eżatt it-team x'kompet jilab u whatever.
you kind of have an idea. So, ma titlef xej. Mux pal CS, bet għandek full strat book, and there's a lot of anti-stratting. Tipo, ligi naħseb iktar on paper, għandek kollox, do the math. Decisions on the spot. LPL, no main broadcast, only coast teams. Dik oħra fuck up. Like, memx mainstream l-Inglis, neħħewa. So, it's only co-streamable għall-Inglis. Anyway. Għall-Inglis biz. Streaming is kind of getting in line with esports more frequently. Ma, it's still not the same thing. Le, hemm coast teams bil-Ġappunis, whatever. Le, ma, as in... LPL m'għandix mainstream l-Inglis. Eżatti, Only China. Eżatti, okay. Le, I mean... sense to a certain extent. Ma tamir sense. Għax there's a big fan base. To a certain extent. Le, they're just cutting costs. 100%. Might as well do both. LCK bl-Inglis. Imma qabel kien bitnej, ġifiri. Qabel kellhom bitnej li huma. Mela. Yeah, tilfu fan base enormi. Like, it doesn't make sense at all. They're just saving costs. They're done. So, yeah. Fem vera ftit ta' tkun għax żewġ casters oħra productions like għal tal-Ingliż u hekk għax differenti l-istats su. Tikkonsidra dawk. L-istats inti kollox bil-Chinese lettering. Inti kollok in-nies li jagħmlu lek il-graphics bil-Ingliż. You know. Can bring up the argument that some streamers compete in esports too. Yes. Iva ma. Qabel kienet iktar. Qabel kienet iktar. Ma nafx il-punt tiegħek though. That's streamers OP. I mean, streaming mhux esports. Hemm affarijiet li jiklashjaw. But that's it. Right. I mean, streaming just tipproduċi content għal you know, għal minnu interessat. But yeah, inti kont qed tissemmi? Ma ħanaqbes. Għax għajjejt għand il-ġuħ, in-nies qed jgħajjew. Brother, we're moving, we go next. Ija, naf. Għanna saħda, jek. Le. 3 topics fadallu daqsek. 3 topics? Yes. No. Alright. No, just validating the reading streamer stage and play con. Le. Creator stage għandu jkun fi play con. Yes. ħafna prefer minġi game development. Bro. Jemma actually creator stage jew streaming u ħazin play con, anzi, it should be there flok Ubisoft. Like, Ubisoft jena li personalment ma jemmilx impatt għax ikun hemmhekk jew le. Nifhem għal xi jsir, u ma speċjali għall eżempju ta' Kirsten fil-Malta Pop Podcast. Qed nagħtihom bus shoutcast, Pexel. Mela. Ħa nitkellem fuq jisu l-iktar waħda importanti li fl-istessin qasira. Toxicity kera f'Malta. Reċentament kien hemm kwistjoni wkoll fit-tech scene. Persuna li beda jeddet in-nies blan so on, ma naf l-istorja kollha, u mbagħad di spiċċat ġennata siħa u ben u ma nafx fatta u kien hemm xeba drama kien hemm mesa ben u ma kienx vera and so on. Koċ botti l-emmula u mbagħad apology u spiċċat all right, imma in general just there shouldn't be that type of sort of toxicity. Issa, jekk kontet tilab league u kien hemm wieħed middet jittiżjak bit-tower u spiċċa qatlek bit-tower u tibatlu fox kemm għandek. Speċi. Okay, il-persuna li ġieta majjar jew kif tgħidha ħajjitħaq. That type of toxicity, specialment fleague, it's healthy sa ċertu punt. It creates more rivalries. Eżatti. Imma dal-nek ta' tedditu għek ma tantx kienet isir, imma la sar ma terġax isir. Kif ġajedna like fil-bidu? Kunu maturi minn. Il-popolazzjoni tagħna żgħira. Even smaller ix-xena tal-esports tagħna, even smaller ix-xena tal-logħba tal-esports. Like ma nistgħux nagħmlu daw it-tip ta' affarijiet. Like, you need to be more welcoming and accepting as a person. Tipo, aħna nilabu nikkompetu ma' nies differenti ta' kultura differenti. Just be more accepting, man. There's no room for all this commotion, literalment. Just grow up, don't be an asshole, try and contribute as much as you can, and yeah, just don't be a child. Dik oġbitni li għallarku. Nistaw namluha actually propja il-Karen ta' Malta hija arku. Floktejt li jgħet namel... Aħba kemm qed tkun arku, bro. Arku, spiega, hemmhekk. Ara kemm jgħat arku. Nista' niftaħ subtopic. Xiex.
Għax di konna diskuti ħafna meta announcejt il-KLT. U la jgħataw l-arku għet jikteb, etna actively, għet forsi sa' opportunità. Jien meta announcejt KLT, jien kontet niprofa nħosja tournaments għal min għaxxeni li mandom ġaqsek events. Fil-fatt għalek memx teken, għax teken huma overdosed bil-ammont ta' tournaments li jem. League of Legends vera mħafna issa, għax MNC u għet jħadem ħafna fuqom, u l-caster tijaw. CS manna xej, Marvel Rivals mem xej, Valorant mem xej, Rocket League mem xej, COD 2 mem xej. So I said, fuck it. 1 second, Hunter responded. Arko, small offensive words, that's such a punt healthy, għax eżatti tikkrija dak il-rival li bejniet. Nejt naħseb dik il-waħda mill-iktar affarijiet li kulħadd speċi jisu ħada kontri ħabba Maċedonja, u speċi dik imma it sparked something in you biex tkun aħjar minnhom. Sa ċertu punt. Ma fehmx. Li kulħadd ħada kontri meta ddaħħalt il-Maċedonjani and so on, u kulħadd anke mill-moħbi joffendi. Kienet li jien prioritizzajt li nirbaħ flok noqgħod ma' sħabi li huma li kienu tim ta' eżatti, minti ħatta dik l-opportunità li kulħadd jisu joffendi għax xorta ma kontx qed tirbaħ fil-bidu. Dejjem second u kont. Eżatti. Biex timprovja biex titjieb. Le, jien. Fim, lift team biex nirbaħ. U rbaħt. I have no regrets. Bro. Insom. L-online hate li kelli, I don't have any regrets about it. Imma, ċertu toxicity zaħira, right, imma mux gbira naħseb kif ġrat. Dejjem hemm limitu. And if it's not stopped or there's no... It's just very negative. So, anyway, to be post, to continue fuq il-KLT, mela, ħossajt events, għamilt l-announcement ħana ħossajt events, u jien xi semmejt kod tu, Arku kiteb xi ħaġa along the lines of process vera tajjeb, imma disappointed in you għax qed ħossek kod tu. Issa, jiena di 24. Jiena m'għandix 30 plus u ma nafx it-30 plus people x'qed jilagħbu. Kodtu għal min huwa 30 plus hija il-bread and butter tagħhom hija l-baby, il-logħba li vera kibru minna u l-logħba li kulħadd iħobb minn dawk ta' dawk l-etajiet. Grizzly wkoll li forsi ma jilha biex competitive li qed jgħid li ħobba. Issa jiena il-pjan tiegħi kien li noħosja tournament għalija għax m'hemmx tournaments at the moment actively għalija u ħabba li l-maġġoranza tan-nies li jridu len huma il-veterans ta' 30 plus. So jien x'qed nagħmel ħażin billi I fill in the market, vera mux ħatkun e-sport in the year 2025 of our Lord Jesus Christ, you know? Imma għall-inqas, there's gonna be something actively going. Għal-xena, minnu 30 plus, mu qed jilab lob pal CS League competitively. Marvel Rivals. As competitively, bro. Eżatti. Le, għed inkompli ma lob li għed issemmi. Just qed jilabu casual. Bro, jitilab World of Warcraft. Xet jilabu? Ma tfal. Nibdew naqdu r-raids. Wait, ma tfal taħħom, I mean. Il-rodo attending fit kelmu. Imma il-punt tiegħi huwa dan. Xetna ma ħażin bil naħosja tournament ta' kottu. Arku, I'm waiting for your reply. Bro, our cooking is typing. Madonna. Taf min jien disappuntata ma daħalx fil-kiteb fil-chat? Il-Scorpi. She's the official weather reporter tal-Każin. Weather report? Weather reporter. Kottor, boils down. Meet it deġa. I mean, ma domx qed jagħmlu daqshekk customs, to be honest. Ma hopefully bil-tournament li announcjajt, forsi jkun hemm xi ħaġa, you know? He's screaming, all right. Ma ntux tort. Ntuħrej dwar nispiċċaw ma jekk ikun għadu għaddej. The Kottu argument boils down to catering LN for old vets that will join for nostalgia purposes and not return for next LAN events. Bro, they will join the next LAN events. They will join the next LAN events. Jekk ittihom il-logħba li jridu ħajjiġu. Ara Bungie. U jekk jien GMR ħana hostja LAN, jiena rrid l-iktar nies possibbli jattendu. Thank you, Bungie. To cover the fucking expenses and the costs. Jiena li Każin with their station fares. Mela, l-lum għandi il-blind malu għasam ma nafx temp.
illum kemm xejn xemxi b'naqas sħab, illum fox dak il-persuna li qasam li triq minn ma ċekkja. Bonġu, by the way. Yes. Il-Bungi, hello, welcome, thank you for enjoying. Ilu welcome, għax ilu mill-ewel. Yeah. Mela. Welcome to the chat. I mean, fuq xie xie titkellem li mis. Tistanna l-lista xtajk. Taqbel tal-axħar. Jew ta' fuqa. Esports Malta. The bread and butter of my writing skills. Esports Malta ma jafx hija the main website for any esports news. Thankfully riċenti. Mux PlayCon. Thankfully riċenti qed ikun hemm news outlets bħal Malta Daily, Level Malta u Free Hour li qed jikkavejjuna esports. At least għal di li semmejt l-ewwel tal-esports racing tal-Aversio kitbu artiklu fuq Malta Daily, which is nice. So that's good coverage. U meta kena l-esports awards ikkaverjawhom ukoll bil-ismijiet, bil-ritratti. Ovvjament Leon somehow wieħed mill-news outlets ismu kitbu ħażin. Jieħan qabel ma Gecko, by the way, u warku. If there is an effort, they will make an effort to join it for all time's sake. They will make an effort to join for all time's sake, ovvja. That's the nostalgia factor. For that and that's it. Ma taħseb li jekk jagħmlu len 6 months later mhux ħajitlu. ħafna nas, ħafna nas. 6 months later? Ma nafx. Irdu naraw, irdu nippruvaw. Either way, jekk isir len jalla jsir, hopefully jkun hemm maximum participation from all parties. Jina ġastet għaw xena ta' kontu active u jħan organizzaw tournament. Anyway. Kellu ġemma ximla u ma kienx jifħajitfa. Le, kont ħanitfa tekken kieku. Ma tekken kifet did over. Ija, ma mux ma nafx ħanitfa kieku. Konet niftijem ma nies oħra biex organizzaw tekken tournament. Naf, imma. So, it's oversaturated. Għalek id-deċidejt biex tamil kottu. Bro, kieku nista' nagħmel. Kieku ma kienx oversaturated tekken. Kont tamil tekken. Kieku ma kienx oversaturated tekken, kont tamil tekken. So tekken was out of question, għax kienet oversaturated. So kottu. Fair. Either way, esports Malta. Thank you għal news outlets jeti kafej aktar esports. Issa innotajt jien personalment u xtaqt id-diskuti għana aktar ma l-esports Malta team li għanna. By the way, team tana huwa jien, Maħja, Bino, Slice li huwa like the main guy, kind of covering everything. U għanna l-rekzu bħala Tekken writer u koll. Ma Slice jgħamil xaħġa, sorry. Sorry, Slice jgħak għattara, ma nafli kont data. He covers Covers ġifiri. Like he covers the costs to run the site, whatever. Okay. So, u dizinjaħħa. Any like updates 2019? to it? No. From Għanna pjan biex namlu update imma kombinazzjoni għanna kind of dinner meeting soon, so hopefully ranġaw at that point. Okay. But yeah, ma tanċem ġistanajt fuq esports Malta in general. Just innotajt reċenti, ma nafx kif ħanajda b'mod aħjar minn hekk, hija di. Innotajt reċenti, Playcon kuħat jiffollow jaħħa, u Playcon qed jitfgħu ħafna headlines li coincidentally qed jiġu posted just eżatt wara li jiġu posted mill-esports Malta. While I do think it's a good thing li esports news qed jiġi covered minn outlets oħra, bħalma huwa Playcon għax għandhom good following, hija importanti li n-nies jaraw li mhux just Playcon qed jikkaverjaw l-affarijiet, hija li there is hardworking people bħal jien mhux ħanistenajda u meħajja li qed naħdmu ħafna behind the scenes biex tikkaverjaw esports li unfortunately vera ftitaw minna u nixtieqgħu iktar nies li jitħajru jiktbu fuq l-esports għax vera ftitaw. U nużaw ma' Malta, mod speċjali diċenti għaw ħafna topics nisaw nikkaverjaw. But yeah, just nixtieq li n-nies isuru iktar aware li teżisti esports Malta, bro. Like, vera forsi l-ewwel post li jaraw tkun ta' Playcon, imma kind of araw min actually jitfall effort biex jikkaverjaħħa iktar in detail, you know, mhux just tara l-headline u tħallilhom like u whatever. Like, daw l-esports Malta posts. Naf li ma jgħidux każ, imma nixtieq li jkun hawn iktar interess li jagħtu każ. Għax dan għad tista' tkun inti li jirnexxejt f'xi ħaġa u qed tiġi covered. Ġejt fuqi tajdi bro, jien ħadd semgħu ma rbaħx imma ġejt 66 out of 1000. Honestament, jien wieħed minnhom li ma nagħtix każ, jien nara headline. Jekk nara link. Imma kif tara headline that's good. Inti just interessa ruħek fiex jiena li ma li taqla artiklu. L-importanti li you show appreciation to who's working behind the scenes. Għax dik hija big lack of understanding. In-nies just jaħsbu bro li jien noqgħod immur sewwa nara
di tal-Eversio Racing, naqbad tamur Eversio Racing Places da fuq ChatGPT. U namel copy paste. Bro, there is so much work that goes into it. Irrid noqgħod inkellem in-nies għall-quote. Irrid nikrea mux nikrea l-grafika xtubjona sħatta mill-Eversio Socials u just crop jajda. Imma either way, irrid imur fuq Photoshop, edit ja il-crop, edha fara thumbnail. Make sure that's the right size. Irrid niċċekkja SEO, irrid niċċekkja il-readability, quality, l-status tagħha. There's a lot of fucking work that goes in, man. Umbat meta aħna nippostjaw l-artiklu fuq socials, ma naqalawx like imġidma, anzi jek naqalaw like tkun jien jew jan tana stess. Umbat nara play compost u jkollha xi 7 likes jew 10 likes. Inweġġa, like we're putting in I think a lot more work than Playcon is doing for covering the news. That's it. Boost l-post. Yeah, boost your post. Intu. With what money? Yes. Playcon, mux minn flusam u koll. Ma jimminix Playcon. I don't have the Playcon wallet, wait. Xidrit taħmel. Int kif taħseb li ġabu dak il-following kollu, mux għaxi boost jaw ħafna posts. Hopefully, let's get 16 likes. Bro, everyone, mur, eSports Malta, .mt, idħol fi socials, like, scroll, like, easy. Umbat, out of nowhere, boom, sponsorship. Oh, kiku. Il-lamento, xanna, bro. Can I also mention, thanks to Eversio America, I've been trying to post and keep up on the matter. Alright, nice. Would love to post more stuff like people. I mean, id-nis dak li jridu iktar attenzjoni fuqhom. So that's what eSports Malta is giving at the end of the day. Can I also mention when someone does something noteworthy? You're noteworthy. Ma fimx. Din hija problema keko, għax inti ħatmur għandhom like u tkellem il-Malta Daily għal eżempju, imma they'll just say this is not really newsworthy. Mbagħad l-għada jitfgħu post fuq Sabrina Carpenter u għax libset libsa roza. Like ma tistax tasal magħhom men. You know? That's what I mean. When I did something slightly decent on League, I went to love. Yeah. I mean, that's good. Anzi, they actually covered it. Imma most of the time, l-affarijiet li ħana cover fuq eSports. Kun naħseb minn ma ħsibx ħajja coverjaw okay, eSports Awards was a big thing, imma forsi AMG Peak, artiklu reċenti, AMG Peak wins eSports Plaza CSGO Showdown 2, CS2 Showdown 2. Xej jippost, jaw għajamlu, man. Like, it doesn't make sense. Yeah, I just want to say that. People don't understand how impactful one like can do. Same with our socials. Bro, dik xaġa nishtiq ngħidlek ħaġa, jekk hemm xi ħaġa li you're mildly interested in. Mhux mildly. Jiena fan tal-Formula 1, fan tal-football. Jekk nara post li toġobni, I like it, jew nagħmel react, whatever. Dawn għal big publishers, whatever, the main Formula 1 accounts, it doesn't really matter, they'll get likes either way. Imma jekk qed post xi ħaġa jien, jew post xi ħaġa ġan through his socials, like it's showing appreciation to what you're doing, jinek naraħħa. Like, mux għet nikrejvja l-attenzjoni, imma it's just nice li għaxxol li għet tamil, tirċivi naqa feedback. Mux għet jgħidlek thank you, imma għet jgħidik naqa feedback. ħaġa ħanejt, minn perspettiva TA fuq social media li delete jgħid labs kollha, ma zomma, jinn delete jgħidhom. Scroll. Imma posta l-Eversio, għaxen t-interessat fija. Posta l-Eversio għandi reminder darba fi xar biex immur namillom. Tħolx Twitter like l-ġimgħa. Jiena kollox deleted. Fuck. I have a problem. Jiena estrem ieħor, alright? Issa jien minix the majority, imma anka meta kelli kollox installed, jiena scroll. That's it. Funding zel, my major issue. Including ta' Versio. Yeah. Ma konx nil-lajkja, il-graphics tiegħi stess. My major issue with the LAN is with using funding, which could be used for other organizers instead of for LAN events, which is not profitable. I mean, you can't make LAN to become profitable. Like, the point of a LAN is to build a community. Tis parko ġobni l-kommenti jaw. Red Bull fan, your opinion on F1 is invalid. Enjoy your shit car this season. Oh, and you've heard Yuki, Japan will end you.
X'għamiltu l-Juki? What do you mean? Int ma rajtx? Int ma tafalojax? Basikament Yuki Tsunoda huwa driver Ġappuniż. Le, naf. Yuki Tsunoda. Għadu ma Red Bull secondary team. Minn second team meċew għal main team, għax li kien fil-main team, like 20th u l-axħar u mardiġ minn qualifying xej. So il-karozza ta' Red Bull. Yeah, u wara Verstappen x'kienet iġib first? Top 5. Consistent top 5. So għat jiġi U Tsunoda kienet iġib il-points ukoll. So they did the swap qabel ma jifakjew. If you're an esports fan, go and show your support. We are a very small community. Yeah, exact. Like, imma qasal esports in general, like I feel like in-nies socially, u għalek għadda tajt li Facebook qed imut, ħafna nies just jaraw il-posts, jitqu jibatu l-meme l-sħabhom u ma jħallux like, whatever. Yeah, just social media timut, man, in my opinion. Jew mhux qed imut, just qed jiġi consumed differenti. Di actually vera. L-second car ta' Red Bull aħjar mill-main car. It's better than last year, Adam. Ma mhix aħjar minn Red Bull, come on. It's good, but it's not. I mean, ġiet minn tier 2 cars like Williams u hekk nasab aħjar, I think. Jimbat like 200, bro, inti tittiqaf tibbat li TikTok memes, bro. Ma jimman laħħax, bro. Spiċċat F1 discussion. Ħajibdew jitilgħu il-viewers. Kien hemm fuq F1 għax qassi ma nafalgħu jgħal x'esmu anyway. Did you talk about esports? Dika we'll get into that soon. Ma naħseb nisa we get into it now, actually. Australia, right, fimt. I think all these sports Yeah, you should, eżat, bħalma tgħid kolli, ma nkomx ngħid id-dej u tibgħatu lil whoever posts articles for local news. Imma again, like you need to have an achievement that is actually worth recognizing. Dik laħanajt, għax kalla ħajdu lek, ma di mux worth it, un bat lada jippostjaw xi ħaġa totalment ma taqsamx ma' Malta u m'għandix sens. Jien għandi agenda kontra social media platforms reċenti. Insejna topic. X'tejda. Ħanixrob? Dan huwa aħbar vera antik. Leon jafa, imma Leon mhux jaf x'qed naħseb. Il-Free Hour Youth Awards. Biex ħerġa nsemmihom. Kienu disgrazzja meta ħarġuhom u this year ma nafx actually x'ħajsiru x'marija kienu beginning of the year li announcjawhom anyway. Il-Free Hour Youth Awards kien hemm event, kien hemm award apposta għal eSports Game Grandmaster. Dak kien dajna, eSports Game Grandmaster. Milli jekk kien, eżatt hekk. Issa. Jien Free Hour ma kellix jekkontihom qabel da żmien, vera kien jippostjahom barazz ġieli, imma meta ħarġu dan l-award Arku, ġiblu naqra funding. Ġiblu naqra funding, Arku, tini naqra flus. Meta għana sew dal-award. Il-kija jistajħorġu sponsorship. Jiena ma konċ naf jek ġejt nominated, whatever, u ma konċ t-postja biex jinnominaw n-nis. U surprisingly, b'xi mod ġejt nominated, kont among the top 4. U konna jien, Cupert, kien hemm driver ta' sim racing, nżejt xismu, u kien hemm League of Legends player female. Mara. U li dak is-sena kien mar tajjeb Tekken, ma jkun sejjer żball. U Leon like ma ġiex nominated. U jien ħattalija kind of għalih għax kif tista' jkun the most active Maltese player in esports is not even involved in the youth awards, like anyway. U basically, long story short, they gave the award to the person that goes to University of Malta. And maybe that graduated, I don't even know the whole story. U ovvjament tidder isbaħ li repeti għax t-studja. Oh, by the way, l-award taħħa kien kif kienu mażulin chosen. Il-winners, mux il-nominated. Ma, il-nominations kienu mażulin through achievements. So, like jien għax organizza MCL, kon il-refja ESL, nħos MCS ma' Project Versio. Ma through public nominations. I don't even know. Naħseb kien hemm form u jdaħlu l-isem u mbagħad once li u socials eżatt minn nies kien mażul. Eżatti. Nassumi ma nafx, there is no clarity. U il-winner kien mażul minn judges tal-Free Hours test li jażlu. Kienu mniżlin fil-page fejn tivvota whatever. So raw iż-żejżiet u votaw lilha. Jien ma nafx raw.
Imma din il-mara, kull ma labet semi-final, u ma rebħet xej, u kull ma daħlet tournament wieħed ta' play kon jekk se jiżbal. No hate personally to her, laqqa xej. I mean props għax għandna bżonn aktar nisa fl-esports ta' Malta, and we'll get into that later. Imma kif jista' jkun trebbaħ dal-award esports game Grandmaster meta qasbis rebħet tournament. Hemm Leon li qed jirbaħ tournaments barra għaw Malta, hemm Cupert li qed jikkompeti barra minn Malta. Da channel nagħmlu l-rridu għedin. Ma x'ismu. U jien, I mean, kontat like irbaħt play kontat jer. Għalek naħseb kontat minn nis ġejt nominated. Anyway. Free hour, please, jek għatam Dr. Youth Awards. Tinnominawnix imma eduni bħala judge. Jew edu ġħat kapaċi bħala judge. Benna, I can't take it li qed tagħmlu award daqshekk mhux prestigious, imma it's well known għax inti tipposti fuq socials. Free hour following is big. Imma judges kapaċi, onestament, qed tara l-achievements qudiemek ħadd tażel xi ħadd li kien f'semifinal. Bro, they just wanted the person li huwa igradwat jew involut mal-università. That will get them the most views. U mara, yeah. Yeah, it just looks better for them and it was a complete fuck up in my opinion. At least it hurts anyone that aspires to be a leading esports figure in Malta. U kien hemm ħido wkoll fil-Youth Awards. Illi ma kienx nominated. Imna qed semmi għax insejt. Cupert seta' jiġi nominated. Bro, ħido kien rookie of the year. Cupert seta' jiġi nominated. Rookie of the split. Cupert ġie nominated. Minnu. Jien Cupert Ieħor ta' sim racing tal-Velocity u di Clark, whatever. Kien għawaz l-intirbħu. Bro. SXJ. SXJ kien option u għol tajba, just, they're clueless, bro, they're clueless, they tried, I know they're kind of trying, but they don't really give a fuck. Dik il-problema. And I need them to step the fuck up, because, you know, ma nix sejjeta. Wasalna għat-topic li... L-awards iħor. Yeah, I guess. Ma għajdilna, għabel ma nimxu. Malajr, type fast. Kienu għed mil-judges. Edim? Kien xaħat, men. Bro, nixin fittixa. Sa' kem jiktab Edim. Same situation as that gaming Malta. Number one nifem. Għaddi maġġara xata għali bawla. Oh shit, 2025 ħarġu. Student of the Year, Athlete of the Year, Youth Activist, Tech and Science. Nominees? Biex tinnomina. Biex tinnomina. Student of the Year, Esports Game Grandmaster, ħarġet oħra. Nisana. ħana minn ħaj. Għara, ekken nomination. Name and surname, tamel Instagram. Describe. Mux simili bħal ta' Il-ġaġi zawu, mara. Għalleċ, man. Għansib minn daw kolla ġaġi, imma last year kienu qed jidentifikaw min ħajġaġja xiex. And it was some irrelevant bullshit, like, I'm sorry. Xaħat over 30s li ma jifem xie sports. Anyway, Tista' ssir di. no, since usually Nista' kulħadd jivvota l-Eden biex. Yeah, they're just clueless on what the fuck is going on. Ħarna mill-arku. Iwa, tkunx arku, man. Tkunx arku. Toqgħodx tarku jali. Le. Ma nistax tal-Karen, bro, I can't. Esports Awards. Time to cover the big one. Big one, insomma, tanċ hemm xi tgħid. Hemm xi tgħid. Sabiħ kif sar, Hessel kif sar, Coach Jen, process kbira lil Michele, process kbira lil Mario, nibru naħseb minnha ħafna xogħol fuq għadi. Ma naħseb dawk it-tnejn iktar. Ħaġa waħda ma qbilx, ma tantx seta' issir mod ieħor l-regoli kienu diġà hemmhekk. Forsi titranġa darba li jmiss. Ovvjament kienet parti mid-judges, imma ma qbilx li Shooter of the Year ħada persuna u fl-istess nominees kien hemm il-persuna li ħa Esports Player of the Year. Speċi dik kellha jirbaħ l-istess persuna. Ma jagħmilx sens li jilabu shooters biss u wieħed ħa Shooter of the Year u liħor ħa Esports Player of the Year. Proset jgħid mek ukoll. Il-ġana xabe ħammod saċerat. Jade Sforzat, thank you.
Forced labor. Not child għadni jena. It was a good product, I mean. Le, it was a good product. U min jara l-stream, like. Għal-grizzly, naqra zarbun. Naqra feet pics. Xanti, biex nibez zarbun. Għalix. Ian, my opinion, eSports Awards kienu bil-bajt, naħseb l-izbaħ lejl li għad kelli fħajti. Il-grinder sibtu biex taqta ħafsitta dik trofi. Il-grinder għadu li. Grinder għadu tiġi Għandu xibt. wieħed tajr xita. Għadu tiġi xibt, jens. U forsi jinti fil-bahar Caribbean ju. Le, ma it was a really fun night, nara l-kolħat. Ma stanix ħanirbaħ l-award, that's fine to point out. Yeah, just ħad gost li koħat kienet japprezza xurxin. Like, it was a very nice event. Le, Gecko, mela. Ħanejda bl-ismijiet, fuck it. Doesn't matter. Mela. Kienem, ħan ċekken il-nominees. XXJ u Cupert kienu both nominated, correct me if I'm wrong, in Shooter of the Year u eSports Player of the Year. It-nej kienu nominati. Suppost correct. SXJ u kol kien nominat suppost fi eSports Player of the Year. Issa, SXJ ħa Shooter of the Year. U minix qed ngħid li wieħed ħaqqu wieħed le. Yeah, just ma tagħmel sens. U Cupert ħa eSports Player of the Year. Issa. Ma tagħmilx sens jekk it-tnej jilagħbu shooters biss. Għax kieku tgħid Cupert jilab ligu ma nafx fatta u tajjeb dawk ukoll tagħmel sens. Ma kieku ħatamel argument li suppost rebaħ tal-MOBA of the Year ukoll. Le, ma immaġina Bungie. Tajjeb ħafna f'kull logħba ma mhux l-aħjar. Femtu kieku rebaħaw. Femt kienet tagħmel sens. I don't know. Issa, Kif rajta ħana ħanejda kif nafajjena forsi qed imur żbalja ta' x'tis parka tiegħek miegħi. SXJ ħa Shooter of the Year? Le, ma in terms of the nominations though. Le, eżatti. Il-pool ta' nominations kien l-istess. Le, mhux eżatt, le għax fi Sports Player of the Year kien hemm Leon, kien hemm Għall-ammont ta' nies l-istess. Le, bħala ammont affarijiet, le ammont ta' nies fejna fien l-istess. Kemm mhux setta. Imma il-puntu li kif it-tnej jikkompetu f'shooters u XSJ shooter Player of the Year ħabba l-achievements tiegħu imma mbagħad ma juħux l-eSports Player of the Year. Jew nkella biex ngħidha bil-kontra, Cupert jieħu eSports Player of the Year imma ma jieħux ix-Shooter Player of the Year. Ma xabat kif ġew kif għaddew il-voting. Ija, le. Il-judges ma nafx. All right, issa ma nafx minnu ma judges, so fuck it. It was there. Jien ma naħseb kella tinbidel xi ħaġa fil-guidelines kif jintażlu. Jien bħal qedemet naħħa. Like, SXJ kien l-aħjar in terms of shooter achievements. Imma Cupert the overarching award like you know? Imma logically naqbel miegħek nafx qed tgħid. Cloud9 kien f'2024. Le, Cloud9 x'kien f'2024? Digital Athletics u SK Gaming. U l-aħjar achievement kien fourth place in the regional league ta' SK Gaming. Minna li 4th place, ma kelli se jkorġini. I mean, eżatti, Cupert 2024 ma tantx għamel ħafna. Mux li terbaħ li tmur l-aħjar in the tier that you're competing in. Eżatti. 50 or 6, sorry, bena 50 or 6. Did win events and shooters, but it's a dead game. Eżatti, fimt, imma ma tamil sens li wieħed ħa waħda u ma ħax l-oħra. Logically, le. Imma just kif ġiet. Ek ġiet. Le, kif ġiet. U jien preferija hekk, għax SXG għafu b'hektar nies u... Le, ma tamil sens. Le, għalik tamil sens, imma jien ġist naqbel kif ġiet għax one day SXG ħadd ma kien jaf biħu issa jafu hektar. Le, alright. Manka billi kien nominated, fimt. U Cupert jien nemmen li kien ħaqqu l-ikbar award u ħada. Player of the Year ma Shooter of the Year. Player of the Year isbaħ. Le, alright. Eżin, sabiħ li t-nej ħadu xaħġa, xitnej ħaqqom. Imma ġas ma tamil sens. Jina. U jina, minix għetnejt li Cupert aħjar jew SXJ aħjar. Imma kif ġiet ma tamil sens. Le, naqbel miegħek, ma tamil sens. Imma jekk tieħu l-perspettiva ta' l-eSports Awards completely reliant
on showing appreciation. It's showing appreciation to more people rather than jekk kien hemm 10 awards, it would be showing to 9. Jiena knaħħa. Għax inti qed tapprezza li xogħol jagħmel XXJ u qed tapprezza ta' Cupid rather than qed tapprezza ta' Cupid u ta' Cupid. Fimt? You're just showing more appreciation to those that are the very best. Naqbel edim imma naħseb just trid titranġa l-format as in quick Lewa jgħid kontra 3 hour. Yo. Bro, I'm not being a hypocrite. Just 3 hour ma jafux jawżlu. Mela, They hit it the same. Right? one format għal judges li forsi kien ikun aħjar li esports player of the year bil-fors in-nominees ikunu l-winners Kienu do. Le. Hidu, le. Esports player of the year kienu nominees apparti, as in public nominees apparti. Esports player of the year kellam ikunu Nis li rebħu tal-kategorija tagħhom. shooter of the year, MOBA player of the year, fighting player of the year, and so on. Ma to be honest, kważi jekk kollha kienu. Le, għax kien hemm Cupid, Kien ta' shoot. U XXJ. Le. kien hemm iGloss, kien hemm Kienu ġew Neon. nominated, I mean. Yeah. Bro, ta' shooter of the year irritajt xi ħaġa. Shooter of the year kien hemm xi ħaġa nominated. The voting was really close between the two, but one judge did not vote for Cupid at all. I have a question about this. That Cupid did not. Ma just naħseb li shooter of the year seta kien hemm ħafna iktar nies. Kien hemm Bungie, kien hemm Stackle, Trevor. Arkun naqbel miegħek right li għamel ħafna iktar għal Malta imma it's esports player of the year. Mhux helping level academy of the year. I mean. Għax huwa li XSJ ta' iktar input f'Malta milli li Cupid ta' iktar input f'Malta milli XSJ li għandu raġun. In 2020. In general, għamela in general. Ma mażax tagħmel in general. Imma Just ħalli player of the year. Dik ukoll, imma ħalli in general. Xorta, it doesn't matter għax esports player of the year. M'għandux jaqsam mal-li qed tagħti I mean, dik l-outstanding contribution. Bl-istess argument, stajna rbaħ shooter of the year mela jien. Bil-events il-host. Ta' miex sens. You know? Did someone vote for the way the esports player choose one? Bro, tibna wiz. Eżatti, kif għal edim jena, għet imorru l-ura ħana fit-ċed, guys, sorry għax maħnix nlaħu. Yeah. I know people know. I mean, to be honest, għalija doesn't really matter. Like, mux ħanajt li xħad ġi robbed. At the end of the day, the goal is to show appreciation to those that do their utmost to be at the top of their category. That's all I have to say. Mux għax dak rebaħ u dak ma rebaħx, inti li ġejt nominated, jien kieku ma rebaħx outstanding contribution, I'm still happy li ġejt nominated in both. Like, u kieku rebaħx ħadd ieħor li mhux jien, I would still be happy for them. Ovvjament, ħana kol iktar gost jekk rebaħ jien, imma Dak il-grinder. il-grinder Caribbean, mhux DHL, UPS, bro, Malta jintilef dak. Li tgħid mik. Ara, female category, to be honest. Jien m'għandix input fija dik. Bro, just li nista' ngħid. I wish there were more female players to choose from. Unfortunately, there were female players which were nominated that did not contribute absolute shit to the local scene. U minn rebaħa, actually, t-kompeti fil-Tekken scene. So at least, someone is competing in it. L-oħrajn li ntazlu, I'm pretty sure they're not as competing. U, yeah, just nixtieq li kunu aktar nisa fl-esports, it's healthy. Jew jiżdiedu, jew scrap it diffiċli, imma don't scrap it, it creates awareness. It's important to show appreciation to, even if it's a minority category. Inti li tajt, jien l-aħjar tfajla fid-dinja in terms of esports, it's a nice achievement. Bro, aħbedim, 200 IQ moment. Bro, asek ma tista. Terbaħal il-female of the world. Mux ħana tħaf genders. That's another topic. Kem xin joħorġu nominees? Just ikteb Facebook. Jiena qlibt mara. I'm moving on. I'm not having this. Yeah, if there aren't enough, id-daħħalx nisa li mandomx. Ara, I feel li
Ovvjament sabiħa li kollok 6 nominees għall-awards. 24 Imma jekk inti Player of m'għandekx the Year. inti m'għandekx xi requirement biex tiġi nominated u tirbaħ, then why the fuck are you in contention for it? Ma nafx kan għati eżempju. Ma għandix fejn għati eżempju though, but yeah. Eżatt, ma jela ferla jek t-kompeti f-International Sim Racing, then that should be... U ħanajt xi ħaġa, please għawni jisimawni, please. Jekk qed tagħmlu achievement, jekk qed tagħmlu xi ħaġa li it is considered an achievement, anke jekk mhix achievement kbira, list it down somewhere, bro. Miħajja miskin, taf kemm kellu jgħaddi minn research biex jikteb l-awards li n-nies għamlu. Taf kemm kellu jisaqsi u jikellem in-nies. Just if you win something, do something, post it on socials, put it on your Steam page, portfolio, whatever, man. Just get it out there ħalli in-nies jaraw x'qed tagħmel. Yeah, this is just very important to point out. Jien taf x'nixtieq next eSports Awards u hopefully they're in the works. Ikun hemm iktar kategoriji għal nies bħal mhux ħadd applika għal kollox, qed ngħid minn issa. Imma pereżempju jkollok Coach of the Year, Caster of the Year. Ifhem Like imma casting kull caster ħajkun nominated. Ħadd tkun imma l-istess problema tal-female. Le. Forsi l-ewwel wieħed iwa. Imma jekk inti tagħmel award għal dawn il-kategoriji, int forsi ħadd ħeġġeġ iktar nies jitgħalmu jikkastjaw. Il-problema naħseb dak it-tip ta' kategoriji Where was the referee of the year? Bro, actually though. Where's the referee of the year? I mean referee of the year. Jekk tagħmel dak it-tip ta' kategoriji, jieħdu caster of the year. Il-judges li sfortunatament kollok tażel biex ma jkunux biased. ħajazlu ħażin Għalli ġo. għax xaħat bħal Jansen jikkonsidrawlu l-kontribuzzjoni li jagħti fix-xena. Meta f'dik l-award suppost ma iddaħħalx dak l-aspett fiha. Regardless of inti qed tajta nomination jew jekk jirbaħ. Le, nominations purely from the public. Għax il-judges ħajazlu biex jirbaħ. Il-judges jagħmlu, in my opinion, I don't really care, it's their opinion, jagħmlu li jidu huma. Imma inti li qed turi appreciation to the person putting in the time to cast events most of the time for fucking free. Bro, li taqla thank you at the eSports Awards. Kerto 411 żgur mhux ħajkun nominated għax 2024 awards. Bro. Kerto 411 jista' jiġi nominated for inter-reactions. Le, naf. Għedim naf għax għallimik li kellu ma nafx kemm jispjega ċertu affarijiet. Imma xorta il-persuna għandi feeling, il-judges, xorta jieħdu ċertu affarijiet out of context into consideration. Jienek ngħid. It's for achievement, so. Inti billi persona tajba, ma jfissirx taħqek achievement, inti just il-contribution tiegħek li għamilt throughout the year, it needs to be appreciated and considered. Le, imma jien li qed ngħid hija li jekk tibda tidħol fid-dettall bħal caster of the year, xaħat bħal Jansen jikkonsidrawlu kemm inti għalhekk għandek il-lista tal-achievements biex tara li mikkastja jekk ikkastjajx finals, jekk ikkastjajx. Le, imma le, minna ma jridu l-judges ħajdaħlu l-kontekst. Ejja ndaħħal scenario. Ikun hemm Jans tnej minn li jkunu nominated, ikun hemm Jansen ikun hemm Cardona. Issa ngħidu li Cardona huwa aħjar minn Jansen bħala caster. Imma Jansen, as far as I know, sorry jekk qed ngħidha ħażin, jagħmel ħafna iktar komunità tal-lig. Yes. U ħafna iktar magħruf. Mal-lig sin jew in general? In general. Ħajjieħdu li jagħmel għal-lig in consideration mhux just il-casting part. Fimt? I mean, isma, nkonna nismija, casting is very subjective. Like, inti ħatmur ħafna għax dak joġbok, għax dak jgħat, għax dak jitkellem iktar bil-Malti meta jikkasser. Le, ma jispiċċaw ma jagħtux każ dik biss, jagħtu każ x'jagħmel il-pija li qed ngħid. Il-judges ma mhux għalhekk huma judges literati. To be unbiased. Ejja, le, ma naħsibx li. Imma inti il-judges qed tikkonsidrahom għal min ħajirbaħ. Jiena like in terms of nominations. Le, I wish there was a category biex jiġu appreciated. Doesn't care about. Wasn't good enough for the from a short list of 6. Eżempju, RTS Player of the Year.
Like, bro, unfortunately, it's kind of like female player of the year. Għafolja nixtieq li jkun hemm recognition għal RTS, real time strategy. M'hemmx biżejjed players to nominate. M'hemmx biżejjed Maltin li jikkompetu internationally u locally. U locally the games are dead, so. Bro. Safejna fin ma kienx reġa daħal. Zbin siege zone, he went there. Safejna fin kien reġa daħal magħhom. Kien irranġa naħseb. Missa ma nafx ma xi jagħmel. Kollok player ġiru l-16 nominat għax jirbaħ ħafna. Wow. Imma mbagħad dik like own the things, bro. Imma nixtieq li like shooter player of the year kienet vera flawed I feel like. Kien hemm nies li bħal Joel eżempju. Joel inħobbu ħabib tiegħi. Imma Joel kien nominated. Joel kien nominated għal shooter of the year. Joel stess kien surprised li ġie nominated għax ma tagħmilx sens għalih. U ma jikkompetix fl-esports lokali. He's a content creator. How is he getting nominated for like tajjeb ġie nominated isin għalih imma for the category ħaspotta x'ħadd ieħor li probablement kien ħaqqu. Stefan, Bungie, KD4, Kito Ekler po Playcon, MCL Playcon ta' last year. I felt like they could have been also nominated. Ma nafx. Just it's quite flawed. Imma the main concept, very positive, very good. I hope it is even better this year. Next year technically. This year can tofrar. Għadjem. Valorant ukoll. Wait, what do you mean Valorant ukoll? Playcom ħass Valorant Bungie. Ma kienx 2024 kien jieħu Bungie Valorant. Forsi ICTS tourney? Yeah. I mean, I don't know. Can't wait for next year. Nominees anyone can do that. Yeah, I mean, Grizz, sa tmur inti t-nomina l nifsek. Per eżempju, il-RPG Player of the Year. Kien hemm kledi ħabib tiegħi li ġie nominated u nominaw ħafna minn ħbieb tal-grupp u ġie nominated like vera għata ħafna ħin jilab Dark Souls daw tip ta' role-playing games u that's how he got nominated. In my opinion, RPG is not an e-sport, you know, that's what I'm saying. Like, it could have been chosen as well. U dik il-kategorija 3 players biss kienu bżemmija. U 2 of them jilabu TCGs li għazuma e-sports directly. In my opinion. Imma chess is a considered e-sport, so I don't know. It's a bit weird. Nalqu. Chat. Għaxaw naqqa selective. Għaw xie topic li t-donat kien fuqu? Jek ħajkun għu topic għamur bull. Yeah, mur bull, bro, mur. I'll carry this shit. Go. Għana nek mux topic. Bro, sa' taf kif sejra. Jaraw, t-tżax. Isma, jek tin nasab il-monster speċjali. Dbattal. Mur, I'll carry this shit. Kem il-second under... Bro, too many to count. Iktar minn 10 żgur. Dawk interessanti da topic. It goes back to CSGO u Warzone. Taf xin happy li actually Valorant kelli second place waħda. Imma Valorant meta ħarġet kan Level Academy Tournaments u irbaħna back to back. Still proud of that. U Splitgate irbaħt għadbat lift. Kienet tournament wieħed still. Laħu set jien anyway. Le, seconds am ħafna, bro. The seconds am wis seconds. U mux it's getting old ta' like second place joke, I don't really mind it, imma ta' second place, like, bro, like, jien actually irbaħ tournaments. I don't only play second, you know? Le, Marshmallows first place, Michele. Tlifna bis għad-devs. The devs, they sweated the fuck out of it. E-sports jeżisti normalment PvP, yeah, jeżisti, just I don't know if RPG is really considered e-sports, in my opinion not, but yeah. German dak ta' Hearthstone li kien jistimir back in the day. Neville's ta' Hearthstone, minna li għalli ħattajt. Yeah, dak waqaf, meta ktibt l-streamers, l-streaming scene in Malta, article fuq e-sports Malta, kont semmejt u I quoted a Love and Marta article, I'm pretty sure. Għalja. If you want to read it, esports Malta.md. There are many aspects of it. It's not easy to enter the esports aspects. Yeah.
again, like, isek qed tipprova like, ma nafx, qed tidħol fiż id-dettaj, I feel like. Għax MMOs inherently they're a casual game. On the subject of lens, would you go to a LAN knowing you need a haircut and you have to choose between LAN and haircut? Wait, what do you mean? Would you go to a LAN knowing you need a haircut? Bro, inti tarax xari kemm qasir. Naqta xari kull 3 ġimgħat, bro, it's not a big deal. Wait, money-wise. On the subject of lens, would you go to a LAN knowing you need a haircut? Ta'mel sens il-mistoqsija enta jik. Inta għal xari, nilab LAN, of course. 2016 xeri qasir kelli, x'qed jgħid? 2018 inta għaltu. Perf. Haircut is actually jina li €13. Imma għaw nies ħalsu €22 biex jaqtaw xaru. Every 2 weeks. Tlaħt sekonda bżid l-żum. Morten Boone. Nissa naf xed jgħid, imma ta' 2018 mhux 2016. Għax kont meta kont nistimi actively like CS u hekk. Bdejt ngħid il-liber ta' xari, imma l-liba mill nissa next week. Xaġa kienet. Kienet tajba. How was Joel shortlisted and Joker not even nominated? Għax n-nies jekk ma jinnominawx, then how was he gonna get picked? Jek naraħa. Yeah, eżatt. Like, that's why it was public nominations. U mardu jazlu biex jinnominaw minn nies. And then the judges pick out the fine crop of people. €10 they bold. Bro, jien kieku jien bold. Nomila jien. Check it. Hopefully qatt ma nkun bold, bro. That's my worst nightmare. Any other topics, guys? Qabel ma nagħlqu għax il-għaddejn 3 hours 31 minutes. Bro, u just saying, Michele, naħseb l-aħjar persuna biex jagħmel nominees. Tant kemm nomination, sorry. Tant kemm għandu informazzjoni fuq in-nies u jitfaħħom fid-dettall, then it's like Guy on the left. Ħaqal ma duffi. Guy on the left. Oh shit, ma naqgħodx għaliha. Phil, komma. Tajma. Aħbar. How do you get Gaming Malta's decisions to be vetoed by Michele and me? Adam, mur fl-uffiċċji ta' Gaming Malta, ħabtilhom mal-bib, għidlhom, hello, jiena Adam T-Spark li nobot il-Honda Fit. U nixtieq nirranġa x-xena tal-esports hawn Malta. Nemmen for next year, message should suggest hot picks, or nominate hot picks. What do you mean by hot picks? As in nisu. Ara, il-messa t-rekomendilek il-dak. Naħseb. Għal-nies li huma casuals u ma jifhmux minn hemm involut, I guess. Jien naħseb iktar għal-judges. Ifhem, Gecko. Wait, actually għandhom hekk. That's crazy. I mean, it'd be crazy. Gecko, kull persuna li huwa fil-mesa seta' jinnomina li ħafna minnhom innominaw. Yeah. As in, that's enough. As in. Tafx nixtieq for this year u ma nafx is in the works as well. Il-esports outlets, news outlets ta' Malta joħorġu koluma li ħarġu open nominations. Ma nafx kemm possibbli, imma I mean, it doesn't really hurt. Onestament, naħseb tejn għax nies barranin li jaraw dawk it-tip ta' news outlets mhumiex ħajfmu. X'aktarx mhux ħajkun jafu lilek, mhux ħajkun jafu. Brings more awareness, that's what I'm saying. Imma hemm ċans li joħorġu dawk iż-żgħar. Taf kemm hawn nies li ma nafux bihom li jilagħbu l-logħob u actually forsi jikkompetu ma nafux bihom għax it's just not documented anywhere. You know, you never know. U ħafna nies just iridu jiddissossaċjaw man-nies. God damn, that's hard to say. Just ma jkunx iridu attention. Jien kont naf bih biss. Għassek xej. Jien biss. Bro, inti tafu żgħir dak. Vera nafu żgħir. L-aħħar topic, come on, ta' fast. Xaġa mhux esports awards related għax argumentative wis. Yeah, which is good. Li huwa l-iskop kollu tal-awards. Għalhekk kienet tajba u l-esports awards.
L-ewwel radiant li konna fih qabel Cupid xi sena nofsilu ltqajt miegħu u retarment ħadd ma jafu. Ostja? Okay. Yeah, ħafna nies just jagħmlu vera xogħol tajjeb in terms of jitilgħu ranks. Men hija li hawnhekk qiegħda fil-cupboard. Ma jibgħux jinklużu ruħhom fis-xena, ġust ma nistax nifhimha. Ġiet nġibu on display it-tazza tal-gecko hawnhekk. X'tazza? Tazza tal-gecko. Tal-G Fuel. Min play konna xħalli wara jħuħat. Oh shit. Burger kara. Burger kawa. Għal xi raġuni niġi ġiet. Mhux għal xi raġuni, nafu għal xiex. Ġiet fl Okay. Għandek ġu ħintek xi? Għandna. Bro, eyes dik ir-rep għada mek, Good. Considering kilni għaf 3 nofs, not bad. Labt customs ma għattam mortals. T-Spark Player of the Year. Bro, this guy li mmur to read it easy shit u matna naħum muħel Plato Diamond. Bruh. Għandem bżon li biex tikkarri għahdak. Yes. Għadkum għaddejn is amazing. Nixin nitkellem naqfu ICTSA, xet jħolsew tournaments. Eja. Matthew jistajtina naqra fuqa. Matthew, inta għadek ICTSA. Ija, u għati jħolsib kollox. Għati nkellmu kol jum kważi. Ma u xaħat tiħor, u? U tim tal-ICTSA, u tiegħu. Imma li bdejt nara ktibat. Kien hemm tal-ikon ħamra. Nsejt. I think it's good li ICTSA ħajħossew tournaments serġu. Onestament li jisiru vera tajbin, imma ma naf li jisiru ma nafx xieġri, ġifiri ma nafx il-ħazin u ma nafx il-tajjeb taħħom. Jiena. Jien ma ħax sem l-axħar wieħed għax ma kienx hemm CS, u farament ma sajx nħu sem. Li naf li jipprovaw, għavolja forsi mhux dasek esperjenzati. Yes, u kelli discussion ma Cryptic ukoll u kontet nfehmu naqgħa kif ħanħadmu l-affarijiet, like at least CS, per esempio bil-regoli u hekk u femtu timings u whatever. Arku, jien saċert punt ma naqbilx miegħek għax dik il-ħaġa li tagħmilha voluntary tejn fil-ħaġa. As in kieku kont judge jiena nippreferi nagħti għal xi ħadd li qed jagħmel on a voluntary basis milli as a business. Għam biex għajdu kollox jiena ċertu affarijiet li tħallas tal-jom ukoll. Ukoll. Meta ħosejt ta' play. Compared. Le, I mean, mhux ħadd ikkompara l-fondi li għandi jien zero. Mal-fondi li għalaw il-play konu. Is that an announcement or an opinion, T-Spark? No more community organized events. Aħjar, nkun nista' nikkompeti. Even better, bro. Organizzaw li CS tournament. Just nixtieq nkun naf jekk mhux announcement jew x'jixtiequ. I mean, in my opinion. Can we get confirmation? 50-50. Okay. Mela l-50% tiegħu li opinjoni tiegħu, 50% għadu rrid ikkonvinċihom. So mhijiex ħassir. Okay. Ġaħ ikoll leġen organizza CS tournament. Bro, please host your tournaments intom. Jien, bro, ġejt fix-xena bħala like community figure, whatever you want to call it. No one steps forward to do the things himself, man. Jien ma rridx norganizza, neħu kważi norganizza, għax ma mħatti organizza, ma jien player xtaqt nkun, like permanently. Imma unfortunately, I have to host most of the shit because people are not involved or they're scared or they don't understand. U ħadd ma jiġi fuq jgħid li, bro, kif nixtieq nagħmel di? Kif ħanamela? Ħadd ma jiġi fuqi, bro, ħadd. Like, bro, jekk taħossew l-events intom għalija, aħjar, inqas stress għalija, forsi ma jqallix xari bla tirti, man. U nikkompeti actually, bro. Jiena best referee, bro. Observer. Jien jack of all trades, jien xi nagħmel kollox. Ħaġa ħanejt, jekk ħajsiru in-house. Tournaments ta' PlayCon. Xorta ħajqabdek bħala observer. Fuck off. Le. Adam? Ole bro, I'm lotto director li għati Bobby għal-Guns. Uja, Michele, vera, saqsini għax tipjana biex jorganizza tournament tal-ASF. Le, tu prefer mek, għamil xogħol tajjeb, just kellek bżonn naqra jnuna ta' kif iddaħħal teams list u kif tissorti għal BO3 work. Why do we not have tourneys in schools?
Bro, Bungie dik hija nixtieq nagħmluha, imma jien pereżempju, għal xi jien ħammur l-Mcast, ħanqod nżur il-ħajja. Bro, l-ewwel nisma' nafx kif jekk ikolli access biex nidħol. Ma nafx, actually ma nafx. Għal-ħajja minn jrid tkollok xi kard biex tidħol. L-Mcast l-Università u hekk tidħol. Ma għal xi jien irid noqgħod. It would definitely help, imma biċċa poster hemmhekk ma jgħinx, bro. Illum ġurnata ħadd fuq il-mobile jiċċekkja l-aħjar ħaġa li se tagħmel. Oh, Scorpion Raid. Yeah. Oh shit. Imma konna ħanamlu għalilek Scorpi. Illum it-temp jirrapporta Scorpion raiding with weather report, please, weather report. Għajdilna ftit. Just let it night, like, jekk hemm nies bħalek Bungie li jixtiequ dawn l-affarijiet li jsiru, pereżempju advertising bi poster ġo skola, feel free to do it, bro. Feel free to fucking do it. Just jien m'għandix access għall-university u ma nistax nagħmel jien. U plus ħin limitat. Fem, intix ħatmur tkellem għax kulħadd ħajismak stormok. Bro, like, mill-għalli Kevin tal-Level Academy, like, no one really wants to put esports in their shit, so. No. Shit weather, ħazin, bro, shit nsuqdu għaddajn. Okay, it's so good. Mux tamen. Honda Fit would save me. Mux għal-edim. Yeah, Level Academy tried just. L-scale just tawam s-subat għannof sketċi għamlem. Just għax l-scale bħal mela, għandek di problema, sowa. Għandek il-ġenituri li competitive gaming jew gaming in general jaraw bħala ħela ta' ħin. Il-maġġoranza jaraw. Hopefully dit tinbidel fil-futur, ma bħalissa jaraw. Jekk jiena headmaster ta' skola, jiena jgħidu skola mhux tal-gvern, ġist naqra żgħira. Għax inti daw l-idea li titarget jgħal iktar. Jekk inti skola, headmaster ta' din iskola u qed japproachjaw kien nies biex jendorsjaw jagħmlu tip ta' promotion għal competitive gaming, jew gaming in general. Inti xin ħaddaħħala fl-iskola tiegħek, il-parents ħajdu tix iżob men. It-tfal tiegħi komplu jaħlu l-ħin hemmhekk, ġej jaħlu ħin id-dar, jaħlu ħin l-iskola. U dal-argument jista' jibqa' sejjer. U ovvjament dawn l-iskejl jidru koroħ, jitfahom are you being served, jew jitilfu whatever. It is a fact. It will happen jekk tiġri. Bro, are you being served jikkomplejnjaw fuq imbarazz bħal għax dan l-ikel ġik jisax. Bro, just koħat jjapja. Anyway, il-punt tiegħi huwa dan. Skola ħatmur minn taħt jekk iddaħħal l-esports or gaming. Straight up. Għax il-parents, unfortunately, one low IQ, ħafna minnhom, I'm sorry, jekk hawnx ħadd parent fil-tira bjoġi. Imma unfortunately, they're not very accepting of new things bħal gaming u esports, u ma jafux, u ma unfortunately not aware li hemm ħafna karrieri li jistgħu joħorġu mill-esports. U anka sports. Għax il-maġġoranza ta' parents jaqbdu jidaħlu t-tifel tagħhom futbol u jidaħluh biex jaħli l-ħin, biex ikun isu child care center. Kont ħanejġa ħaġa ma Like, il-parents just ma jagħtux każ, bro. Like, jien kif għandi tifel u l-ewwel ovvjament qed taħnaqata sakemm jagħmel deċiżjoni hu. Iki deċidi jieħu sem basketball. Ħan is-support jaħu sem basketball. Le, m'hemm bżonn. Mhux ħanqod nisforzaħ jidħol futbol għax that's what I want. You know? Wait, vera? Roblox in their syllabus. Imma Roblox imma naħseb il-map creation, u għek għax ħafna f'coding. Jekk alright. Ma nafx iżgħat fejdu. Ma nafx x'inhi l-kwestjoni. I think the general public is the main issue. Parents huma parti mill-general public u hekk ta'. Just m'għandniex awareness biżejjed fuq l-esports unfortunately. U kulħadd jaħseb li ħela ta' ħin li m'hemmx futur minna. Imma għalhekk hawn nies bħalna li like nies bħalkom fiċċett li continuously nippushjaw biex ikonna aktar support. Juni minn bżonn card of way. Okay. I mean nixtieq li jkun hemm aktar awareness like in general, meta jkun hemm tournament. Imma again l-aħjar ħaġa hija we advertise something bħal każin, nitfgħu announcement, ovvjament konna n-nies kollha f'one public space u jaraw l-announcement hemmhekk. That's the best way to at least that's how I think it's cost saving as well. Ovvjament tistaqbad tmur fuq Facebook iddaħħal €100 tiboost jaħħa il-xahar. Imma wana tiddejjaq in-nies jekk ukoll tiraw l-affarijiet tiegħek. Like jien jekk nibqa' nar l-istess ad ħaddejjaqni minn. Jien hekk naħħa. I mean ads obviously help but they also cost money. So there's also that. Imma Zillion's TikTok the best advert. Bro, TikTok tiegħi vera kien iġib in-nies. Kelli Rocket League tournament kellna xi 30 teams ta'. Rocket League 30 teams ta' trees.
Le, naħseb dwos kien. Ma still, 30 teams is crazy. Imma TikTok back then kien ħafna kbar ukoll. COVID, Warzone. Id-dejjek imma s-sir taf... Le, id-dejjek jew s-sir taf xinu ma wara li taraħt l-darbiet ħatti hide ad, u dejjek why are you hiding this, whatever. Emmin jitħol d-dettal. Ġandre qabżitlu, jien nisreb qasejjer 3 sigħat oħra jekk hemm bżonn. Imma jien ndissod demmek, jekk dak kompli. Ġandre għandu nas, guys. L-aħħar ħaġa qabel ma nikkonkludu. Fuq xi ħadd kompli. Kont ħadd semmi l-ICTSA għax ma għandhom tournaments. Le, itlu. Etlu, eżatt. Metuma. Kriptik, għandek bżonn. Il-finals April 12, timem qualifiers minn dal-weekend sa' isu Wednesday. Le, League of Legends, kienu ħajmlu mal fil-rivals, u naħseb għadu hemmhekk imma m'għandhomx participants, unfortunately, ma biżejjed. Aktar minn per year x'aktar x'geko. Leagues, yes. Next week ma tarax. U ta' Smash naħseb għandhom. Għadu hemm mal-gost. Next week ANT Isaac. U stream janti ma Nathan. Għax Nathan mhux busy, bro. I am busy. Le, it's a whole venting podcast di. Daqsek. Nsilli venting podcast. I mean, għamil neħ Każin podcast għax għan jisjaw fil-Każin. Suppost no show kien, ma KZN pod look cool. Tekken City of Fighters, right, yeah. Għandkom Smash, u kwalli għasaj jizban. So yeah, jekk għam nis li jitħajru kompetu, go for it. Fun, enjoy. Fit-chat. Hemm xi link sign up jekk. Jisaj prova. Pro jekk m'għandkomx, morru jekk trid naqra promotion. Cryptic just post jaħħax imkien. Lekxu le. Morru fil-Każin, top left hemm events għax kreajta jien. Hemmhekk. U għada hemm events hemmhekk hemm link doppja, so żgur taraw. Discord link below. Jekk hemm xi link dirett għal dak, hemmi. Itlu, sign up. Yeah. All right. Xaħġa oħra any topic li inti tiddiskuti. Inti li qed tal-free hour għalik biżejjed. Ħarix til-venting. I mean, ħana naqax topic so. Int kemm għandek għal tal-Każin? Teams, CS. 3, imma għax waqaftom għax għettilom jieqfu jistemlu sign up fuq tiegħi mbagħad. Ta' FH. Ġina for teams. FH. Wait. Mbagħad Cryptic id-DM jani minn daħal ħana rajk daħal xi team. Di ta' FH x'inhi? Ta' free hour. Xej Just free hour youth awards ta' last year kienu frauds u they fucked up. Li ser u l-award minn Nathan għax huwa selfish. Jien il-Cupid xajdi, actually Leon, għax Leon kien ħaqqu jiġi nominated wara kollox, ma rebaħx. Cupid at least. Cupid dik is-sena ta' Cloud9. Kellu ritat ta' Cloud9. Ma nafx. Mena li jajwa. Dwar l-abbuż ta' poter tal-polizija fejn. Ejdil niktar. X'abbuż ta' poter? X'inhu ma jagħmlu? Yeah, like bro, actually fun fact, wara li Free Hour announce li repet l-oħra, fraudulently tajtom block. Cause I got aura like that. Ma actually though. Umbat, nsejċ kienet il-situazzjoni, ma ġew jiprofaw jibatu li PM. U jelli si trafik kollu ta' dinja. Ma nafx. Spiega naqra iktar Arku, għalli naraw. Naqra iktar fil-detalj jek joġbok ser. Imma fil-qosor. Jek dak taraw live ban. Live ban. Min rebata Free Hour? Marra. Yeah, waħda Clark. Li qed nifhem li hija League of Legends player tajba. Just unfortunately that year ma repitx. Era Leon, x'għandna bro. Issa tħalt Leon, isħanet. Bro, Leon immissja. U xwik li Cryptic ma tarax. Ej, ħanżarma. Aħabak u s-sir week li dik fil-ġennet. To be honest, just we would run out of shit to say. Għax aħna għet mmorru l-ura like years, kind of. Bro, ġan ħajor għot fuq is-sidġu. Nal għaw, bil-kwit. Kien jed nominated fil-eSports, fil-Malta eSports Awards. No. Even more fraudulent. Proset Leon. Proset. Nice. Irbaħt. Woo! Let's go. Support eSports, guys. Għat kommettun liex fuq il-misuse of
power tal-pulizija. Vera, jimma naħsibx li hemm misuse, naħseb il-use qiegħed vera used. Food. Let's go. Le, mux Leonidas, Leonias. Leonias, palma qalulu. Xi wieħed mill-news outlets. Jew, Leidenidas. Ajma. Dak min kien ħadas ban. Le, just meta tqajna ħadarba beda jsemmi li kuħat jgħidlu Leiden flok Leon. Le, min kien ħadas. Xi Malta Daily jew Free Hour, whatever. Naħseb anka Mario kien ħasbal fismu. Naħseb fuq tal-mesa kien ħadu. Main Esports Awards. Ivan Mario. I think so. No, miskin. Arko, please wassal il-messaġġ. Good pod. Bajda, Isaac għetlu biex jidħol jisma kollox waqt li l-aplig. Ilu jisma probably mill-bidu. Fem, banġi kemm il-bidu, Mick kien il-bidu. Ma ġara xej, Scarby. I hope you had a good stream, mate. Thank you for the raid. Ir-raqda tajba kulħadd. Tinsix ir-rapport ta' għada, vera importanti. Aħna kulħadd ikun looking forward, bro. Aħna hawn min għandu alerts għal messaġġi tiegħek biss fuq id-Discord chat. Ma tistax tagħmel. Whatever. Guys, Ġan ħajolqot u ħajkonna nikkonkludu, unfortunately. Min bil-ġu. Bil-ġu ukoll. 3 hours, 50 minutes. Jien naħseb ikkonkludejna xi ħaġa li xtaqna ngħidu ħafna żmien twil. Hopefully next time li nagħmluha di nikkafferjaw aktar topics differenti. U rokna collab wen. Rokna nsihom, bro. Rokna pod, dum. Honestament, da set ma jiflaħx iktar minn żewġ minni. Ma joqgħodx xi ħadd fuq il-pozzi. Għadu fer, tnejn għodu. Thank you, Lesty Beams. Ostjakna Lesty Beams. Stikru ħafna just jisimaw just ma jittajperx. I mean, fair enough. Jek ħallitna fil-background. Nisperaw li konna entertaining. Ovvijament ħanpro n-uploadi għom YouTube. Nisan nizzel il-vod u n-uploadi għu fuq il-channel tijie. Li jgħat fil-Benezisfen. Please to subscribe. Kemm nikrinġi meta xi ħadd jgħid, guys, put the bell icon, ticket, like the video, subscribe. Fallarku That's so 2014. Fallarku ġittajt. Forget to subscribe. Onestament. Forget to subscribe. Tefallit bis-sib, onestament. Thank you, Cryptic. Kollok bżon dana, tiżix li bat li DM ta' min applika ħalli nkun naf. Ħalli nar minn ħannibat, ħalli man dejja qoxri kulħadd. U subscribe below. Għala Scorpi. A feature direct. Ma nafx nafx. Għala najd bħat ċekkopjaħ men. Dik għamilta 2018 dik il-feature. Jikteblu l-u I need to remove that shit. Kulħat jikteblu. Għax il-chat kien kun inactive. L-ulna lija pog. Għara slots u kol kien. Travis. Do it, kulħat. Who's the 14? Għala mish taħdem. Najd bot broken. Wait, vod? Jek se tħoċa mal-tisa minn s-sħora. Ziltu l-ħar futbol match. Bro, kif inni miskina? Intu ma konċe, mu, ma stajċi ġi. No, xerħala. Bro, like, għetnam l-ħar attak, għalilna li ħajja. I-keeper reġat kienet? I-kienet keeper, ħarġet għal-ftit partet ma Daniko. Ok, ġi kienet defender? Ma nafx jisarġara, xat qassam li. Jiet fil-kaxxa, kont ħan il-xutja, xsibta darbtej, Daniko daħal jam li tekil, ma also daħal f-siq medeksta. U like, ruwieta kind of. Bro, kena nċapru l-ambulanza u, yeah. Ostja set out the league shit, man. I hope she's well. Mela, raid, la Scorpi muġijat. Jistrinja. Mur fuq il-mo, għara, minna following, għara forsi. Straight. Oh shit. Okay, this is weird. Tony xsib, Tony naqa ċans. Alright. Nerġaw co-op. Oh shit. Man. Co-op surfing the browser. Naxħidi. Alright. Yo, alright. L-enka tal-axħar. Ek. Alright. Kemm maħna tajbin. Maħnix naraw chat, by the way, guys. Għana naqa chat maħaj. Enjoy John Overwatch, hija.
Sodda. Never mind. Minem. Emmet Tef, right? Emma Tef right għandu followers. Wait, jien medek sana follow jaħiex. Bro, Tef. doomed. Except medek sana fuq. Okay, abilis. There you go. Sa' nimxi, alright. Lalla, mela bajt tini ċans. Għax ħan rridu namlu raid minnaw? Oh shit, la-Ripo. Taf xini Ripo? No. It's fun. Jek tista titfaxħal dik innaħa. It's fine. Just kemm nikteb slash raid. Issa ngħidlek mek min ix-xiert imma. Ħanar x'ħan nagħmel. Issa Grizzly ħanitilqu, ciao. Arku being ignored, arku being... Thank you tal-li tħaltu fl-stream. Tkun għettu t-tkalmuna għadin fuq il-Każin, Discord. Ma nafx meta ħanerġa' nagħmlu podcast hekk. 3 snin oħra. 4, 5. Forsi newwara next play kon, ikun għal discussions. So now, it's gonna be interesting. Ekku kom naqa feedback. Summer podcast dil-kamra taqbad. Fis-sajf podcast. Għasana jisi. Mandi xej si orġa. Aħbar fannijiet. Le, summer insa. Kiku dumt. Jek tħallu naqa feedback għeddu fil-chat, jek għekom xie clips, e-post jgħam fil-chat, u kol fi free. U again, il-Każin, Discord u għal kulħadd. Invite jgħal minn tafu, and we go. Provajna Leon, imma... Leon, kieku konna nżidu kemm oħra kienet ħattiġi ħesel, ma marriċ nidħol fil-ħesel. Aħjarek. Just samilta sempliċi, malajr lista. Il-fat li kena actual stream bil-graphics u għek, aħna konna ħana laħseb l-ewel no show, kien fuq kol, Discord bil-kamera. Anka t-tieni, just bil-graphics un bat, tiftakar il-break. Kellek graphics, yeah, either way. Thank you tal-tħaltu ħbib. Ir-raqda tajba. See you next time. Good night.